الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Һәрберебезгә дә мәгълүм, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Адәм баласын ушбу biz яшәгән, biz тормыш кырган җирдән яраткан. Ушбу biz йөргән балчыктан яралган Адәм баласы һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы балчыктан яралган Адәм баласына үзенең тарафыннан мөкаддәс җан биргән. Менә шуңа күрә җәмәгать Адәм баласының җаныннан кала бөтен әгъзасы җирнеке, калбы Аллаһ тарафыннан килгән мөкаддәс әгъза. Шуңа күрә Адәм баласы кайчан үзенең җанын Аллаһ Субханаһу ва Тааляга гыйбадат белән пакламый һәм күтәрми, аның бөтен фикерләве, бөтен карашы, бөтен уй һәм хисләре җиргә төшә, түбәнгә төшә. Һәм Адәм баласы фикерли, карый бу дөньяга фақат җир күзлегеннән генә. Әмма ләкин Аллаһ Тааля тели бу дөньяга җир күзлеге белән түгел, ә бераз бигрәк күзлек белән карагыз бу дөньяга ди. Бу дөньяга Аллаһ Субханаһу ва Тааля тели Адәм баласы Аллаһ күзеннән каравын истән биектән, шуңа күрә үзенең мөкаддәс китабы Коръәни Кәримне китергән, индергән, шуның белән кеше фикерләп, шуның белән дөньяга карасын өчен. Әмма ләкин Адәм баласы шушы җирдән бик арына алмый. Һәм шуңа күрә ул бу дөньяда җәмәгать хаталана. Әгәр дә килсәк, мисал өчен, язмыш мәсьәләсенә килгәч, Адәм баласы җирдәге күзлек белән язмышны уйлый фақат туганнан алып үлгәнчә кадәр генә дип, аның өчен язмыш шул. Әсәрдә дә яза, китапта да яза, язмыш ди. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля күзлегеннән караганда язмыш үлем белән бетми. Адәм баласының язмышының башы бар, азагы юк. Азагы юк. Бу дөнья белән генә шикләнми Адәм баласының тормышы, ул бара әле барзахта да, ул дәвам итә мәңге ахирәттә, мондагы гамәл белән җавап бирәсе бар барзахта, кабердә һәм ахирәттә, әле бу дөнья белән генә шикләнми. Шуңа күрә Адәм баласы әгәр дә бер авырлык күрсә, җир күзлеге белән карый да әйтә: "Ай, хай, бу кешегә авырлык килде." Әмма ләкин Аллаһ күзлегеннән караса, бу шулай микән? Әйтик, менә бу көндә сугыш алды тора. Әйе, бер кемдә якламый сугышны, үтерүне, кан кыюны, әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Таалядан узып эшләнәме бу эш? Аллаһ Субханаһу ва Таалядан узылганмы бу? Юк. Аллаһ белә, кемгә кайчан нинди авырлык, нинди җиңеллек биргә һәм аның әҗр савабы нидә икәнлеген. Карагыз, Коръәни Кәримнең
Бақара сүресінің 216 аятында Аллах Субхана ва Та'ala ayta: Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa kurhun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kişilik dünyasına soğuş birdim di. Bu dünyaya soğuş birdim di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bir neseb olmuyor. Birdim soğuşunu emmelekin ana birigiz de yaratmaydı. Ve huve kurhun lekum. Bir kişi kim yaratsın? Bir kim yaratmıyor. Bir kim soğuşta bulası, aç kalası, kan kurip, tuğanların yuvaltıp, balasını yuvaltıp, irsiz kalırga bir kimnin tilegi yok. Emme lakin Allah Teala dirgen ana. Zulüm kılama Allah Teala Adem bağlarına. Allah Teala zulüm kılama yok. La yazlimu miskaler zerra. Allah Teala tuzan bir dehlikte kişiye zulüm kılmıyor. Emme lakin Adem balası üsü zulüm kıladır. Şundan sonra ayta Allah Teala devam etip bu ayetini asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz nersenidir yaratmışsızdır emme lakin ul işte sizin işin hayır var. Kişi yaratkan eybirinde yine fayda tügül, yaratmayan eybirinde fayda var. Evli koysısındır siz yaratasız, ol eybirde sizin için fayda yoktu. Göresiniz mi Adem balasının künülü yarata mı yaratmıyor mu? Eli bu delil tügül bu gamelinin hayırlı mı yaki hayırsız ikeninde? Wallahu ya'lem ve entum la ta'lemun. Allah bile, siz bilmişsiniz. Nerse bu ağırlık altında nerse var ikenligin Allah bile. Bu sınavda nerse var ikenligin Allah Teala bile. Allah Teala bile bütün Irak meşitleri hazır sığmıyor. Irak meşitine sığmıyorlar hazır. 99 yılda Irak'ta bulgan idik, 4 yıl ilk meşitke kelmiler. Hazır sığmıyorlar. Hayrun lekum. Hayrun lekum diye bunlarda size hayır var. Wallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bile nerse Adem balasına hayırlıra ikenin siz bilmişsiniz diye. Şuna göre elbette üstümüzde tınış bulganda, üstelimizde rızık bulganda, bamboşka bulmaganda mındi vağasını silavi jingil, emme lakin cemaat ağırlık arkalı Allah Subhanahu ve Teala birlikni de hem imanını da bire. Sınavsız Allah Teala sınav karamışa küprini anda maşina kırtdiler. Küprini sınamışa maşina kırtdiler. Allah Teala sınamışa özünün mukaddes imanın Adem balasına vermiyor. Sınavını şıgama şundan sonra o ana bire. Resulübüz hem onun sahabeleri bütün ağırlık, açlık, kırılık, gazap, soğuş arkalı öttüler. Elbette cemaat min etmeyin bütün dünyada şu şimdi ağırlık deyip emme lakin Allah dilese kişiye, bütün kişiye bir türlü ağırlık vermiyor.
Bir şehirde, bir yurtta, bir kvartirada iki brат yaşarga mümkünler, ama lakin ikisinin yazmışı, ikisinin ağırlığı türlüşe. Birisi ağır, birisi selamet, birisi bay, birisi fakir. Allah subhanahu wa ta'ala her halkını, her kişini türlüşe suni cemaat bu dünyada. Ama lakin cemaat onun bir ikinci yağı da var. Onun bir cemaat ikinci yağı da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyta özünün hadis şerifinde kıyamet gününde de sadaka ahilleri gelirler, onlara sadaka ecri verilir. Kıyamet gününde gelir namaz ahli, ona namaz ecri verilir. Kıyamet gününde gelir hoş ahli, ona hoş ecri verilir. Şu vakitte gözleri düşe bir kişiye onun üstüne yağmur yağan kibik ecir savap kıyılıp duraldı. Yağmur yağan kibik. Şu sadaka hoş namaz ahilleri bırılıp qarıylar iken hem kızıgalar. Ya Rab, kim bu? Kim bu? Şunun kadar başına kıyılan yağmur kibik ecir kıyılıp duruşu degende eytir iken Allah subhanahu ve teala bu kişiye gımırında başına kaygı hasret yağmur kibik yağıptırdı degen. Bu kişiye gımırı boyu yağmur kibik ağırlık hasret kaygı yağıptırdı. Mine onun ecri şuşu dedi. Mine bu cemaat Müslüman küzlüğü bilen qaraganda ağırlıkның bir cemaat eğer de ahiretke ışangan kişi elbette ecrine de inanırga deyiş. Kıyamet gününde cemaat eden balası gelir iken bay kişi. Sırı iken Allah Teala sin nik gıbedetten yıragaydın deyip eytir iken benim baylığım köp buldu, şığılım köp buldu, şuna göre gıbedet kılırga benim şığılım yıragaydı degende Allah Teala eytir, kim bayrak idi, sin mi, Süleyman peygamber mi? Dünyada Allah subhanahu ve teala Süleyman ibn Davud'nu tikmegene yaratmagan, jir yüzünde Edem bağlarından o en bay kişi bulgan, hem en bay kişilerinin en takva hem gıbedet kılışı bulgan. Kim bayrak idi? Sin mi, Süleyman mı? Süleyman aleyhisselam sinden küpke bay bulsa da gıbedetinden şığılı ornu kayıpıldırmadı. İkinci bir kişi gelir iken nersesini tıydı, gıybedetinden digeş eytir iken min fakir buldum. Min fakirligim bilen gıybedet kılalmadım. Şundan Allah subhanahu ve teala'ydı, sin fakirrek mi, ya ki İsa aleyhisselam Peygamberler arasında Gayse'den de fakirrege bulmagan. Ama lakin sinden de fakir bulgan Gayse aleyhisselam gıybedetinden onu fakirliği tayıp oldurmagan. Üçüncüsü gelir iken ya Rab min avru buldum. Mine avruğum gıbedet kıldırmadım, şuna göre gıbedet kılalmadım degende Allah subhanahu ve teala eytir, kimnin avruğu katırak idi, sine kimi? Eyyub aleyhisselam'ni kimi degen. Kimde kim cemaat tanıştı Eyyub aleyhisselam'nin avruğu bilen Kasasul Enbiya'ni okup qarağız.
Qasasül Enbiya'ны оқып қарағыз жәмағат, Әйюб алейхиссаламның ауруын білесіңіз келсе. Шуннан әйтер Әйюб алейхиссалам шунда басып тұра қиямет күнінде, сенің ауруың нинди де, bu кішінің ауруы нинди деп сұрар. Әмма бір күнге қалдырдың мы ғибадетіңні? Yok. Шуңа жәмағат, Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem'den sırağından bir vakitni, ya Resulallah, mına yeryüzünde şunday kişiler yaşayı. Allah Teala'nı bütünley iskede çırmılar, gıybedette kılmılar, gümürleri günah işinde bara, emme lakin bir avru, sırhav, kaygı hasretleri yok. Bularning hükmü nişiksin deb so'raganlar. Gümür boyu yaşaylar, boylik var, selametlik var, secde yok, namaz yok, gıybet yok, sınav yok, ağırlık yok, hasret yok. Bunun hükmü neydi degende, Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem cevap etip tübendeki ayetini okup jibergen cemaat. Qaragız, nindi gibretli ayet. Eyte Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Bu ayetin 50-yartısını. Allah subhanahu ve teala ayta, Qayşan min, Allah ayta, Qayşan min emir kılgan nerselerini unutsalar, yani Allah'ın koşkanın ötemişe, Allah'tan gafil bulup girgen kişilerge, min bütün hayırlı işiklerimni aşandı. Fetahna aleyhim ebvabe kulle şey. Bütün işiklerimni aşam. Tilesen işik akşa işlesin. Selametlik işiginde aşam. Akşa işiginde aşam. Baylık işiginde aşam. Dostları da köp bulur. Yurtları da büyük bulur. Kiyimleri de zatlı bulur. Rızıkları da temli bulur. Bütün nimet işigin aşam. Bütün nimet işigi aşıla. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Ama lakin bulay kalama. Şundan devam etti Allah subhanahu ve teala, hatta ferihu ma utu. Bulardı şoklanğançığa kadar verilgen nimetke. Bu nimetke şoklanıp, kuvanıp, o'zine bir ko'ra büyük bir noktasına жеткеншedi. Bu nimetning bir noktası qo'yilgan. Ahaznahum baghtatan. Sezmasdan mening nimetlerin yo'q etamdi. Sezmasdan mening nimetin yo'q etam. Yeki balasın, yeki anagın, yeki sevdesin, yeki başka narsasi bilan bütün boylığın alandı.
Bir narsa qolmay. Fa-iza hum mublisun. Şu vaqtda bu kişiler ümitsizlenip kalırlar diye. Mana Allah subhanahu ve taala ushbu oyatni kitira ham bizlarga ko'rsata ulug' bir misol. Qachon biz odam bolalarim dinga indagan vaqtda alar bit sizalar. Bugün alarga bütün nimet işigi açılgan. Biz ana dinge endibіз. Eyde dinge eribіз. Ol ukıp qarıyda kitaplarını küre. İmanğa bassan bir kapka juvala. Ondan sonra ikincisi jabıla. Ondan sonra üçüncüsü jabıla. Mında benim bir kapkam kalmıyken. Akşaşla uçulum yabıla, nimetim yabıla, tigisi yabıla, busu yabıla, nersegine kalasın. Mine şuşu korkuta küp vakitta küplerimizni korkuta cemaat halkımızda kapkaları yabılır deyip, dostları yabılır. Xamirdan kiretirgan yolu yabıla, baylığını işleyenler son kulup küterip çağırga gerek. Eğer de zina haram iken, ol anın bilen de akşa işleyalmay, pivo da işleyalmay, başkasını da işleyalmay, koya barsın olandan son. Yaki kirek iki yüzlü bulurga, yaki hakikatte bulsa kapkalarını yapırga gerek. Ama Allah Teala'da bir kapkan kalır, rahmet kapkası değil. Ağır bulur, başka bir kapkaga riza bulurga. Mine şul ağırlıkını utelsan, sınından minlegen hayırlı kapka aşırmın, eğer de düşsen bu kapkaga. Mine şul kapkaga şıdaşa almışa, şuşu bariyerini ütüden korkup, hakikatini iterip durabız pensiyaga kadar. Pensiyaga çıkkaş, mine bu cemaat ulug' bir hata bulup dura. Şuna göre bu dünyada Allah subhanahu ve teala imansız, dinsiz kişiye nimetin bireyken Resulümüz bunu aytdı el-istidraj deyip, yani bu Allah subhanahu ve teala'nın bu kişiye koygan mesxaresi, çünkü bu baylığı için kıyamette cevap veriyor, ay hay ağır. Ama lakin bu dünyada ağırlık bireyken yarami kararga mana kara. Adam balasın Allah'tan çık cebirliyken deyip yok. Allah subhanahu ve teala'nın bu kişiye rahmeti olsun ki Resulümüz eyte İde ahabballahu abden ibtelahu. İde ahabballahu abden ibtelahu. Eğer de Allah subhanahu ve teala özünün bir kılın yaratsa anarga ağırlık hem sınav verirdi. Ama lakin nişli bu kişi ağırlıkta. Nişli? Orakıga yapşama, narkotikka gidemi, şitlerden izlimi gayipni, yaki uzun kulga alıp, hayırlı yolga basam. Şuna kureyde fe-ize ibtelahu sabara. Mine kimni sınagan vakitta sabır etse, Allah subhanahu ve teala bunlarga ahiret nimetin hem dünya nimetin de biri. Şuna kureyde Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde
Эш гамәлне үткән кеше иң бөек дәрәҗәдә. Эш ул. Әйтүе бик җиңел, әмма ләкин уйлап карасак, ахирәттәге улуг дәрәҗәдер. Әйтә: "Ар-ридау минал қада." Язмышың белән ризалашу. Язмышыңа риза бул. Кем үзенең язмышы белән риза түгел, Аллаһ Тәгалә анардан риза булмас. Язмыш һәр кешенең Аллаһтан, шуңа күрә риза булу бу беренче. Икенчесе ас-сабру алал бала. Авырлыкка, кайгы, хәсрәткә сабыр булу. Һәм өченчесе ад-дуау индар-рида. Өченчесе сиңа яхшы булганда Аллаһка дуа кыл. Бүген әйбәт икән, бүген ризыгың бар икән, Аллаһ Тәгаләгә дуа кыл. Я Раббым, әлхәмдүлилләh, бүген миңа биргән шушы нигъмәтеңә дип дуа кыл. Менә шушы эш гамәлне үтәлгән адәм баласы кыямәт көнендә улуг дәрәҗәдә булыр диде. Шуңа күрә бу көндә мөселман дөньясы җәмәгать сынауга куела икән, газапка куела икән, әлбәттә без ирек куеп теге сынаганы авырлык булсын дип түгел. Әлбәттә без һәрбер мөселман кешесен авырлыктан кыткарырга тиеш. Кулыбыз белән булдыра алмасак, телебез белән булдыра алмасак, калбыбыз белән дуа кылып, әмма ләкин инде аннан соң да адәм баласына җәмәгать авырлык килә икән, моның җәмәгать адәм баласының әле башына җитми торган Раббыбызның бер хикмәте бар, һәм аның дөнья гына түгел, ахирәт эшендә җәмәгать әҗр савабы бик зур. Шуңа күрә һәрберебез дә бу дөньяда Раббыбызга якынайган сайын, Аллаһ Тәгаләгә якынайган сайын сынау зурая. Менә аны бер галим әйткән иде, әгәр дә ди машина белән әкрен генә барганда кырыйга бирсәң, әллә ни аерма зур булмый. Бирылдан икән, киттен икән. Тизлек кичәйгән сайын кырыйга бирылу хәтәррәк була башлый. Аллаһтан ерак булганда зур гынахта газап китерми. Нигъмәт кенә ачыла. Әмма Аллаһка якынайган сайын адәм баласы өстенә яңгыр кебек кыйыла башлый сынау. Менә шуларга сабыр итсәгез, Аллаһ Субхана ва Тәгалә дөнья ва ахирәт өчен сезгә санап бетергесез нигъмәт бирде. Шуңа күрә әйтә Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صابر kişilerge de أجر birilir hesapsız yağan yağmur kibik. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Adam balasına kaygı ve hasret, ağırlık, yuğaltı kile Allah Subhanahu ve Teala'dan dedik. Ama o vakitte biz şuşu ağırlık kilgen vakitte bir kişkine gene düşünceni hem zor bir mağnani anlatabiliriz. Kaygı hasret, bela kazalarının
Күбесенчә Адәм баласының үзенең эше икәнлеген без онытабыз. Гаепне күпчелек вакытта эзлибез читтән. Әгәр дә безнең Аллам язмасын фатирны берәребезнең урлыйлар икән, әлбәттә урлап чыккан кеше җинаятчы, ул бөтен закон буенча, шәригать законы буенча да, безнең мондагы закон буенча да ул җинаятчы. Бер бәхәссез. Әмма моның белән шикләнү ярамас. Уйларга кирәк. Ник 27-гә кермәгән квартирага ник синекенә кергән? Ник бу җинаятчы өстендә Аллаһ Тәгалә бит бар? Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең әмре, бу бәндә аның сәбәпчесе. Ник синең машинаңны бәрделәр, ник синең шаттагысы түгел? Әлбәттә бәрүче кеше җинаятчы бөтен канун буенча. Әмма бу белән шикләнү дөрес булмас, уйларга кирәк. Ни өчен? Ни өчен минеке? Ни өчен минем бала? Ни өчен миндә? Әгәр дә без һәр вакытта сәбәпне эзләп йөрсәк читтән, менә тегегенә бәрде, менә булар кара, менә булар урладылар, менә булар кыйнадылар, укытучысы начар, директоры җүнсез, шуңа күрә бала укый алмый. Менә яхшы, икенче бутау яхшы укыр иде. Сәбәпне гел читтән эзләү. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә шушы мәсьәләгә җавап итеп карагыз, нинди мәгънәле аят әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ма асабаткум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Фабима касабат aydikum. Sizga inirishgan, sizga tushgan bütün avırlıklarının səbəbi özünüzün qulunuzdur. Şərt senin fatirində bulğandır işkinə sumluq haram. Əmmə lakin sen imanlı, əmmə lakin ilində iş sumluq haramdır. Allah Subhanahu wa Ta'ala vaqt bergan tövbə etirgə. Allah Subhanahu wa Ta'ala mümkinçilik bergan onlardan azad bulurğa yo'q. Sırok o'tgan, tövbə etilmagan, haram mal azad etilmagan, Allah Subhanahu wa Ta'ala o'zining bir bandasin jibarada bar qayırıb kirdi. 30'lı unga tapqırlab 30 sumlığın alıp şık, şeytanlar bu bendedir. Anlamayken, irtege kıymetli maşinasın berdire, özünün ikinci bir kılı bilen, şeytanlar indi bu bendedir. Şuna göre Allah Subhanahu wa Ta'ala Adam balası günah kılgaç sırok koya. Her bir adam balasının o sıroğu türlüşe. Allah'a yakın aygan sayın günah bilen jaza arası kıskara. Günah bilen jaza, yani tövbe etmese, şunlardan arınmasa, jaza biri sıroğu kişireye. Allah'tan yırak bulgan sayın,
Ул сұрық сұрая. Ни үшін қарағыз аның мисалын? Иблис мәлғун жерге қолғаннан соң Аллахтан шушы сұрықны сұрай. Я Раб, миңа шул сұрықны дей. Білә үзіне ғазап қылуын, білә жәхәннемге баруын, әммә ләкин минем гынах белән ғазап арасын бир әле ди ызыңырақ, һәм Аллах тәләйтә илә вақтин мәлум, ягъни қиямет көненә кадәр суза. Бу Аллахтан инжирак булган зат. Аның сұрығы қияметке кадәр. Шуннан соң китә әдәм балалары Аллахтан жирак булган сайын суза. Аллахка якын булган сайын тартыла вакыт. Аллахта әлеге иң якын булган кеше иртә белән гына кыса, абид вакытында башына инде ала берәйләр. Әгәр дә тәүбә итәргә онытса. Беләсез, тагын бер әдәм баласына Аллаһ субхана ва тааля шундый зур сұрық куя. Нур сүрәсендә беләсез укып, Айша радияллаху анха хакында бухтан тараталар. Сафуан исемле сахаба белән зина кылды дигән тараталар бухтан. Шул бухтан таратучыларның башлыгында була Абдулла ибн Убей ибн Сулул һәм аңа иярә тагын 3 кеше. Шушы хәл ачыкланганнан соң Аллаһ Тәала әйтә, 4 шахидләре булмаса 80 мәртәбә суктырыгыз ди, әмма аларның башлыкларына тимәгез. Абдулла ибн Убей ибн Сулулга тимәгез. Аңа 80 түгел 8 тәгә суктырма. Ни өчен? Чөнки ахиреткә калдырдым газабын. Тегеләрнең суктырылып гынахлары бетә. Шуңа күрә әдәм баласына Аллаһ субхана ва тааля үзенең сөекле кылының гынахысының газабы ахиреткә калуын теләми. Шуңа күрә аңа күбрәк бирә газабын. Бит без һәр вакытта хаталы, һәр вакытта җәмәгать гынахлы. Менә шуңа күрә кайгы хәсрәт килгәч, үзебезнең кулыбызга да бер утырып карыйк, җәмәгать. Нәрсә эшләдең син? Син тәүбә итмәсәң, 3нче көнне, 4нче көнне тагын да авыррагы килә. Уйлап кара, сәт синең бардыр онытылган гынахың. Менә шуңа күрә әйтәләр, фикъта ул бар. Сүз бирү. Мисал өчен, шушы хәл булса, шуны эшләр идем. Улым кайтса, кырбан шалыр идем дип нәзер әйтү шәригатьтә мәкрух. Шәригать хөкемендә ул мәкрух. Ни өчен? Чөнки оныта кеше. Әмма Аллаһ онытмый. Аллаһ онытмый аның нәзерен. Әгәр дә нәзереңне әйтсәң, аны үтә ваҗиб. Әйтү мәкрух. Күпме кеше җәмәгать авыр вакытында әйтә, "Эх, сәламәт булсам шуны эшләр идем. Тиресәм шуны булыр идем. Балистан чыксам шуны эшләр идем. Улым кайтса моны бирер идем." Улы кайта, яки кызгана бирергә. Кайткан бит инде улы мәсәлән. Хәзер бит инде кайткан. Всё. Аны бирмәсәң дә була ишне, кайтып утырган. Тирелгән бит инде, нәрсәгә тагын бер кырбан шаларга акча бетереп. Байлар күп теккән акча, больницалында тагын кырбанга инде нәрсәгә 2000 түләргә. Дип шайтан калбына кертә. Менә шул әдәм баласы сынала да,
оныта яки үтәми нәзерен, һәм шуннан нәзер үтәмәгәнгә Аллаһ Тәгалә бик күп газап бирә. Сынау бирә, нәзереңне минем каршыда әйттең, ник үтәмәдең? Шайтан вәсвәсәсенә бирелдеңме дип, Аллаһ Субхана ва Тәгалә шуның эчендә каты газаплар биргән мөмкин. Адәм баласы уйлап утыра инде, каян килде икән бу хәсрәт дип, әмма ләкин үзенең кулыгына түгел, теленә дә, үзенең гамәлләренә дә җәмәгать бераз игътибар бирсә, ул шәт иншааллах тәлер иде. Шуңа күрә көп вакытта күргәнем бар. Больницаларга барабыз. Вәгазь сөйләгәч, тезелсәм, хәзрәт, намазга басыр идем ди. Менә валлаһи күз алдымда булган хәл, тезелә, больницадан чыга, шауып йөреп эшли башлый, намазын ташлый. Шуннан соң газапка чигеп, еллар буе урынында ятып, жан биреп ятканнары бар җәмәгать. Шуңа күрә үзебезнең телебез, үзебезнең кулыбыз, үзебезнең гамәлебез авырлыкларның җәмәгать сәбәбе. Менә Аллаһ Субхана ва Тәгалә кичкенә генә аятта шушындый тирән мәгънәләр сала. Шуңа күрә һәр вакытта үзебезнең сүзебезгә, үзебезнең гамәлебезгә иң әүвәл ясык игътибар. Миннән тора бу авырлык, мин моның сәбәпчесе, мин төзәлмәгән әле, мин әле харамнан аерылмаган, мин әле гынах кылам. Бит җәмәгать, гынахны без белмәскә мөмкин, Аллаһ Тәгалә бит белә. Шуңа күрә укыгыз ди, белегез. Белмичә кылсаң да ул гынах. Кылдан икән гынахны, артыннан газабы киләчәк, тәүбә итмәсәң. Шуңа күрә ашыгыз тәүбәгә, тәүбә кылсак, җәмәгать Аллаһ Субхана ва Тәгалә кичерә. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дуа ди эштерле булыр ди. Кайвакытта ди кеше дуа кыла да, дуам ирешмәде инде дип ташлый ди. Менә бу иң куркыныч нәрсә ди. Ашыктырмагыз намаз дуагызны ди. Кылдым да әҗре булмады дип калдыра күрмәгез, чөнки дуа эштерле ди. Беренче төрле дуа кылгач күренә әҗре. Аның җимеше күренә тиз арада. Бусы әлхәмдүлилләh. İkinci türlü duanın əjrin bu dünyada Allah Teala birmi, ol barbar özünün җимешен bire kıyamette. Üçüncü türlü dua di eyte Resulübüz. Bu bendege düşüp kile üstten kaygı ve hasret. Bela kaza düşüp kile minarga. Bu dua kıla da tegik dua irişalmışın ki jir bilen kök arasında mına düşken kaygı ve hasret bilen kireşen. Mına düşe turgan kaygı bilen kireşip tura tegi dua. Indi bu irişmedi deyip kaldırsanız deyip duağızını kirip düşe üstünüzge çık kile turgan avırlık dey. Şuna göre ya Rabbim her birimiz de şuşu ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى o'zining g'aziz kitobida Qur'oni Karimda ayta Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Aşığız Allah'ın gafu itunen. Aşığız günahlardan arınırga. Allah'ın mağfiratına, yani Allah'ın gafu ituine aşığız. Hem de ve cennetin, hem Allah'ın cennetine aşığız. O as-semavatu vel ard, ol cennetinin kingligi jir bilen kökler kingligindedir. Köknün kingliginin işi bulmagan kibik, cennetinin de işi kırığı yok cemaat. Uiddet lil muttaqin. Şuşundi king cennet hem Allah'ın kişirivi en zor bulak, Allah'ın günahlarını kişirivi hem insiz şiksiz cennet ezirlengendi. Uiddet lil muttaqin. Muttaqinlerga ezirlengen. Şundan soň soraw tuwa. Kimsin ol muttaqin? Şuşu ayetni Allah subhanahu ve taala devam etip kita. Yani şuşu muttaqinlarning sıfatlarını aşıp kita hem eyta. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Onların birinci sıfatıdır. Onlar yerden kolu suzalar, üzlerine rahat bulganda da, üzlerine ağır bulganda da. Üzlerine rahat bulganda da, üzlerine ağır bulganda da yerden suza alalar. Milyon so'm bulganda bir so'm sırap kelgan kishiga beruvi jengil, amma lakin 2 so'm bulganda bir so'm sırap kelganda ol jamaat ağır. Ma deb 2 so'mning birini beru. Mana taqvolikning bir sifati. Bilal radıyallahu anh iğne qaytı. İde bulgan bütün rizıklardan halal jifiti aş pişirip birede isterine koya. Şoşu Bilalga koygan aştan başka rizık yok. Bütün rizık Bilal'nin aşında. Aşarga dip oturgaşkına işik şıkıldıylar. Hatını barıp işikni açsa, işikte tura bir fakir. Sırıy, İgizde mena birirge rizık yok mu dey. Hatın ayta yok dey. Bilal işitip ala da nişik yok, var bitti karşımda bir saat açtıra dey. Nişik aytalasın sen yok deyip. Bir tabak açtırganda şunu 2'ge bölüp birip 2 kara karşı aşılar. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin iyine kirip kire bir hatın. 2 yanında 2 balası var. Fakir miskinler sırıyorlar, Resulümüz iyinde yok idi Ayşe radıyallahu anha. İyigizde bizge bir rizık yok mu? Ayşe radıyallahu anha izlep kita cemaat.
Тартмалар буйлап бармы икән дип уйлап карагыз, ничек яшәүләрен. Безнең җәмәгать холодильникны ачсаң табырга була инде анда бер сарык боты хәтле. Әмма тартма сайын эзли таба алмый, тавып ала эш хөрмә. Эш хөрмә башка бер юк. Бу Расулыбызның галәмгә рәхмәт исеннән җибәрелгән Расулыбызның иендә эш хөрмә. Тауып ала да ішісін дә бирә, ішісенә, ике баласына һәм анасына бирә. Күз ашып йомганчы ике бала, ике хөрмәне ашап куялар да, анасына карап торалар, анасының кулында әле хөрмәсе кабылмаган. Шул хөрмәне тагын икегә бүлеп, тагын ике баласына бирә. Шушы вакыйгадан соң Расулыбыз кайтканнан соң Гайша бу хәлне сөйли Расулуллага, Расулыбыз әйтә, менә шушы нигъмәте өчен бу хатынга Аллаһ җәһәннәм ишеген япты ди. Фисарра ва дарра, авыр вакытта ярдәм итә бел. Сиңа да авыр, аңа да авыр. Ну аның авырлыгы синекеннән авыррак, ярдәм итә бел. Менә җәмәгать тәкъвалык каясын ала. Менә бу җәмәгать җәннәт әзерләнгән кешеләрнең, муттакиннарның беренче сыйфаты беребез дә бу дөньяда бетнебез тигез түгел, хәлләребез җәмәгать барыбызның да төрле-төрле. Мөселман халкы бигрәк тә сынауда бүгенге көндә, әгәр дә бер-беребезгә ярдәм кулы сузмасак, миңа үземә дә авыр әле дип, без җәмәгать ишәчәкбез ислам җәмгыятен. Икенче сыйфатны, муттакиннарның сыйфатын әйтә Аллаһ субхана ва тааля: "Вал казиминал гайз". Җәннәт әзерләнгән һәм җәннәткә лаеклы булган муттакиннарның икенче сыйфаты вал казиминал гайз. Ай авыр җәмәгать. Ачуны йотучылар ди. Ачу килгәндә ачуны йота алучылар. Йота алучы. Менә моның кадәр таш бугазга килеп терәлгәнне йотып җибәрү. Сине җәберли. Сине кыерсыта. Әмма ачуың килде икән, йот ачу вакытында бер эш эшләмә дигән Умар бин Абдул-Азиз 5-нче халифа Рашидин. Көннәрдән бер көнне Умар бин Абдул-Азиз, Әмирул Муъминин, халифа кайтып килә урамнан, каршына килә бер исрек. Исрек. Бу исрекне тотып, җәза кылырга алып китмәкче була. Чөнки ул халифа, халифада эшкән исрегән кешене җәмәгать мактамыйлар инде. Реклама ясамыйлар аларда. Нәрсә эшкәнгә икән реклама бармы халифада? Халифада эшкән кешегә җәза. Әмма ләкин кулыннан тотмакчы була, исрекнең теге аягын киреп баса да Умар бин Абдул-Азизны сүгә башлый. Кычкыра, авыр сүзләр әйтә. Шуннан соң Әмирул Муъминин бырыла да китә бу кешедән. Сырылар: "Я Әмирул Муъминин, ни өчен син шул исрекне бастырып калдырдың? Аңа җәза бирмәдең" ди. Әйтә, күңелемдә ачу тулды. Әгәр дә ачу тулганда мин кылган булсам берәр җәза, шайтан әмрен эшләгән булыр идем ди.
Әмма ләкин мин Аллаһ хөкеме белән хөкем итәсем килә. Әбу Бәкр Сиддиқ радиллаһу анһу bir künni yanına bir kişi kile. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem oturgan, Ebu Bakır basıp tıra, yanına bir kişi kile de Ebu Bakır'ını suya başlıyor. Resulübüz oturgan deşmi, Ebu Bekir Siddiq baskan deşmi? En ağır sözler bilen erlegenden santıgı kişi tuttu. Ebu Bekir Siddiq başlıyor. Ebu Bekir Siddiq başlağaşık Resulübüz urunundan tırada gider. Onun ardından Ebu Bakır Siddiq gider. Sırı Ebu Bakır Resulümüzden, ya Resulallah, ol kişi beni sökkende sintik oturdum, bir nerse deşmedin, min ana kiri kaytara başlağaş, tırdın da gittin değil. Nese bu değil? Şundan Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem eyler. Ol kişi seni sökken vakitte sen deşmegende arkanda tıra idi ferişte. Ol senin işin ol kişiye cevap kaytarıptır dedi. Sen deşmegende ferişte ama cevap kaytarıptırdı. Ama lakin sen aşığın bilen cevap vere başlağaç ferişte kaçtı. Arkana şeytan gelip bastı. Men şunu öz gözüm bilen görüp durup şeytan meclisinde oturasım kelmedi, çıkıp gittim dedi. Şeytan meclisinde oturasım gelmedi. Bugün tirayakka qarasak cemaat, iblis melluan dünya bilen sabi bala kolunda kurşaklı nişik oynata şolay oynayışın ki dünyaya qarasak, dünyada bugün bütün nerse aşu bilen bara. Koşan kişide aşu kabarına akıl yuğala. O isrik kibik, isrikte huşa cemaat. Isrik avnap, yığılıp, kişsizlenip yatırga mümkün, akılsız, amma lakin aşuğuna bulukkan kişi gamel kıla başlasa, o kişli, kıdretli, yavuz bir zalimga eylenir. O zalim, o iblis kolunda oyuncakka eylenir. Onun bir gameli akıllı tügelindi. Onun bir sözü dürüst tügelindi. Qarağız cemaat, milyonlagan türmede oturuşlarının neçe prosenti şuşu aşuğun yıtalmışa türmede oturar. Neçe kişinin gımırın kiskenler aşuğun tıyalmışa, yaki atkan, yaki suygan, yaki taşlagan, yaki batırgan. Neçe balalar yetimler yurtunda yata, atası yaki anası üzünün aşuğun tıya almışa, gailesinden gitkenge. Neçe hatın kız, neçe ir kişi yalgızlıkta, neçe Müslüman cemaatleri bölünüde,
Nice meşitler 2'ge, 3'ge, 4'ge bölünüde şuşa bir ayet kelimesin üti olmağınımızga. Vel kâzimînel gayza, yıtığız aşuğızını. Aşunu yıtığız di Allah subhanahu wa ta'ala. Bugün de cemaat, bugün de köpkine üzebіз aramızda kırılgan Müslüman ailelerinde de cemaat, talak sözün aşık gelgen sayın ete başlayır. Aşık geldi mi talak, aşık geldi mi talak, aşık geldi mi talak. Ondan sonra oturup nişe talak bulganın sana otururlar. Şuşa mümin Müslümanlarının sıfatı cemaat. Aşık geldi mi ete? Ömer bin Ali ibn Abi Talib'nin sizge bir misalın getirgen idim bitindi. Attan çıkıp çıra jihad vakitinde bir kafirni de kılıç küterip ötürmekçi bola Ali bitine tükürep Ali'nin tığı yatkan kişi. Şundan kılıçın kirtiga da kitip baraydı. Ya Ali! Ne gittim sen bu kişiyi sen kaldı şenki dedi. Bitime tükürgeç. Habarında aşığım dey. Aşığımdan ötürgen bulsam Allah rizalığı için bulmaz idi. Şeytan rizalığı için bulgan bulur. Şeytan rizalığı için bulgan bulur idi. Mına şuşu cemaat muttaqin kişilerinin ikinci ılık sıfatı. Bir kız, bir kıl, hatın, kaynar aş küterip kileyken hocasını. Tekinip çıkılgan da kaynar aşını hocasına tükken. Püşken. Şundan soň kulun kütergen suğurga bu kıl hatın eytken vel kâzimînel gayza Allah Teala eyte aşuğuzny yıtığız. Şundan soň kulu düşken. Şundan soň bu kız eyteyken hatın hocasına, bu hatın kıl eyteyken hocasına şu sözden soň Allah nersedi? Vel afina anin nas. Gafu ettiğiz kişilerine. Gafu et mine. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala iyilik kılganlarını yaratadır. Şul ayetini isine çürüge şuk. Bu hocası ise enti hurretutti. İblis melğun kira Nuh Aleyhisselam'ın kiymesine Nuh Aleyhisselam bırılıp soruyor. Ey iblis sinni kirdin bu kiymege. İblis melğun eyte ya Nuh min kirdim bu kiymege. Senin kılların tenleri bilen senin yanında, kalpleri bilen benim yanında bulsunlar için. Tenleri bilen senin yanında otururlar, ama lakin kalplerin alırmın min, nişik olasınsın sen alarının kalbin degende Nuh Aleyhisselam'a iblis etti aşulangan vakitlarında dedi. Aşulangan vakit. Özün özü yuvaltkan vakitte cemaat Allah Subhanahu ve Teala'nın iske düşürü gerektir. Kutsi hadiste eyte Resulümüz Allah isminden Allah Teala eyteyken kim aşılı vakitte mine iske düşürge hale jitse
Күзі қызарып, мойынларындағы тамырлары пөртіп шыққанда мені искә түсірерге қыдыреті жетсе, мен аңа ашулы болғанда, мен аны искә түсірермін дейді Аллах. Allah subhanahu wa ta'ala'nı искә түсіру жәмағат ашуланған вақытта әйтер Расулыбыз «Әғуҙу билләһи минәш-шәйтанир-раҗим» деген сөзні әйтегіз. Ашуланған вақытта әйт шушы кәлимәне. Намазда тыныш вақытта әғузыны 70 мәртәбә әйту дә әлі жәмәғат мұттақинлықның сифаты түгел икән. Ашуланған вақытта әғузу билләһи минәш-шәйтанир-раҗим дию тәқвалықтың сифаты. Һәр бір намазға келіп тәхарәт алу мөминліктің сифаты, әммә ләкин тәқвалық сифаты түгел икән. Ашуланған вақытта шушақ қызған утны сөндіру үшін тәхарәт яки ғысыл алсағыз, менә бу тәхарәт белән ғысылыгыз тәқвалық сифаты дейді. Басқан болсағыз отырығыз, отырған халда болсағыз ятығыз, яки бу бөлмәдән шығып кетігіз, бір ғәмәл қылмағыз, ашулы вақытта. Балаңа әйтмә бір сөз ашуың вақытында. Қол күтәрмә кешегә ди Расулыбыз, ашуың вақытында тіліңні дә сілкітмә, чөнки тіліңнең ішында иблис утыра. Ашуланған вақытта тіл ішында иблис утыра. Бүтін сөз иблис дейміз. Менә шушы җәмәгать дәресне Ал-Гимран сүрәсендәге шушы аятта Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə Allah bir dərs bирә. Җир йөзендәге күпме зыян, күпме үтерү, күпме аерылышу, күпме ятимлекләрнең сәбәбе булган ашуны басу, җәннәт ишекләренә кирүче муттақиннарның сифатыдыр. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta, sizning de qaybirlarigiz tez qizuşan ham tez sunuşan yoki qaybirlarigiz akrimgina qiza akrimgina suvni eng xayrligiz bo'lardi. Akrim qizib tez suvnushi eng bisigiz bo'lar, tez qizib uzoq suvnushigiz deydi. Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi. Yani kümülde kimgedir düşmanlıkını, kimgedir yavuzlıkını, aşunu saklav. Uzakka barışlar en nışarığız deydi. Qaragız cemaat, Allah subhanahu wa ta'ala'nın tağın bir ayetini. Biz qoy vaqtda bu ayetlerini yoki bilmaymiz yoki butunlay unutamiz. Allah subhanahu wa ta'ala ayta Qur'oni Karimda Bismillahirrahmanirrahim va la tastawil hasanatu va la sayyi'ah. Yaxshi so'z bilan noshar og'ir so'z tegiz bo'lmas bir qachonda. idfa billati hiya ahsan. Kishiga javob qaytargan vaqtda jahil bo'lsa, imonsiz bo'lsa, anlamovchi bo'lsa, iymonni, dinni, Allohni, xayrlini idfa billati hiya ahsan. En xayrli so'z bilan javob qaytar.
Карагыз җәмәгать, шуннан соң Аллаһ Субхана ва Тааля нәрсә ди? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Әгәр дә синең белән аның арасында дошманлык булса, дошман булсагыз, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Синең йомшак сүзеңнән соң ул синең дустыңа әйләнер. Йомшак сүзеңнән соң كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Дустың һәм синең якыныңа әйләнер ди. Әгәр дә син идфа билләти һия әхсән хәерле сүз белән дошманыңа кайтара алсаң. Дошманыңа хәерле сүз белән кайтару өчен йотырга кирәк ачуны. Менә җәмәгать, җәннәт юлы нинди сикертмәле юллар аркылы үтә. Менә нинди сынаулар аркылы кирергә кирәк икән җәннәт ишегенә. Менә нәрсә аркылы ята Аллаһның нигъмәте. Менә бу җәмәгать сынау әлбәттә җир йөзендә ачуы килмәгән кеше юк. Җир йөзендә юк ачуы булмаган кеше. Ачуы булмаган кеше булмый. Хайванның да ачуы бар. Тартып карагыз этнең сөяген. Ул да арылды. Мәшинең вискасын алып карагыз. Тырный. Bütün tiriklek iyasında cemaat aşı var. Ama lakin etta iyatilgen, etta bile kimge irge? Kimge irmeske? İretilmegen et şengilde yata her bir sene ütken var ona. İretilgen et bile kimge irıldarga, kimge ырылдамасқа. Шуңа күрә Коръәни Кәрим безләргә бирелә өйрәтү өчен сездә җан ияләре, сездә дә ул ашу бар, теләмәгән, дошман булмаган, дошман аша ярамый торган, кешегә ярамый ташланырга ашу белән аның үз урыны бар. Гомумән җәмәгать bir hikmet var. Bir hikmet var. Bütün rasullerinin Adem aleyhisselamdan alıp rasulümüzge kadar kilgen bir hikmet var. Hücum her vakitte yumuşaklık bilendi. Yumuşak hücum güçlere Katı hücum zayıfrak. Yani avuşu bilen bulgan ol zayıf, akıl bilen bulgan yumşak bulsa da ol kişilere. Musa aleyhisselam'ını alıp, İsa aleyhisselam'ını alıp, İbrahim aleyhisselam'ını alıp, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ini alıp. Şuna göre etkenler hakim iyeleri, İmanның lezzetin iş nerse bulmasa tatı almazsız deydi. İmanның lezzetin tadıp bulmaz iş ebir bulmasa birincisi de el-hilm. El-hilm da'vat etkendeki yumşaklık. Kim yine bulmasın? Davud aleyhisselam'ını düşmanları kavmi kilip bitene sugalar burnundan ağzından kan ağa. Davud aleyhisselam nişli eyte Allahümme gfir lahum li'ennehum la ya'lemun. Ya Rabbim bularını gafu et çünkü bular bilmiler. Bilseler bular kim ikenligin nebinin minin ağız burunga sokmaslar idi. Gafu et. Resulümüzge nindi ayet kile. Furkan suresinde Resulümüzge kile ayet eyde
فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ahmak kişi kelip, imansız kişi kelip, qarşı aytkanda deyik, ayt. Qalu salaman, hayırlı söz ayt. Ayta bil hayırlı söz, ayta bil akıllı, yumşak söz. Şuna göre birinci sözü iman lezzetin tatamazsız eğer de da'vatta yumşaklık bulmasa, hikmet bulmasa, matur söz bulmasa bulmazdı. İkincisi de el-vara, takvalık. Takvalık gerek saklanı için günahtan. Hem üçüncüsü hayırlı hılık, көркем хылық. Мына шушы ішесі болғанда иман ләззетін татырсыз дейді Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Шуңа күрә җәмәгать, һәрбер адәм баласында бір ашу, әмма ләкин ул ашуны кулланырга кирәк, акыл белән кирәкле урынга. Кирәкле урыны инде ул хатын белән бала түгел, төшче дә түгел. İn evvel adun mubin, iblis. Gözge görünmegen iblis adun mubin. En aşık düşman. Koya bizning ana aşuğumuz. Eğer de biz hata kıldık iken, tergerge kerek özümüzni şeytanga berildim bitmin bugün. Jirdiği günü boyu zindi meni, akşam namazı vakitinde tuttu. İlkte beni başlagan idi, başıma kirgen idi. Davay arakış, tuttu. Davay kişini üstü, davay kişini elle, irtengi namazdan bile jirdi, gireli şeytan, mu ilerlesin bari elektirdim diye kişini, şeytan jindi. Mine bu meselede cemaat iblis melğunga aşu düşman en birinci bulurga deyir. Şundan so'ng ikincisi albatta imansizlikka, dinsizlikka qarshi kishiga tugil. Dinsizlik bor, ammo lekin dinsiz kishi ol yumshoq so'z bilangina anglaydi. Qattiq bilan ol jamoat anglamaydi. Kim yarata qati bilan kelganini seni anglamaydi. Ammo lekin yumshoq bilan anlatsak dinimizni, da'vatimizni u vaqtda ol jamoat anglaydi. Alhamdulillah jamoat bizning Zulhijja oylari bitti, Muharram oylarına kirdik. Albatta Muharram oylari jamoat yangi yil deb aytdilar. 1424 yil hijriy bo'yicha. Albatta bu Muharram oyında bir g'ayit bor. G'ayit deb aytganda muborak kun. G'ayit bizning ikkigina yil bo'yida muborak kun. Olda bo'lsa jamoat Ashura kuni, ol bizning agarda xotilanmasam 13-martga to'g'ri kelar. Eğer de xatlansam tetirsiz, Ashura günü cemaat ol Muharram ayının 10. günü. Ashura, aşır, yani 10 diyen sizden alınan Ashura günü cemaat bayram itile Yahudlerde de. Çünkü Musa aleyhisselam'ın Firavun tıkımından kıtılıp dengiz aşağı çıkan gün Muharram ayının 10'una doğru gelir. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye köşüp girgeç, Yahud kabileleri Ashura gününde uroza tutarlar idi. Şundan sonra Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, biz de bu günde uroza tutarga tiyiş, çünkü Musa aleyhisselam kıtılgan günü bizning içinde görkem gün, amma lakin Yahudilerden ayırmalı bularak bizge tutarga kerak 2 gün. Yeki 9'u hem 10'u, yeki 10'usu hem 11'i. 2 gün tutsak, 2 gün tutu kerektir cemaat. Ashura gününde uraza tutunun ecir savapları bek zor. Şuna göre bu günde şu uraza bilen karşı alsak, 2 gün uraza tutsak cemaat Allah subhanahu wa ta'ala karşında ılık dereceli buluruz. Şimdi cemaat hazır eyteler Nevruz deyip. Nevruz cemaat ol
albatta musulmon bayrami tugul, faqat qo'ybir tirki qabilalarda yosni qarshi oluv bilan beylangan milliy bayram. Shunga ko'ra bir nishikda Navro'zni diniy bayram bilan buti ham olishtira ko'rmagiz. Islom dinida, shariatda Navro'z degan muborak kunda, muborak kishada g'ayitda yo'q. U faqat qo'ybir tirki qabilalarda bo'lgan yozni qarshi oluv bayramigina. Ham shunga ko'ra jamoat bu kunlarda nindi duo qilarga ekan, bu kunda turgan ekan degan so'rovlar bilan kelmassiz deb o'ylayman. Bir ikki kishi kelsa-da aytdim endi bu bayram shariatda yo'q deb. Shunga ko'ra ya Rabbim mana bu Ashura kunlarida xayr rahmati bilan roza tutsak va hamda jamoat shu xayrli 24-hijriy yilimiz jamoat muborak bo'lib, butun yer yuzidagi musulmonlar uchun xayrli kunlar, xayrli yillar bo'lib, Alloh subhanahu va taolaning so'zi iskaminib, iymonimiz ortib, yer yuzida ya Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala hukm etseydi. Aqulu qawli hada wa astaghfiru wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب محمد بزجدا وقنا نظربزنا فرزلار وسنتلرن قبول إله. يا رب شوشة جمعة كنارنده أطلب كيان خبر أدمنا ربزغا يا رب وزن صواب أجرلرن بيرب هر أدم بسن يا رب مكناخلار ربزنا كيشرسن إيده. يا رب شوشة جماعة بيان وقنا نظربز devamlı bulup şoşa منdan algan nurlarыбыз, imanlarыбыз gayellerimizge de, balalarımızga da, halacifetlerimizge de, iptaşlarımızga da yetip ya Rabbim alarga da şoşa özümüzün takvalıklarımız ve hamda Allah subhanahu wa rahmetleri her bizge de bulsaydı. Ya Rabbim bizlerini avrulardan, sırhalardan, bela, kazadan sakla. Ve hamda ya Rabbim bizlerini yavuz beni yavuzluklarından, kuzlerinden, süzlerinden, sihirlerinden, künşetlerinden emin eyle. Ve hamda yavuz iblis melğunun vesveselerinden, adaştırılarından da yırak eyle. Ve hamda ya Rabbim bizlerge umuşlar, isenlik, sağlık, selametlik, bəxit, sağadet nasip eyle. Ve hamda ya Rabbim bizlerden gayelerimizge ilfet, muhabbet bir, tanışlık bir, iminlik bir, ya Rabbim bağlarımızga şefaat bir, zihin bir, hayır, rahmetli umuşlar nasip eyle ya Rabbim. Hamda bizlerden cemaat, şunda bulgan her birimizin de vafat bulgan, gurgiyeler bulgan eti eylerimiz, ebi babalarımız bulsa, ve hamda ya Rabbim halacifetlerimiz, ullarımız, kızlarımız, kız tuğanlar, ir tuğanlar bulsa, her bizden kılgan dağalarımızdan eğer soğupları alarga da erişseydi. Bendeşlik bilen kılgan günahları bulsa gafu eylep, kabirlerin nurdan kılıp barışak uğruna cennetin eyle ya Rabbim. Her birimizge de ya Rabbim, şuşa ölüm arkalı ötesimiz var. Allah subhanahu wa ta'ala kullu nefsin zâikatul mevt, her bir adam balası ölüm tatıp karardı. Ya Rabbi şuşa ölümlerimizge bu günden ezillenip, ertege Allah Teala karşında bassam, nindi gamel bilen bassam dep yıklarga yatık ya Rabbim alemin. Her vakitte tevbe ahilleri bulup, her vakitte ya Rabbim gıybet ahilleri bulup, Rabbimizni istan çıkarmışa, secde ahilleri, ruza ahilleri bulup, dua hem sadaka acirleri ahillerde bulga Rabbim nasip eylesin idi. İki cümle arasında birgen sadakalarınız, ikilikleriniz, ya Rabbim Allah subhanahu wa ta'ala karşısında dünya ve ahirette zor derecelere birsin. Eğer sevaplar verip kıyamet günlerinde uttan perde bulsaydı, iki cümle arasında kılgan hata ve kişilerin Rabbim uzun gafu eyle. Ya Rabbim ahirette de bizlerini birge kılıp, bir ümmetten kılıp, Resulümüz ümmetinden bulup, Resulümüzden yüz şeriflerin kuruşlardan bulsak idi ya Rabbil alemin. Ya Rabbim amel defterlerimiz, unyak kullarımızga tapşırışlarına bulsak idi. Rabbimizden kuruşlardan bulup, ya Rabbim cennetlerine hesapsız kuruşu ehllerden eyle ya Rabbim bizlerine.
bizlarni sabırlardan işle ya Rabbim, salihinlerden ve hem de enbiyeler ve siddiqinler cümlesinden de bularga Rabbim o'zing nasip eylesin idi. Rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna innaka entet tevvabur rahim ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleler kavl olsun ya Rabbel alemin. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا وتكبيرنا وتسليمنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب har bir o'zimda bugun o'qigan farz ham sunnat namozlarimizni qabul eyle. Şuşunda kelgan har bir adımlarımız sayın günahlarımızı kechirib, har bir adımlarımız sayın ya Rabbim bizga izzetler yazsan edi. Ya Rabbim şuşa iki juma arasında şuşa mahallabizga va hamda faqirlarga va hamda mayitlarga, arvahlarga deb berilgan sadaqalarini ya Rabbim o'zing qabul eyle. Ya Rabbim har birisida esenlik, sog'lik, salomatlik berib va hamda arvahlarına şuşa bergan sadaqalarining ayoz savoblari hamda duolarimizni bergan sadaqalari ya Rabbim erishsin. Ya Rabbim har birimizga esenlik, sog'lik, salomatlik nasib eylab, bizlarni avrulardan, sirqonlardan, bala qazodan, qo'y-qizatlardan saqla ya Rabbul alamin. Bizlarni qirliqlardan, ochliqlardan, so'g'ishlardan, afatlardan ya Rabbim bizlarni saqla. Va hamda ya Rabbim o'sha musulmon qardoshlarımizga, Iroq xalqidagi bolalarga, xotinlarga, abi bobolarga tushgan o'sha ya Rabbim yovdan, o'sha zulmdan ularni qutqarsan ya Rabbul alamin. O'sha musulmon qavmin va hamda musulmon ummatin imonsizlar ustidan hukm etuvchi va hamda ya Rabbim Alloh subhanahu va taoladan kalami ishga chiqsaydi ya Rabbul alamin. Ya Rabbim o'sha zulmdan o'sha musulmon ummatin, musulmon xalqin qutqarib, ya Rabbim g'adillik bo'lib, Alloh subhanahu va taolaning g'adilligi bilan yashashga ya Rabbim o'zing nasib eylang ya Rabbul alamin. Va hamda xabarimizga ya Rabbim o'g'rilardan, sirqonlardan ozod bo'lib, iblis mal'unning vesveselerinden yirak olup, Yavuz beden Yavuzlarından, kuzlerinden, sözlerinden, sihirlerinden, bızıklıklarından ve hamdek keşiflerinden bizden yirak eyle. Ya Rabbi şundaki yankarlarımızda, etiyenlerimizde, eyvallarımız, helal şüphetlerimiz, kullarımız, kızlarımız, tuğanlarımız, vefat bulan bu sakalarda da ya Rabbi kılgan dağlarımız, eyir soğukları erişsin. Ben de şimdiden kılan hata ve küçüklere vakıf eylep, ve hamdek kabirlerinden nurlu kılıp, uğraşan kurundan şehidin eyle. Ya Rabbi mükeşek bunlarımızda, kullarımızda, kızlarımızda, kızlarımızda, hakiki revişte, şu İslamiyet şeriat yolundan taybılmış sabır etip yaşayıp ve hamda dünya ve ahiret tarafımızdan rahmetli imanlı bendelerinden olarak bizi nasip eyle. Rabbena taqabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والسلام على رسولنا محمد. ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala'nın ulug' bir kudreti ve sıfatı var. Ol her bir nerse arasında istifa kıladır. Yani nindidir bir özünün mahlukun onlarından üstün koyadır. Günler de bir köp. Günler yıl elesinde bir köp. Ama lakin en hayırlı gün Cuma günü. Ondan sonra Kurban gaydi. Ondan sonra bugünkü gün Fitr gaydi. Kişiler de bir köp. Günler de bir köp cemaat. Ama lakin en hayırlı gün Kadir Gecesi inşallah uzup gitti. Adam bağları da bir köp. Bir köp adam bağları. Ama lakin hayırlarının hayırlısı Allah'ın Resulleri, Resuller de peygamberler de bir köp, en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiyalardan kola adam bağları da bir köp. Gadi adam bağları da bir köp. Ama lakin inne ekremakum indallahi etkakum. En hayırlınız Allah subhanahu ve teala'ya en yakınınız Allah'tan kübrek korkup onun rizalığı bilen yaşarga tırışkanınız deydi. Oylar da bir köp. Oylar da bir köp. 12 ay var. Şu 12 ayının yemeği en hayırlısı Ramazan Şerif ayı. Allah subhanahu ve teala şulay kılgan onu bir kim özgerte almay. Yerde, kökte anıkı, günlerde, aylarda, bütün nerse Allah subhanahu ve teala'nınki, kaysısın kirek büyük kılır, kaysısın kirek düşürür. Yuhillu men yasha ve yazillu men yasha. Kimni tilese küterir, kimni tilese düşürür. Allah subhanahu ve teala kulunda şu Ramazan Şerif ayı mübarek bulgan şu mübarek ayımız cemaat uzup gitti. Ömrümüzün tağın bir yaktı mizgili uzup gitti hem biz bunu bir kaşanda kiri kaytara almayız. Bu bizning turmuş kitabına, amel defterine bir bit bulup yazıldı. Ol yazıldı, hem ol bir kaşanda sürtülmeyecek. Hem şulay yok bizning ömrümüzde, her bir suluşumuzda, her bir sözümüzde, uyumuzda, şu ak kinegege yazılıp varır, hem gidip varır, hem ol sürtülmezde, yırtılmazda, yuğalmazda. Mene adam balasının yazmışı da şu ütken aylar gibi, nişik gittirip ay başlana, ay üte, gün tuva hem kıyaş baygan gibi, adam balasının da kımırı şuşulay cemaat, bizden karşımızdağı şu aylar hem günler, fasıllar misalında kımırımız da şuşulay üte cemaat. Şu mübarek Ramazan Şerif ayında cemaat Kur'an-ı Kerim inen kitaplar da bir köp. Yeryüzünde kitaplar bir köp. Her günde kitap yazıla. Her saat kitap yazıla cemaat. Bizge ayteler, qaysı kitap dürüst iken, bu kitap dürüst iken, busunda hatam iken, mene busunda hatam iken, busunda dürüst iken, adam balası yazgan bütün kitap hatalar. Eğer de birev aytayken mene bu adamның kitabında hata yok deyip, ol şu vakitte hatalı buldu. Çünkü Resulümüz aytadi, kullu bani Adem'e hattaun ve hayrul hatta'ine tevvabuna. Her adam balası hatalı,
әмма ләкин иң хәерле хаталанган кеше тәүбә кылган кешедер диде. Шуңа күрә җәмәгать китаплар арасында да төрлечә дәрәҗә булса, иң хәерлесе Коръән-и Кәрим. Коръәндә bir хата юк. Тәфсирендә түгел, гарәпчә язылган, тикшерелгән китабында, Коръәннең үзендә хата юк. Коръәннең үзендә хата юк. Бу көнгә кадәр ул сакланган бөек китап. Коръән-и Кәримнең içinde 114 sure, 6630 ayet, 74.000 kelime söz. Eğer de sureler 114 bulsa, en hayırlısı şunun Yasin. Ayetler 6600'den artık bulsa, en hayırlı ayet Ayetül Kürsi. 74.000 kelime bulsa, en hayırlısı Allah. En hayırlısı Allah. Şuşu cemaat 6630 ayet arasında bulgan en hayırlısı Ayetül Kürsi. Bakara suresinin 255. ayeti ol. Allah subhanahu ve teala bu ayette ayda Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Birinci kelimesinden ayda Allah'tan başka ilah yok. Biz bu ayetlerini bir jingil okup gideriz. Ama lakin şu ayetlerini okuyan vakitte bizning başka ilahımız yok miken? Göz aldına tezgine kile şundi oy, eyi elin bulgan iken taşka tabınganlar, yıldızlarga sabiyinler tabınganlar, sıyırga tabınganlar, mine bizning andi putlarımız yok, elhamdülillah biz barımızda bir Allah'a inanamız. Şuna şanası kile emme. Tapınığımız işten de mi, dıştan gına mı? Tapınığı işten başlanır. İşteki tapınığını dışkı gamel ispatlığına, yaki dışkı gamel işteki ibadetini ispatlı, yaki işteki küfürlükni, işteki münafıklıkni dışkı ibadet oldu. Biz aldamıyız niken dışkı gamelimiz bilen, bizning gamelimiz, dışkı gamelimiz işteki ibadetimizge doğru kilem iken, Allahu la ilahe illahu, o ilah yok. Qabını o cemaat secdegine tugul, köngülün bilensin, kimge kübrek şanasın, kimden kübrek ümitlenesin, kimni kübrek yaratasın, kimnin sözün üstünürek koyasın. Menirse o ibadet, eğer de yakın dostum, eyde irtege benim kuy bula, onda kirlep araka ağaçak. Sen beni hürmet edersin mi, eyde benim tuyga kilip oturayla, sen benim en yakın dostum degende, mına koya köngüldeki ibadet tekşirile başlayı. Dostun
сөзе üstünме, яки Аллаһның сөзе üstünрәкме? Gerçi kişi tışkı kıyafet bilen secde kılsa da yakın dostu etkende cemaat sınav kile onun işteki ibadetine kimnin sözü üstün? Kimnin sözü üstün? Barırga mı barmaska mı? Bir kişi de görmegende kişinin malın alırga bula. Urlarga bula, dalarga bula, yalganlarga bula. Mine mınday cemaat kişi Allah Subhanahu ve Teala'nın 99 sıfatının birisi var. Basir. Görüp tura. Eğer de ol kişi görmegende urluyken ol Allah'ın basir kure degen sıfatın inkar ite. Ol fakat kişi gözüne gine sana. Eğer de kişi gözü yok iken onun için Allah'ın körüğü birini tügül. Mine bu vakta kişi kimge ibadet ite, kimnin gözünden kübrek korka. Kimnin gözünden kübrek korka ol? Kişi gözünden mi? Allah gözünden mi? Mine koya ibadetinin asılı Yusuf aleyhisselam'ını Züleyha 7 kat ишik arkalı bikli. 7 kat ишik bikli. Bir kim kira almay. Bizning zina qilganni bir kim ko'rmaydi. Bir kim ko'rmaydi. Bilmeyeceklerde, işitmeyeceklerde 7 kat ишik. Ama Yusuf aleyhisselam için Allah'ın gözü, Allah'ın işitüğü, Allah'ın ilmi dışta ишik артында kira almışa jirgen kişilerdikinden köpke büyük. Hem o eyde inni ahafullah 7 tügül 70 ишik biklesen de Allah Teala körüp tura. Mine koya cemaat gıybedetinin asılı. Allah köre Allah Subhanahu ve Teala işite. Allah Subhanahu ve Teala bile. Şuna göre eyde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İki sıfatın bilgilep öte hayyul kayyum. Hayyum degen söz cemaat tiri. Allah her vakit tiri. Kayyum her vakitte var. Her sekund, her mizgil o şuşu alemnin idarası bilen meşgul. Şuşu alemni idara eden her mizgil. Mine şuşu iki sıfatı hayyul kayyum degen iki sıfatı bilen dua kılsanız diye Resulübüz, duağız kabul kılınmışa kalmaz. Ya Rabbim, dünya ve ahiret nimetlerin bir digende ya hayyul, ya kayyum deyip eytip koysanız cemaat, hiç şiksiz duağız kabul kılınır dedi Resulübüz özünün hadislerinde. Hatta İsa aleyhisselam meyitlerini tiriltir aldığından, avrularını tiriltir aldığından, özünün dilinde Allah'ın şuşu iki sıfatın eytetirgen bulgan ya hayyul ya kayyum bu kişiye gözün koydar. Ya hayyul ya kayyum bu kabir ehlin tirgiz. La te'khuduhu sinetu ve la nevm.
Allah'ны ару аталу һәм йокы алмас. Allah армый, аталмый һәм йокламый. Йокы ярты үлем. Йокы ярты үлем ни өчен? Чөнки йоклаган вакытта безнең җаныбыз чыга. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de әйтә аны, йоклаган вакытыгызда җаныгыз чыга ди. Һәм җан сәфәр кыла Аллаһның теләгән урынына кадәр. Хәтта үлгән җаннар белән очрашкан вакытта сез шушы мәетне төшегездә күреп торасыз. Әгәр дә җан күтәрелсә биеккә, Аллаһның нурын күрергә мөмкин адәм баласы үзенең төшенки җан чыккан чыклаган вакытта баш мие белән эсәп, баш мие бара-бара илмине килеп тора һәм адәм баласы шушы нәрсәләрне төшендә күрә. Йокы, ярты үлем. Бу безнең дөньяда адәм баласына гына бирелгән, чөнки без арабыз, талабыз һәм шуңа күрә йоклыйбыз. Әмма Аллаһта бу юк. Төнендә, көнендә ул шушы гамәлне идара итә. Әмма Расулыбыздан сорадылар: "Я Расулаллах, җәннәттә йокларбызмы?" дип. Җәннәттә йокларбызмы диде. Расулыбыз әйтте: "Җәннәттә йокы юк." Cennette yıkı yok. Çünkü cennetke kirgen kişi bir kaşında ölmeyecek, yıkı ol, yartı ölüm. Şuna göre cennette mengü adam balası yıklamaz. Mengü. Bir de yıkı yok. Niçin? Çünkü cennette arı ve talu yok. Adam balası armıyla, talmıyla. Şuşunday nimet eseri Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün seyitli kıllarına, şuşunda kilgen her birimiz, hammada kil almagan tuğanlarımız da, oğullarımız, kızlarımız, halal jivetlerimiz de ya Rabbim, şuşu Allah'ın büyük nimeti cennetke de ya Rabbim kirge özü nasip eylesen idi. له ما في السماوات وما في الأرض. Gökte hem jirde bulan her nerse Allah Subhanahu wa Ta'ala'nınki. Her nerse. Ama lakin adam balası jir yüzüne tuğaş, köpkine eybirine üzüneke idesi kile. Privatizировать etmekçi bola şuşu dünyanı, şunun bir kinagesini almakçı bola, şunda bir pişet tutmakçı bola, şuşu dünya miniki demekçi bola. Hatta bizning privatizatsiya qilingan kvartir da bizniki tugul. Yurt da bizniki tugul. Qozonda İski yana bistede, Kazan'ın iski uranlarından cemaat iski yurtlarını hadır süteler. Yana kvartiralar kuşerler. O vakitte tuktap, acablenip karab duran, ikişer katlı Kazan baylarının binikaya yurtların Kazan baylarının troykalar bilen kirip yürü turgan kapkaları, birinci katında kibitler, ikinci, üçüncü katında hindanın yurtları bulgan, hesapsız bağları bulgan, hizmetçileri bulgan, altın gümüş baylıkları bulgan, yaşayanlar olar. Ama bugün bir ekskavator şuşulaydı balada, Kamazның arvasına sala, küplük bazına alıp varıp salalar şunu sanasıyla ola.
Bitti. Uları kaşandır saklanıp salgan, kimirlerin jigan nerse kaldı. Bizden sanda şulay bulaşın ki bizning bütün turmuşumuz büyük Hoca Allah kulunda. Yurtda kaldıra almayız iken, bakşada kaldıra almayız iken, baylıkta kaldıra almayız cemaat, o'zimizning ko'rkam amalimizni qoldiramiz ekan. Agar da bizning ko'rkam amalimiz qolsa, xalq uchun, Alloh rizoligi uchun qilgan amalimiz bo'lsa, u xalqqa da intilmayacak, tarixqa da kirib qolacak, ham qiyomat kunida da onun ecr savobı ko'rinacak ekan. Shunga ko'ra jamoat o'ylanirga, fikrlanirga mumkinchilik bor. Bizga berilgan shusha bir necha dista yilda narsa ko'proq qilirga, nindi yo'nalishda borga ko'proq amalda bo'lg'iz dedi Alloh subhanahu va taolo. Va ta'awanu bil birri val la ta'awanu. Yani Allah subhanahu va taolo aytdi, o'zishingiz bir-biringiz bilan ezgi amalda. Amma lekin o'zishmag'iz dushmanlikda, bir-biringizga kunchilikda o'zishmag'iz deydi. Shunga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi, bu dunyoda siz bo'lg'iz yoki musafir kibik, yoki shit kishi kibik. Musafir o'zining albatta ko'pmi moli bor, shunday qo'noqxona so'yli. Kimdir qimmatliroq qo'noqxonaga kira, kimdir kira tubanroq qo'noqxonaga. Ammo lekin bu qo'noqxona senga berilgan bir kunga, ikki kunga yoki bir necha kunga. Sen bundan so'ng ketasan, sening safaring bor, bizning vatanimiz bor. Buyuk yurtimiz bor. Biz jannatga yo'nalgan kishilar. Biz bunda bir necha distaga to'xtalgan qo'noqlar, biz musafirlar. Musafir, biz bundan ketamiz. Bir vaqtni bir musafir kishi o'zib borar ekan bir ovul bo'ylab, qo'nirga deb shaqillatgan bir yurtqa. Deganda xo'jasi aytayotgan, kim anda qopqada deb mana bir musafir hali qo'nirga kirga tili. Yo'q, biz musafirlarni kiritmaymiz deykan. Shundan so'ng bu hikmatli musafir so'ragan xo'jadan, bu yurt sima qadar kimniki degach, atomniki edi. Sendan so'ng mendan so'ng ulama qoladigan, olaysa bu yurtda senda musafirgina ekan degan. Bu yurtda senda musafirgina ekan. Shunday hikmatli javobing uchun kirdim men seni musafir deb, shusha yurtına qo'noqqa kirgan. Shunga ko'ra jamoat turmushimizni buyuk va go'zal amallar bilan bezab o'tkazishga tirishishga kerak. Ammo lekin oyanish jamoat dinimiz o'sa alhamdulillah, masjidlarga shunday ko'p xalqimiz kela, yoshlarimiz tortlar bilan ish yitirib, ko'rkam yitirib yig'ilasiz. Alhamdulillah, ertadan ishlavgan kishilarda, o'qigan bolalarda har birigizda kela bu ko'rkam amal. Ammo lekin shu ko'rkam amal turmushlarimizda da, oilamizda da davom etsa edi. Bizning bolalarimiz da shu muborak g'ayitlarni va muborak kunlarni ko'rib tarbiyalansinlar edi. Ammo lekin oyanish jamoat ko'pmigina va'z silansa da, ko'pmigina darslar silansa da jamoat adam bolasi o'zining nafsi qarshısında ko'p vaqtda bosib qala olmay. O'zimizning tatar oilalarida, o'zimiz ular o'zlaricha musulmon degan oilalarda sobiy chog'indan emizib, beshikka solib, tarbiyalab o'stirgan bolasi
20 yaşına jitkəş, 20 yaşına jitkəş, əti-əmi indi ilənəm digəş, toy meclisine oturtqaş, karşısına cemaat 40 graduslu ağı koya üç atası, üç anası, hem de üç tuğanları, özünün bağır jimiş balasına eytenirsedi qırağız. Sizge bəxit, hem isenlik tilep, şu ağını işe gelir. Şu ağını bir gelip, bəxitli buluşun, selamet buluşun, eydegir biz. Ondan sonra eyteyindi, 3 ay ötkeş. Mine kiyev işe tırgan bulup çıktı eli, tukmay kısını. Şulay birev kilip etken ide, min eyttim, tuyda tiledigіз mi bəxit? Tiledik, mine o kübrek bəxitli bulmakşı tileydi. Ona bir güne litrli bəxit kirek. Ona tunnusu bile kirek bəxit. Niksimsiz eğer de ona bəxit tilep işirgeç, ol kübrek tiley bəxitli bulunu, şuna göre kübrek işe başlagan. Qaysı qırgı hayvan junglida. Qaysı qırgı hayvan balasına ağuşre. Adam degan hayvanın aşırı. Cemaat o'tgan yılda Qurban g'aytinde bularga to'g'ri keldi Sibirda. Xantimansiz kedi. O yaklarda orman içinde el-haman şamanlar var iken. Şaman. Şu şamanlarını küresim keldi, neşeler iken. Şularının dininde, şaman dininde var iken, izgi işimlik degen nerse, şaman salıp birede, jiyip uyada özünün kiresinde, özünün gıybet kılıçların, eydegi şuşu, hürmetli sunu işemizde, biz Allah'a yakınayabız diler. Baksam, Sri Metemmin'den esesin digeş, şuluk şeytan suyu iken. Elik alar ana ormandağı üsümlüklerden yaşap işkenler, hem isir işkenler, hazır kibitten yine çıkıp alıp kirip salalar iken. Şuşu halini kürgeş, Resulümüzün bir hadisin iske düşürüp, başıma solkun tir berip çıktı. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, şeribul hamri ke'abidus sanami. Hamir içken kişi, putqa tapıngan kişi kibiktir deydi. Hamir içken kişi, putqa tapıngan kişi kibiktir degeç, şunu kürgeç inandım cemaat. Cemaat, ne için Resulümüz hamir işini putqa tapınuğa sanavın anladım cemaat, hem sizge de eytem. Bit, hamir içken kişi şuşu, stakanının içindeki bir neçe gram içimlikke tevekkel kıla, şuşu içimlik biremina di bəxitni de, şuşu stakan içinde bulgan içimlik mina bire selametlikni de, şuna tevekkel kıla iken o. Ağırıp kaçsam, stres bulsa, şuşuna dayanam,
Шуңа табынам, ул миңа җиңеллек бирә. Стресстан мине шушы коткара, авырсам мине шул коткара. Бәхетсез булсам, шул ишемлек бәхетле итә. Берәү миңа авыр сүз әйтсә, шушы ишемлек миңа җиңеллек бирә. Менә җәмәгать ул аракы кылына әйләнә икән. Шуңа табына башлый. Шуның белән яши башлый. Кылга әйләнә. Менә җәмәгать бу көндә без шаман динендә түгел микән? Шушындый дингә күчмәгән бикән безнең халкыбыз. Менә безнең җәмәгать исламга килү, мәчеткә килү, намазга басуларыбыз тышкы яктан гына түгел, ички яктагы безнең таяну, тәвәккәл кылу һәм башка төрле мәсьәләләрдә җәмәгать иң әүвәл без күңелебез белән Аллаһка табынабыз микән? Кеше сүзенә караганда безнең Аллаһ сүзе бөек микән? Карагыз. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең әтисе белән бер туган агасы Абу Талиб Расулыбызны 12 яшеннән алып 50 яшенә кадәр тәрбияли. 38 ел Абу Талиб Расулыбызның дошманнарыннан аңа сүз әйттерми. Ни өчен? Чөнки ул Мәккә шәһәрендә зур дәрәҗәле, шәрәфәтле кеше иде. Бик дәрәҗәле кеше иде Абу Талиб. Расулыбыз аны янында тәрбияләнде һәм Абу Талибның җәмәгать үлем сәгате җиткәч ята үлем ястыгында Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм аның янына керә. Я амми, әйтә үзенең агасына, ла илаха иллаллах дип әйт. Ла илаха иллаллах дип әйт. Әмма ләкин башының икенче ягында башының менә ятау башының уң як кылагы ягында Расулыбыз, аның каршында сул кылагы янында Әбу Җәһл. Әбу Җәһл сул кылагына әйтә. Әбу Талиб ди, син шушы Мөхәммәд диненнән китәсеңме, яки бабаларың диненнән китәсеңме? Күрәсең, мәсьәлә ничек иттереп куя. Ул вакытта Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләм үзенең дәгъватын башлаган кеше. Бөтен шәһәр әле аны танымый. Ага жүләр, дивана, акыл язган, шагыйрь дигән кушаматлар әйтеп йөргән вакытлары. Традициялар аларда бик көчле була. Бабаларның динен саткан кеше үзенең нәселен югалткан кеше булып саналган. Бабасының динен югалткан кеше саналган, нәселен югалткан кеше, хыянат иткән кеше бөтен нәселенә бабалары нинди генә диндә булса да, әлбәттә бабалары булган мөшрик динендә. Шунда Әбу Талиб кешер сүзе мин үлгәч таралыр, минем нәселемә хыянат иткән дигән даным чыгар дип Аллаһ сүзеннән ваз кичә. Ла илаха иллаллах кәлимәсен әйтми, мин бабаларым динендә калам ди. Сүзен бигрәк кую Абу Талиб
38 ел Расулыбызны тәрбияләсә дә, иман китермичә вафат була. Расулыбыз күзенә яшь тулып чыгып китә үзенең өенә. Үкси җылый үзенең өендә. Шул вакытта Җибраил алейһиссалам әйтә: «Иннәка ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаһ яхди ман яша». Син яраткан бәндәңне тугры юлга кертә алмассың. Аллаһ теләгән бәндәсен кертер ди. Син теләгән бәндәңне, яраткан бәндәңне кертә алмассың. Аллаһ кертер ди. Менә монда җәмәгать утыра. Шәһәребездә күпме кеше намазлы булды, урада тотты, Аллаһ ризалыгы өчен гамәл гыйбадәтләр кыла. Белергә кирәк, һәрберебез әлхәмдүлилләһ шушы аяткә Аллаһ субхана ва тааля әйткәнчә: «Валакин Аллаһ яхди ман яша», теләгән бәндәләридер без иншаллаһ. Аллаһның шушы юлга кертергә теләгән бәндәләридер без иншаллаһ. Шулай булса иде, я Раббым. Шушы юлыбызда истиқамәттә калып, шушы юлдан безләрне тайпылдырмыйча, я Раббым, соңгы сулышыбызга кадәр түзергә үзең насип әйләсәң иде. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең bir hadis şerifi var. Adam balası dey, ömrü boyu cennet ameli kılır. Allah Resulü dedi, adam balası ömrü boyu cennet ameli kılır. Ulerine bir tirsek kılgaç cehennem ameli kılır da cehennem ahli bulur dey. Bir bende ömrü boyu cehennem ameli kılır da ulerine bir tirsek kılgaç cennet ameli kılır da cennet ahli bulur dey. Bir tirsek degen sözü bik az vakit kılgaç. Şuşu hadisten soň hatta benim özümnün de bu hadiske karata köp gene sıraularym tuwa idi. Mena da sırao bireler idi Hazret. Nişiginde adam balası bir kişi ömrü boyu amel gıybet kılada. Nişiginde o günlerden bir günde bir küfürlük kalıp cehennem ameli kılıp cehennemde bulada. Eni için ol ikinci kişi şulay amel kılıp cennetke kirige mümkün degen sırao. Hem şu sıraoga izlene cevabın taptık cemaat. Resulübüzün hadislerine kılınan bırıngı şerh kitaplarında. Cemaat, mağna şunda ki, Resulübüz eyte, İnnemel a'malu bil havatim. Sıngı amel bilen hesap kılına. Adam balasının soňgy ameli ni bula? Şunda körene kişinin ameli. Eger bir kişi ömrü boyu cennet ameli kılıp dışkı yaktan içki yağında kalbin davalamasa, kalbi hamın iki yüzlü bulup kalbinde küfürlük bulup, kalbinde şirk ve şüphe bulup, ömrü boyu namaz okup da kalbindeki şuşu şirni devalamasa, azaklı ömründe kalbine turu kilgen amel kıldırıp Allah Teala şunun bilen ömrün tügeller dedi. Bir adam balası ömrü boyu dışkı yaktan amel kılalmasqa mümkün, sebepleri bulurga mümkün. Amma lakin kalbi saf. Onun ümidi var, paklanırga,
аның өмете бар намазга басырга, аның өмете бар уразага басырга, аның өмете бар гынахлардан арынырга, чисталыкка, паклыкка чыгырга, шушындый саф калепле кеше барбер намазсыз, барбер изи гамелсез бу дөньядан китмәс диде. Менә бу хадис шәрифнең җәмәгать мәгънәсе. Әгәр дә безнең 20 елыбыз, 30-40 елыбыз тышкы кыяфәт белән генә үтә икән, әгәр дә без уйлыйбыз икән, минем тышкы кыяфәтем калган мөэминнәрне алды, Аллаһны мин алдым дип уйлыйбыз икән, ахыргы гамәлебездә Аллаһ барбер безне чиста суга чыгарачак. Саф күңелле кешене, нияте изге булган кешене Аллаһ Тәала барбер изгелеккә чыгарып, изге гамәл кылдырып, бу дөньядан күчерер икән җәмәгать. Менә шуңа күрә без ислам диненә бастык. Әлхәмдүлилләһ, без җәмәгать шушы юлга баскан адәм балалары, әлхәмдүлилләһ, әле моннан 10-12 ел элек мондый мөгъҗиза юк иде. Гомумән җәмәгать илебез буйлап менә мондый гамәл, менә мондый күренеш бик сирәк иде. Карагыз хәзер, шушындый күркәм, биек мәчетләрдә дә җәмәгать урын юк. Урын булмаган җәмәгать, әйдәгез, бераз алгарак күчик. Артта кешеләр басып торалар. Гайт тыгызлык белән күркәм инде ул җәмәгать. Бигала китмәгез, устагыз. Сәҗдә кылырга да бераз урын калдырыгыз. Biz şuşu izgi yolga baskanbız eken җәмәгать, мәчетләребез шулай тулып, шундый күркәм җиргә басканбыз икән, күпме ирләребез, менә булар күпмесе җәмәгать һәрберебез дә гаилә башлыклары, абилар, монда абалар да бар безнең, әниләр, әбиләр, һәрберегез дә җәмәгать үрнәк кешеләр булып, үзебезнең балаларыбызны да шушы юлда тәрбияләргә Раббим насыйп әйтсә иде. Вахамда җәмәгать безнең шушы юлга баскач, кайвакытта шундый кичкенә генә хатабыз да була, без туктыйбыз үсүдән. Ни өчен? Чөнки рухи үсеш күзгә күренми. Берникадәр керәбез дә туктыйбыз. Һәрбер закон бар шулай дөньяда. Туктаган әйбер аска китә. Әгәр дә йыртыгызда бер генә ел кадак какмасагыз, ишелә башлый йыртыгыз. Әгәр дә укыган Коръәнне кабатламасагыз, ынтыла башлый Коръән. Әгәр дә тутырып куйган бер чиләк суны, булды минем бер чиләк суым дисәгез, икенче көнне ул парга әйләнеп, әз генә булса да кимегән булыр. Иманыбыз да җәмәгать. Иманыбыз да җәмәгать. Безнең менә шушы люстрадагы лампалар кебек. Әгәр дә менә бу люстраларны җәмәгать сөртмәсәк, җумасак, аннардан төшкән нур караңгыланачак. Менә безнең калепләребез дә аны сөртеп юып торырга кирәк җәмәгать. Нур чыксын өчен, иманыбыз
kuvvetlensin için onu arttırıp durga kirek. Dikmeyene tügül, Allah subhanahu ve teala cümga sayın şuşunday vagaz kılan, vagazlar bilen bizning imanlarımız artıp dursun için, dikmege bizge Allah subhanahu ve teala 5 vakit namaz kılmagan, şuşa 5 vakit namaz bizlerini gün elesinde imanlarımızı arttırıp duru için. Ama lakin koy vakitte hatta şuşa namazlar da bizning boş bir amelge eline baralar. Namaz okuganda Allah'ın indi fikirler kilip, Allah'ın indi zor seferlerge çıkıp gitkenlerimiz var. Denimiz namazlık üstünde, özümüz ya mamadısta ya aktanışta. Ya kiyev yanında ya kilin yanında kunakta. Ya ki idenesidir istimiz, ya ki esedir tababız. Namaz vakitinde cemaat bittin, oy bulurga diye şuşu amelde. Müminler süresinde Allah subhanahu ve teala'da bilen okudular namazına birilir. Mana şuşunday namazımız da cemaat, bizning mana bu gayet namazlarımız da, bizning kitege cumga namazlarımız da, hem 5 vakit namazımız da kalbimiz bilen Allah'tan büyük ümitler bilen ötelse idi. Şuşu olgan derslerimiz, imanımız, gailemizde de taralıp, halkımızga da, şehrimizge de, hem avullarımızda da şuşu iman nurları cemaat şeşilse idi. Her birimizge de cemaat şuşunday mübarek günler, mübarek kişiler, her birimizge de işimizde hem amelimizde, turmuşumuzda ilgililik olup gelse idi. Bu turmuş elbette men vagazda aytam ahiret turundadır. Çünkü mantıkiyatını uylab qarasak, bu turmuş nerse bilendir tigallanirga tiyish, nendidir bir hüküm bulurga tiyish bu dunyoga. Mana bu hükümni Allah subhanahu ve teala kuygan zor turmuşga, kilesi ahiret turmuşuna. Şu ahiret turmuşunda en birinci 5 sırav olur. Her adam balası şu 5 sıravga bugünden ük ezillense idi. En birinci sırav, namazlı mısın yok mu? En birinci sırav, pensiyini tülediler mi yok mu tügül? Reseyde tırdın mı, Mekke'de tırdın mı tügül? Hatta sıramı selamet mi yok mu deyip en evvel namazlı mı yok mu? Bu cemaat dininin asılı. Şuşunu öterge tırışırga deyiş her birimiz. Eğer de namazlı iken on yakka, namazsız iken sol yakka cemaat şuşa amellerge de tırışırga kirektir. Endi sınından tağın 4 sırav birilir. 4 sırav. 4-cü sıravının birincisi. Yaşlık birgen idim sina, deyir Allah Teala. Yaşlığında sen şiber idin, kuvvetliydin, zihnin var idi. Şuşu benim büleklerimni sen yaş vakitinde nindi yolda sarf ettin cevap ver. Bu yaşlarga qağla bugungi kunda. O'zining shiberligi bilan, o'zining aqlin nindi yo'lga sarf eta ol. Aqlin ol motor ettirib urlarga, motor ettirib maxinatsiya qilirga iranami? Yoki Allah subhanahu va taolaning bir kalimasin iranirgami? Ko'p va'zlar bilan jirim shaharlarga, ovullarga har vaqtda so'rov berem. Eng kichkina so'rov.
Müslümanlar arasında kıvakta birem. Nes süresindeki Hannes degen sözünün мәгънәсен білесізбі дегеш, hatta көбілік кіші Hannes деген сөзінің де кәлимесін айта алмай. Сұрасаң, dünya boyunca boksörlarının isimligini aytib beri. Artistlarının isimligini bile, binalarının isimligini bile. Bir ebiga kelganim bir vaqtda ebim aytam, dualar, Fatihalar bilesin misin, qılıq Allah öğrenesin misin? Ey Hazret, başım işlemeyin. Başım işlemeyin, hayat diyalmayayım diye. Bilem cemaat qarağanım yok. Bilem televizorda bir vaqtda bik uzatlab bir serial vardı. Jafa çektiler indi bizning Tatar xatınları, ebiler şol şatqa qarab bik köp işladılar. Şol yeşikке qarab bik köp işladılar cemaat. Bik köp yaşların töktüler. Şundan sırap koydum, ebim aytam bir kino bara, ondan aytam kim elitigi ilenip ayrılıp geri qaytib gitti. 2 yıllık Braziliya isimleri bilen Don Maria deb, Don Allakim deb aytdi da berdi. Eğer demedim ebi şu sözlerini, isimlerini jisak, nakmetem kılhuvallah sözlerine duru kiler. Kılhuvallaha ihtibar yok. Fatiha'ya vakit yok. Былтырғы хоккейнің шотын сұра, айтып берелер. Hannes деген сөзінің мәғінесін білмейбіз. Біз Құр'анны білмегеш кім бұлабыз? Құр'анны бізні білмегеш, оның мәғінесін білмегеш, үшкал башына Құр'анны олып қайтып көйіп істірғаш, жемағат, егер де біз оның ішінде yazılған мәғінені білмегеш кім бұлабыз? Şuna göre cemaat, yaşların nide ötkerin digeş, yaşları bizni Kur'an-ı Kerim'ni yatlap, onun мәғінесін irenirge, edep, ahlakka irenirge kübrek, akıl ve vakıfların sarf etseler hayırlarek bulur idi kırıl cemaat. İkincisi sırav, bu sıravın ikincisi. Ömür bergen idim sana. Ömür, ömrünü nide sarf ettin, ömrünün maksatı nide buldu. Maksat, ömrü bizde sıra yaşap Allah. Ne yaşadın sen bu dünyada? Nindi plan kırdın? Turmuşunun мәғінесі нәрседейді. Міне жамағат, şu sıravlarga da biz bugünden cevap әзірлерге түгіл, cevap neme yazıp, cevap nemeni koya satar iken de bize birge deyip түгіл jamaat. Anda da şpargalka okumakçı bula koy birevlerimiz. Yenese şpargalka bilen kumilip, şunda da okuy kibik bula. Anda da kıtıla makinasiya bilen. Yok. Mine şu sıravlarga cevap eterek gerek. Nik yaşayız bu dünyada. Allah bilen tanıp, onun hükümleri bilen yaşarga turuşu bizning maksatımız. Allah'ın hükümlerini öteyim mi men işimde? Ailede öteyim mi? Hatınımның hakkın öteyim mi? Balalarımның hakkın öteyim mi? Eti bilen eninin hakkın öteyim mi? Kurşumның hakkın bilen mi? Müslümanlarının hakkın bilen mi? Tabiatının da hakkı var. Uramның da hakkı var dedi Peygamberimiz. Uramның da hakkı var dedi. Uramga çıksağız, uramның hakkın ötegiz dedi Peygamberimiz. Şüpne alıp koyuğuz. Ötken kişiye selam verigiz. Ötken kişinin gıybetini satmağız. Uramның da hakları var. Tabiatının hakkı var. Vatanның hakkı var. Vatanның hakkı var. Mügallimlerinin hakkı var. Şularında biz
Біләбізме жәмәғат Аллах тәлә қошқанша. Үшінші сұрау. Малыңны қайын алдың? Әгер дә үтсәң, икенче сұрауны, ғүміріңнің мақсатын аңлатсаң Аллахқа, үшінші сұрау, малыңны қайын алдың? Һәр кімнің кінәгәдән қарап. 71 елның 1 январы қайын алдың? 2 январ қайын алдың? 3 январ қайын алдың? Һәр кімнік баланс. Менә қоя ол жәмәғат аудит. Менә қоя ревизия. Хәзір. Һәм 4-нче сұрау жәмәғат. Біздің 8-дә 15-дә оқыла ғайет. 8-дә 15-дә оқыла ғайет. Шуңа күрә біздің әр жәмәғат 10 минут вақытыбыз бар. 4-нче сұрау. Шул малны қоя қойдың. Малны қоян алдың. 3-нчесе һәм 4-нчесе қоя қойдың. Менә бу сораулар җәмәгать бик мөһим. Менә бу сорауларга без җаваплар эзләп, үзебезнең гамәлләребезне төзәтеп, ва һәм дә җәмәгать шушы тормышларыбызны бәхетле ва сәгадәтле итү өчен җәмәгать шушы исламияттә яшәсәк иде. Һәрберебезгә дә җәмәгать исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм барча бәхетләр насыйп булса иде. Һәрберебезгә дә бәхет, сәгадәт кирәк, әмма ләкин иң хәерлесе күңел тынычлыгы. Аллаһ субхана ва тәала һәрберебезне күңел тынычлыгыннан айырмаса иде. Гайрләребез мәбәрәк булып, көннәребез хәерле булып, илләребез тыныч булып, табыннарыбыз мул булып, гаиләләребез әлфәт мөхәббәт белән бәхетле булып, иманнарыбыз камил булса иде. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. هذا جماعة تاغن 9 minut vaqtimiz bor. O'qiymiz. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Күптән көтелгән шушы гайет көннәре җитте. Нинди матур иттереп кояшларыбыз чыкты, нинди матур көннәребез туды. Алхамдулилlah, Аллаһ субханаһу ва тааля безләргә шушы үзенең рәхмәтен ва нигъмәтен күрсәтүедер. Бүген җәмәгать алхамдулилlah гайет. Ни өчен нинди бәйрәм соң бу? Күп вакытта сыйлар, ни өчен нәрсәгә без мөселман халкы шатланабыз әле дигән җәмәгать әлбәттә шатланабыз. Әлбәттә безнең дә елга 2 мәртәбә куанырга, шатланырга хакыбыз бар. Ни өчен? Чөнки без җәмәгать Аллаһ субханаһу ва тааляның шушы юлына, шушы авыр тормышларыбызда да тырышып, тырмашып хакыйкатькә омтылган адәм балаларыдыр. Һәм җәмәгать үзебезнең сүзебез белән генә түгел, менә монда килүләребез, гамәлләребез белән, гыйбадатларыбыз белән дә Аллаһ субханаһу ва тааляга тугрылыгыбызны испатлыйбыздыр. Шатланабыз җәмәгать 30 көн буена, 29 көннән килде бу елгы Рамазан шәриф айы 29 көн буена харам түгел, хәтта халал булган ризыклардан, ишемлекләрдән тыйыла алдык. Күп вакытта хәтта харамнан тыйыла алмаган чорда, харам гамәлләрдән, харам ризыклардан тыйыла алмаган шушы гасырда без хәтта халал ризыкны тамчысын да капмадык. Шуңа сабыр иттек, шуңа түздек. Менә шуңа күрә җәмәгать безнең шатлыгыбыз бүген. Әлбәттә кайберләр әйтәдер, әллә без 29 көн буе ач торганга бүген ашаганда күрә шатланабыз бәллә диючеләр дә бар. Юк җәмәгать. Бүген гайып Раббыбыз тарафыннан шәригатьтә раслангандыр. Менә безнең җәмәгать күркәм гамәлләребез, без һәрберебез дә шушы гайып намазына кадәр үзебезнең фитр садакаларыбызны түләдек. Бүген бит җәмәгать байлар гына түгел, мохтаҗларыбыз да бик күп. Әгәр дә безнең карныбыз аш булса, йортыбызда салкын булса, өебездә ризык булмаса, бәйрәм йөзе булыр микән җәмәгать өебездә, битебездә, күзебездә? Әлбәттә авыр
моны күз алдына китерергә. Ислам диненең шундый күркәм хылкы җәмәгать, ул гыйбадат белән генә шикләнми, хәтта ул җәмәгать шушы мискиннәргә, факирләргә дә үзенең өлешен чыгара. Һәм без һәрберебез дә фитр садакаларыбызны мөмкин кадәр түләп, факирләргә һәм мискиннәргә дә җәмәгать ярдәм иттек. Менә хәзер үк гаеттән соң без ул фитр садакаларын саныйбыз. Шуннан соң без шушы мискин вә факирләрдән бик күп килде гаризалар, бала йортларыннан, инвалидлардан, картлар йортларыннан без аларны бүген үк һәм иртәгә яхшыларын тарата башлыйбыз. Аларга да шушы 3 көндә гаит бүләге җитешсен өчен. Һәрберегезгә дә җәмәгать шушы көндә катнашуыгыз өчен безнең мәчетебездә, күркәм мәчетебездә быел зур бер традиция булды. Үткән елларда ярдәм итәләр иде ифтар үткәрергә. Әмма ләкин быел җәмәгать Түбәнкама халкы шушы күркәм мәчетебездә ифтар мәҗлесләрен үткәрүне үз кулына алды. Һәр көнне шушы 29 көн буена ифтар мәҗлесен Түбәнкама халкы үткәрде. Көн сайын 100дән артык кеше, 120-150 кешеләр җыелып шунда ифтарга килделәр җәмәгать. Шундый күркәм хылык, шундый күркәм гамәл булды. Хәтта җәмәгать көннәр җитмиде, кирәк иде. Хәзрәт берәр көн булмас икән, бөтен көннәр тулды җәмәгать. Менә әгәр дә без үз кулыбызга алабыз икән, үзебезнең динебезне дә җәмәгать без хәтта шитләрдән дә мохтаҗ түгел. Шушындый ифтар мәҗлесе үткәрүчеләргә, шушы гаетләрдә катнашучыларга, һәм дә шушы гаетләрне үткәрергә ярдәм итүчеләргә, һәрберебезгә дә инде бүген җәмәгать сафыбызда булганнар, һәм дә сафларыбызда булмаган, килеп киткән мөмин мөселман кардәшләребезгә дә бүген кылган дугаларыбыз зикрләр ирешсә иде. Я Раббым, бәндәчлек белән кылган гынахлары, хаталары булса, инде бүген күр әхилләре булган, әтиләребез, әниләребез, әбиләребез, бабаларыбыз, хәләл җегетләребез булса, алар да безнең кылган гамәлләре белән шултанып, аларга да кылган шушы дугаларыбыз ирешсә иде. Я Раббым, һәммәбезгә дә киләчәк тормышларыбыз шушы шәһәребезгә, районыбызга, республикабызга, илебезгә тынычлык, бәхет, сәгадәт, иман алып килсә иде. Киләсе елларда да һәм гомеребез бар кадәр, кыямәт көненә кадәр ислам нуры белән, иман нуры белән халкыбыз нурланып яшәсә иде. Я Раббым, һәрбер игә шушы гаеп нуры кирсә иде. Һәрберебез җәмәгать карыйк әле. Нинди зур үрнәк. Ислам гаете нинди зур үрнәк. Бер шайкалган, аягында басып тора алмый торган бер кеше күрәбезме? Юк. Бер бөтен кеше аяк, әзерләнгән, матур итеп киенгән, үзенең матур килмәкләре белән шушы мөбарәк елга килгәннәр. Сугышучы бармы? Юк. Идәндә, җирдә әүнәп ятамы? Хәмер шешәләре? Юк. Карагыз, нинди зур үрнәк күркәм җәмәгать. Менә безнең балаларыбыз да, безнең оныкларыбыз да шушындый бөек бәйрәмнәр, шушындый аяк бәйрәмнәр бар икән дип, олыларыбыз да, яшьләребез дә, ирләребез дә, әтиләребез дә аякча, эчмичә, татмичә, кычкырышмыйча, сугышмыйча, ничек иттереп матур бәйрәм итә беләбез икән җәмәгать. Бу безнең асылыбыз, бабаларыбыздан, болгар бабаларыбыздан, Расулыбыздан кадәр килгән бөек йолабыз, без хәзер асылыбызга кайтабыз. Я Раббым, шушындый күркәм гамәлләребез дәвамлы булып, киләсе елларда да бездән калган оныкларыбыз да, улларыбыз, кызларыбыз да шушы безнең бөек ислам юлларын дәвам итүчеләрдән булса иде. Я Раббым, һәммәбезгә дә шушы мөбарәк көннәрдә факирләр булса, аларга ризалыгын юлла, я Раббым. Әгәр дә бүген хастаханәдә ятучылар, авырулар булса, я Раббым, үзеңнең шифаларını юлла аларга. Я Раббым, ялгызлар булса, аларны парлы ит. Яшьләргә хәйр-рәхмәтле, хәләл җефетләр насыйп эйлә. Я Раббым, гаиләләргә бәхетле, сәгадәтле, игелекле балалар бир.
Ya Rabbim, әтиләр вә әниләр bir-birsinin хакларын үтәп, балаларга үрнәк булып яшәргә насип әйләсә иде. Ya Rabbim, һәммәбезгә дә шушы шәһәребездә һәм районыбызда булган һәрбер мөмин мөселман кардәшебезгә, хәтта җәмәгать бу юлга күнеп килмәгән һәрберебезгә дә җәмәгать Аллаһ субхана ва тааля калбьләребезгә иман нурын салса иде. Иман нуры салганнарга иманнарыбызны арттырса иде. Шушы юлларыбызда дәвамлы булып, гомеребез бар кадәр ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсенә тугрылды булып яшәргә Раббим үзең насип әйләсәң иде. Ya Rabbim, aralarımızda ülfet muhabbet sal. Bir-birimizni ihtiram etik. Bir-birimizga tuğanlarca mügamele kılık. Resulümüz Mekke'den Medine'ye küçkeş. İn evvel saldı meşit. Meşit salgandan soň muhacirler bilen ansarlarının arasını tuğanlaştırdı. Siz tuğanlar dedi. Siz Mekke'den kildiniz. Siz Medine halkı bir-biringizge tuğan, bir-biringizge abi, bir-biringizge apa deydi. Şuшы tuğanlık bulmasa İslamiyet üse almagan bulur idi. Bir meşit bilen gine üse almagan bulur idi. Mine şundi cemaat tuğanlığımız, bir-biringizge şundi merhametli bullarımız bilen biz cemaat ihtiramlı da bulabız. Halkımızda zor örnekte bulabız. Bizim halkımız bizge qarı, örnek ala. Şuшы İslam yolu bilen birden bir yol kalıp kile cemaat halklarını karangılıktan nurga alıp çıkırga. Yaşlarımız bugün günde köp yaşlar karangı bir bölmede yaşayan kibik. Ol bölmede terze de yok, ışık da yok. Kaya barığa bilmiler. Hayırlı sözünü ide işitmiler. Mektepte kübüsü işitmi, okul yurtunda işitmiler. Kaya işiteler. Podiyizga çıkkaş, dost yigitler ayteler. Tileysin mi? Şundi zor rahatlık alırga. Mene sana bisklatını işlep kara hele. Mene anda sana indi rahatlık bula. Mene ana söz. Şuna birlerler yaşlarımız, eğer de ol balanın kümülünde bulsa, Allah Teala görüp tura, Allah'ın var ilmi, kınaksı var deyip, kınaktan korku, hem igrek de cemaat, bizde жоғалып келе hak, hukuk, buruş. Sırasaq bir-birimizden buruşun var mı degeç, koy bir eter benim bir kişiye buruşum yok deyip. Buruş, Allah karşında bir buruş var. Resulümüz karşında buruş var. Etiyimizin karşında buruş var. Eniyimizin karşında buruş var. Baladızın, halaşebetimizin buruşlarımız var. Mine şularını ötegen vakitte biz гадел булабыз. Шушыларны biz үтәп чыгалсак җәмәгать безнең тормышыбыз бушка һәм хаяга үтмәс иде. Бүген көндә дә җәмәгать урамда җылы түгел, салкынча кешеләр безнең урамда да ямак көтеп торалар. Шуңа күрә без үзебезне шушы хитабезне һәм вагазыбызны әкренләп тигәллибез. Һәрберегезгә дә җәмәгать исәнлек, саулык, сәламәтлек, игеллек насип әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabbim, bizlerni bu dünyaya yarattın ve hem de bizlerge bütün nimetlerini birdin. Şuşa nimetlerine şükür kılışadan bulsak idi. Ya Rabbim, bir rizalın için secde ahillerinden kıl bizni. Şuşa secdeden, namazdan, uralarımızdan bizleri yirak kılma. Ya Rabbim, imanlarımızı nıgıt, imanlarımızı arttır. Ya Rabbim, zayıf müminlerden eyleme. Ya Rabbim, bizlerge bu dünyada uzun nimetlerin bilgen gibi ahirette de bizlerini hasretke salma. Ya Rabbim, şuşu gaziz gözlerimizge cehennem otunu көрсетme. Ya Rabbim, şuşu gaziz tenlerimizni cehennem otlarına salma. Ya Rabbim, Rabbimizni tüngi kökte kürgen kulukay gibi kürge nasip bulsaydı her birimizge.
Ya Rabbim, Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüz şeriflerini görüp, onun şefaatine layıklı bulup, sirat köprüleri yaşın tezliginde ötüp, Firdevs cenetlerinde мәңгі birge qola Rabbim nasip eylesin edi. Şu dünyada ötken ömürlerimizi iske düşürüp, cennette de nimetlenip, onda da özümüzde birbirimiz bilen oralaşıp, barımız da büyük derecede qola Rabbim nasip eylesin edi. Ya Rabbim, kılmışlarımızga, illerimizge, istekçilerimizge, o hamda ya Rabbim, mümin Müslüman kardeşlerimizge, her gailege, her birimizge ilgilik, iman, hem bəxit, selametlik nasip eylesin edi. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رسول صلى الله عليه وسلم o'zining da'vatin islomimizni taratuvni boshladi eng muhim negizdan. Ansarlar bilan muhajirlar arasındagi munosabatni abi bilan opa kibik darajaga yetkazdi. Bir-birizni tug'anlar kibik yoqlag'iz, bir-birizni tug'an abilar kibik hurmat etigiz. Bu da'vatning aslı edi. Şu asılga qaytmışa fayda bik az. Çünkü Resulümüzden soň bolgan halifelerde de bir qaçan da söz barmadı cemaat, sin farsı, sin tatar, sin garab degan bulincha bo'lmadi halifette. Buldu bir söz. Biz müminler. Mina Fars'dan kildi mümin. Mina Konstantinopol'dan kildi bir Müslüman. Mina Bulgar'dan kildiler Müslüman taifesi. Ama lakin yok idi söz. Bulgar'dan kildiler Bulgarlar. Konstantinopol'dan kildiler Türkler. Bu mesele cemaat başlandı, halifeni bitirgen vakitte milletlerge bölüdü. Sin Türk, sin Müslüman değil, sin evvel Türk, sin Tatar, sin Arap, sin Farsı, ondan sonra gitti sin Şiit, sin Sufi, sin Hanefi, sin Şii, hem başka. 73 firqaga bölüne bu millet degen Resulümüzün hadisi 73 firqaga bölünkende bölüngen. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem 8. Fethül Mekke yılında Mekke'ge kilgeç Ka'batullah'ın üstüne mingizip azan ettire Bilal'dan, Bilal kara üstlü bulup Afrika'dan çıkan kişi bulan. Mekke şehirinin şerefetli kişileri, ak yüzlü Mekke müşrikleri basıp duralarda tegi mezin etken vakitte eyteler, nerse bu Muhammed bu kara kargadan başka kişi tapmadan mıken? Bu kara kargadan başka kişi tapmadan. Resulümüz şu vakitte kursetti, hatta Afrika'nın kara balası da Ka'batullah üstünde azan etirge hakkı var. Çünkü o bilmedi. Karaga hakkı milletke tilge onun için bütün halk ümmet idi. Ümmet. Bugün de biz
Үзебезнең илдә дә таба алмыйбыз. Кайсысы бер мөфти, кайсысы икенче мөфти. Кемгә хат язырга да, кемгә барырга, кем астында тупланырга. Тегендә барсаң суфи, монда барсаң башка. Тегендә караган, бу монда караган. Бу мәхәллә бу якка карый, теге мәхәллә бу якка карый. Кыйбла бер, Аллаһ бер, Расулыбыз бер, әмма ләкин мәхәлләләр караган төрле якка. Коръән бер, biz төрле якка караган. Юк, син кем кешесе килсәң бер җиргә. Кемнән кая килдең син? Кем кешесе син? Юк, мин мөселман бәндәсе дисәм, юк, кемнән килдең син? Менә җәмәгать кая аның нигезе. Менә шушы баткаклыктан да чыкмыйча. Бердәм өммәткә әйләнмичә. Бергә абыйлар, апалар кебек бер-беребезне менә сафта басып торабыз, аягыбызны аякка терәп, шайтанны кертмичә. Менә шулай басып тора алган вакытта җәмәгать Аллаһ субхана ва тааляның бу өммәткә нигъмәте килә. Күрәбез нинди авыр чорлар бар әле. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, кичкенә генә урында булса да, bir шәһәрдә генә булса да, bir районда булса да, bir илдә генә булса да, мөселман дөньясы җәмәгать бердәмлекне урынга, иң бик урынга куйсын диде. Бердәмлек ислам дәгъватының җәмәгать нигезе. Шушыннан башлана исламга җәмәгать хөрмәт, мөселманнарга итагать һәм Аллаһ субхана ва тааляның бөек сүзе җир йөзендә үтәлә башлый. Бит җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең кәламендә бер зулым юк. Инналлаһа ла язларра. Аллаһ әйтә Коръәни Кәримдә, мин сезгә бер тузан бер хәтлек тә зулым кылмыйм ди. Коръәндә, диндә халыкларга, bir милләткә зулым юк. Берсен-берсе кыйсыту юк. Bir халыкны bir халыктан үстен кую юк. İslam milletlerine her birisinde cemaat tigiz koyup onun kelami Allah subhanahu ve teala'da inne ekramakum indallahi etqakum Allah tarafında en yakınınız, en hürmetliniz Allah'tan kübrek korkup ana kübrek itaat etkeniniz değil. Şuna göre cemaat bizlerinin bu gündeki şu dünyada bargan haletke Әлбәттә, түгәнкәм халкы да ниндидер бер үзенең сүзен әйтсә, бу да җәмәгать нәтиҗә булыр. Үзенең сүзен әйтә алса, шушы зулымга каршы, шушы кешесезлеккә каршы үз сүзен әйтсә, бу җәмәгать бер нәтиҗә булыр иде. Икенчедән бер җәмәгать хакыйкый гамәл эшли алабыз. Ирак халкына матди, гуманитар ярдәм җибәрү юлларын да тапсак иде. Алар хәзер күпләп чыгалар Иорданиягә, алар күпләп качалар башка җиргә, меңләгән балаларга җәмәгать, алар булай да 12 ел ач тордылар. Хәзер тагын да ач. Шәп юлын уйларгадыр җәмәгать, аларга хәзер балаларга, ул хатыннарга, бабайларга, әбиләргә гуманитар ярдәм җибәрү усулларында шәп карарга кирәктер. Уйлашып карап, менә моннан ярдәм итү ул качкан балаларга һәм хатыннарга һәм бабайларга. Һәм дә җәмәгать иң хәерлесе буларын да эшләп, һәрберебезнең җәмәгать шушы халыкка кылган дуабыз. Үзебезнең ихлас күңелләребездән кылган дуаларыбыз аларга җәмәгать сәламәтлек, исәнлек һәм Аллаһның кәламе истә булуын һәм бу залимнәрнең җәмәгать Аллаһ тарафыннан ләгънәт кылуларын теләп, һәм дә җәмәгать шушы халыкны азат итеп, шул тарафта булган динне, мөселманнарны зулымнан Аллаһ субхана ва тааля үзе коткарсын иде. Бер
патша салып қойған зор бір бина, йорт өзіне. Аның тирәсендә биек қырылмалар қырып, жидар қойған. Bir bek miskin fakir evi үзенә тырга йорт таба алмагач, шушы байның жидарының стенасының бір кырыенда шалаш ясап куйган, бір ягын тирәп куйган шушы стенага, калган ягын чүпрәк белән каплап, астына кирип йоклый икән. Көннәрдән бер көндә бу хатын, бу мискин, факир чыгып киткән, үзенә ризык төште. Бу патша чыкканда әйләнеп йөри икән үзенең сарайы тирәле. Караса, моның җидарына бер шалаш кырып куйганнар. Бу нәрсә бу? Әйтәләр, бер факир әби шушында йоклый, шушында гомерен кичерә. Алыгыз! Шушы шалашын алып, былгап аталар. Кайта әби тавып ризык көнен үткәрергә. Кайтса мискиннең шалашы юк. Сырый бу кая китте? Күрмәдегезме минем бу чүпрәк шалашымны? Күрдек. Менә бу бай чыкты да синең шушы шалашыңны күрде дә, бу нәрсә бу дип алып булгады ди. Шуннан бу әби утыра да: "Я Раббым, мин юк идем, әмма син кая идең?" ди. Мин юк идем, син кая идең ди. Шуннан Аллаһ Субхана ва Тааля үзенең фәрештәсенә Җибраил алейһиссәламгә әйтә: "Ишеттең бу мәзлумның дугасын ди, әйе. Төш, иштеге сарайны." Канаты белән бер ырыну җир селкенә һәм сарай юкка чыга. Мәзлум әбинең бер дугасы. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тааля бу дөньяда байларны ярата, факирләрне дә, мискиннәрне дә, әмма ләкин мәзлумнарның дугасыннан куркыгыз. Чөнки Аллаһ белән аның арасында пәрдә юк ди. Мөселманнарның җәмәгатьнең кемдәге кысылган, сыкраган калебләреннән чыккан дугалары җавапсыз калмас. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسميع الدعاء. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، رمضان شريف ayının birinci günü tügellendi. Her birimiz de sizemiz, nişek Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti kalplerimizge girer iftar vakitinde. Nişek ettirimiz sizemiz, özümüzden, kalplerimizden, tenlerimizden ve canlarımızdan 11 ay boyu yığılan günahlarımızdan, hatalarımızdan, şıgıların nişek biz sizemiz. Elhamdülillah, kalplerimiz şiştara. Elhamdülillah, vaklarımız ve cesetlerimiz paklanır.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, uroza haqida onun ajr savobi turida aytganda, "Was-sawmu li wa ana ajzi bihi." Uroza mening ishim ham ona ajr savobni men beraman. Meniki deydi. Janoat bunday chag'ishtiruv Qur'oni Karimda bor. Allah subhanahu va taala Al-Hajj surasining 26-oyatida aytadi: "Va-tahhir bayti." Ya'ni mening yurtimni pokla degan so'z Ka'batulloh turida so'z bor. Nishigittirib Ka'batullahni Allah subhanahu va taala meniki deb aytgan kabi, urazada Allah subhanahu va taala aytadi: "Was-sawmu li." Uraza meniki. Ya'ni mening ishim. Shuna ko'ra jamoat ne ishim? Urazaga Allah subhanahu va taala shunday buyuk o'rin bergan ekan. Ne uchun uning fazilati zo'r jamoat? Bunun iki sebebi var. Birincisi, uraza barlık ibadetlerden ayırmalı olarak o ko'rsatilmişe o'tkarilar. Bu ibadet ko'rinmay bir kimga. Ham bu amalga, bu tür ibadatga riyo bir mishda kira olmaydi. Bir kim urazaga riyo kirita olmaydi. Riyo siz amal ol birdan bir. Shunga ko'ra uning bir mishda riyo ham 200'lik bo'la olmaydi urazaga. İkincisi cemaat, her birinizde bilesiz, uraza tutup adam balası özüne lezzetli bulgan, hatta özüne halal bulgan narsalardan duyulur. Rizq onun için halal. Halal şibiti ama halal, ama lakin o ondan duyulanı için, çünkü cemaat, eng muhim quroli televizordagi, jurnallardagi, klublardagi, reklamalardagi eng zo'r qilar narsa qilish turadi, avtomat narsa turadi. Narsa bilan bizning yoshlarimizni oldilar. Narsa bilan bizning oilalarni buzdilar. Narsa bilan bizning erlarimiz shirkka ketdi, xotinlarimiz zino qiladi. Narsa bilan shahvat bilan oldilar. Shahvat eng zo'r qurol. Bu kunda ham hamanda bo'ldi shahvat. Shahvat bilan berildilar iblisga. Ham iblis kabi odamlarning sotashtiruvlari. Uraza birden bir haqiqiy qurol. Shu shahvat qurolina qarshi tura turgan. Chunki shahvatning eng zo'r yo'li rizq. Ham yaqinlik qilib, shulardan arınib turgan kishi yetgan kishining jamoat mana bu shahvat qurolini qarşı turgan immunitetni formulashi. Ya'ni o'zi shu shahvatga qarshi turib kuch ola qalbida jamoat. Mana nishin urazaning kuchi bor jamoat bizning iymonlarimizni orttiradi. Mana nishin Allah subhanahu va taala urazaga ulug' o'rin bergan, hatto bitta tur ibodatlardan da bizlarni o saqlay turgan. Shunga ko'ra jamoat urazaning kishi ko'p, uraza tutib o'zine tiyishli bo'lgan halal rizqidan, lazzatidan tuyulgan vaqtda iblis dir qaltirib,
Иблис сілкіне қалтырый һәм ғәмәлсіз қала. Не үшін? Қаршысында тұрған инде хәмірді генә түгел. Шик хатын, шик иргенә түгел, хәтта үзенең хәләл хатыны белән дә якынлык кылмый, каршысындагы бер тамчы суны да эчми дип иблискә каршы шундый зур кырау бу җәмәгать. Моны аңласагыз. Инде җәмәгать дисәк, уразаның зур серләре бар. Уразаның бар сире, уразаның эш сире бар. Yani urazа бар ғылым, ураза бар хусус, ураза бар хусусул хусус. Акидам іштірлі шушы уразаны. Біріншісі ғылымы ураза. Ол ризықтан, ішімліктен һәм якынлық қылудан тыйылып тұру. Bu birinci derece urazа. Buna жетмей, kemilleşu için takvalıkka girişu için. Şuna göre var ikinci derecesi husus. Busu tıyılı kirek, hayırsızını tınlaudan, hayırsızga qaraudan, hayırsızını siylaudan, hayırsızını tutudan, atlaudan, yani özünün bütün aqsanını tiyişsiz amelden saklau. Mene bu cemaat urazanın ikinci derecesi bulaşın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var ayda men lem yeda kavl-i zuri vel amelu bihi leyse lillahi hacetun en yeda'u ta'amuhu ve şerabuhu. Eğer de yalgan söz, boş sözden hem şu boş söz bilen amel kılıdan tıyılmayken Allah karşısında ecri yoktur, rizık bilen işimlikten gine tıyılıp dursa. Şuna göre her birimizge de cemaat niyet kılganda, seher aşak niyet kılganda rizıktan gına işimlikten gine tıyılıp duran dip tügül, bızıklıkka qaraudan da, tınlaudan da, tutudan da, barudan da, humumen yarabbim bütün aqzam bilen uraza tutan min tiyişsizden tıyılan dip niyet kılın. Zaruridir. İkincisi cemaat hususul husus. Busu cemaat en büyük. Kim şuşu en büyük derece urazaga jiter? Ol cemaat hakiki urazanın maksatına erişken kişi. Maksatına erişen üçüncü dereceye gitsegine o cemaat kalbe bilen uraza tutsa. Fikirlerinden de, bızık hıyallardan da, bızık niyetlerden, bızık maksatlardan da özünün kalbin, özünün zihnin uraza tuttura olsa. Bizden cemaat, mene bilesiz, il kırıyında şik saklıkçıları var. Anda var tamoşni. Onlar saklap duralar, nerse yarı ketirge, nerse yaramay, nerse kontrabantı, nerse kontrabantı. Biz de cemaat qarıyız, nerse aşıyız, nerse işebiz. Bu ağır tügülme, bu ziyanlı tügülme, bu vitaminli mi, bu faydalı mı, bu şirli mi qarıyız. Kim qarıy, başına kirip çıkan fikirlerinden. Fikir başta durmayın. Fikir kile. Aytasız özde, mena şunday fikir kildi әлі. Fikir kile. Yey
Allah'tan kile, Allah'tan kilgen fikir atala ilham deyip, İblisten kilgen fikir atala ve sözedi. Yeki ilham, yeki ve sözedi. Kıl vakitte kişi oylayıp bu benim oyumdur deyip. Yok. Başlayı, o fakat şularını kabul ite hem şularını transformiruyor bu şeydir. Mene şu uylarını kirgen vakitte Ramazan yılda biz 30 gün içinde İran'ırga deyiş juda hem ağır nersege. Başlayına kirgen uy hem fikirlere filtre koyup durlar. Karamına bu uy kirdi, çıkıp gideliminin başından hücumsuz eydir. Bu uy kirip kirdi, bu uy bitminin uyduğun bu şeytan uyu çıkıp gitti. Bik ağır iş. İki vagon senin boşaltığı işinlerek. Bir üzerine. Ama lakin 24 saat, 24 minut başlayına kirgen fikirlerini tekşirip duruğu juda hem ağır amel cemaat. Ama lakin hak Müslüman mınada ilenirge deyiş. Çünkü xiyal barlıqqa kile, xiyaldan kitek, xiyal eğer de urun alsa, xiyal küşe fikirge, fikir küşe maksatqa, maksat küşe amelde, amel alıp barar küfürlükке. Xiyal, fikir, maksat, amel hem küfürlük. Şuna göre cemaat, her narsa kichkinadan boshlanganga ko'ra bizning ishim uroza tutganda da ya Rabbim ertangi sahar vaqtida ya Rabbim uroza tutganda qalbim bilan zehnim bilan da uroza tuta olsam edi kirtmasa edi mana bunda men piziq qo'y ham fikrlar shular xiyollar kafir maqsadlar. Şuna göre elbette eğitimsizsiz Hazret boşka kirip çıkan uylarga bir günah yok. Ama lakin cemaat dürüst aytib o'tdim yani. Bu xiyol o'rin olsa tezdan amelga ko'shar. Mana shunga ko'ra cemaat bizning urozalarimiz tanimiz ishingina tugul hatta aqlimiz ve kalbimiz içinde bulsun. Şimdi cemaat kilit baydır hükümleriye. Urazanın cemaat bilesiz ırkının. Onun eğer de birinci ırkını tıyılıp durulsa rizikten işinlikten hem yakınlık kılıdan ikinci ırkıda var cemaat niyet. Niyet bulurga deyiş maksus Ramazan farız urazına deyip. Tügül ilahi niyet kıldım, orada tuturga deyip. Ama lakin niyet bulurga deyiş, ilahi niyet kıldım, Ramazan ayının farız urazını tuturga deyip. Şimdi cemaat, elhamdülillah, elimizin alda günlerimiz var sorunlaşlaşırız. Men sizler bitesin kile bu günde kimler hakkında. İki türlü uraza buzluğu var. Uraza buzuluğu var iki türlü. Onun bir türlüsüne kazağına kılırga gerek. İkinci türlüsüne kaza hem kefarat. Yani eğer de uraza buzulsa bile durup huzursiz aşağısa yeki işte yeki yakınlık kılsa bile durup huzursuz bu amel için kefarat var. Nerede o kefarat? Yani Ramazan'dan sonra yeki bir kıl azat edirgen. Eğer de kıl azat ete almayken, kılmen kıl yok iken yasumu şehrayni mutetari'ayni bir arasız
60 gün urazа tutar. Eğer de mümada mümkünçülüğe жетmese, barşanlı kişi tutarmayın 2 ay boyu. O vakitte 60 miskinni aşatır. Bu bir gün için. 2 gün olsa 4 ay hem işe miskin 120. Buna şöyle kırıp gideceğim. Eyta el-Zehebi radıyallahu anh eyta cemaat bunu işinizde kaldırırız. Bile durup urazanı bozgan kişi bile durup hızırsız urazanı bozgan kişi zina hem hamir işkence kararında da günahsı bir küpke artık. Zina kılıp hem hamir işi yok, bunun yanında birini tutuyor. Bile durup hızırsız urazanı bozgan. Mene cemaat şuna göre mene bu bile durup urazanı bozgan kişiye mene şu şunday kefarat. Eğitim bundan kola urazda bozulurga mümkün köp türlü sebepler bilen. Misal için o'zi da sezmişe aytik mene bir ağaçni yoki bir narsani kemirib turaydi yoki o'zini g'ati o'sha ichida ketdi osh odamni urazda buzildi. Bu vaqtda kafarat yo'q qazog'ini, ya'ni urazdan so'ng bir kun urazda turdi. Yoki qissa o'zi tilab. Bu vaqtda urazda buzilar, ammo lekin qazo bor, kafarat yo'q. Yoki jamoat o'yilay o quyosh bayram deb haqiqatda kafarat yo'q. Ko'p kishi o'yilay islomay ishi bilan urazda buzilar deb haqiqatda jamoat islomay ishi bilan da hamda Uramdagi bütün ishlari bilan da urazda buzilmay, ammo lekin urazda vaqtida islamayni silo makruh hukmindadir. Chunki sevgandan so'ng u butunlay ishga kirgandan keyin ammo lekin mana bularga ish ham tutin, u jamoat urazani buzmaydi. Ammo tamaki tortu jamoat u urazani buzadi. Mana jamoat qaybir hukmlar. Endi jamoat og'riqlar bor. Og'rigan kishi bo'lgan keyin 2 turli og'riq, birsi davomli og'riq, birsi vaqtli og'riq. Aytik davomli og'riq jamoat aytik sahrli diabet yoki insulinoy yoki insulinsiz yoki boshqa turlar qaysilarına urada tutuv jamoat xush aytganda противопоказаны qibri bo'yina. Bu kishi jamoat urada tutmay, ammo lekin fidya to'laydi. Fidya har kim uchun bir miskinni rizqlantirishlik yoki rizqlantirishlik aqshasini bersin. Yoki har kimni bir kishiga yoki bir yo'la 30 kishiga ishliktirib mana bo'la yoki 3 kunga 10 kishi. Agarda jamoat bu og'riqni vaqtlicha, misol uchun temperatura yoki gripp yoki boshqa narsa ko'pmikin og'riq, shuning uchun shu vaqtda jamoat u uroda tutmay, shu kun uchun u qazo qiladi. Bu vaqtlicha og'riq turna bo'ldi. Endi jamoat bor yetli xotinlar ham emizuvchi xotinlar, bularga jamoat garchi aytilsa da agarda o'zing uchun yoki bolang uchun qo'rqsang uroza tutma deb vrachlar aytadilar, uroza tutmoq xayrdir. Ya'ni uroza tutmoq yetli xotinga da ham emizadigan xotinga da jamoat tutuv deyishli bo'lmas. Onun o'rnina sig'indan bola topqash yoki bolaning emizadigan vaqti o'tgandan so'ng qazo qilib, bunlarga jamoat kafarat yo'q. Endi jamoat bor shunday narsalar so'raylar, o'qul qadarga yaraymi uroza vaqtida deb jamoat o'qullar urozani buzalar, ammo lekin ko'z bilan quloqqa darur solib urozani buzmas. Endi jamoat albatta qon oldiruvda
Кайбер галимнәр әйтәләр, әз генә чыкса, әлбәттә ураза бозылмый, әмма ләкин күп миқдарда кан алдыру, әйтик лабораторияларда бу җәмәгать уразаны боза. Менә буларны да, бу хөкемнәрне дә белергә кирәк. Менә бу безнең ураза айы башланганда күп кешеләрнең килеп туган сораулары. Әлбәттә беләсез, әгәр дә хатын-кыз теленә генә тидереп карый икән, яки ир кешегә пешерүче булса, пешергән вакытта тузлымы, тузлымы дип телгә тидереп карау уразаны бозмый. Ни өчен бозмый дип сойлар? Чөнки уразаны боза шул вакытта гына, кайчан ризык төшә ашказанга. Ризык әлегә ашказанга төшмәсә, ул әле ураза бозылмаган була, аның тәмамына батып карау мөмкин, әнияте аның җәмәгать шушы тузмы икән белү өчен. Инде булай җәмәгать балага шәйнәп биреп, ризык ашатырга, әгәр дә бала башкан ашый алмый икән, фақат анасының шәйнәп биргән ризыгын гына ашый ала икән, бу вакытта җәмәгать шәйнәп бирү, ул вакыт җәмәгать бала шушы хатынга шәйнәп биргән вакытта, әгәр дә ашказанга төшмәй ризык уразасын бозмый. Күп вакытта сорыйлар, тешне ярыймы чистартырга пасты белән дип. Җәмәгать монардан тыелырга кирәк. Бу бик куркыныч нәрсә. Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem әлбәттә кулланган мисвак белән, әлбәттә мисвакта бик мисвактан куркыныч юк, әмма ләкин пастадан бар, пасты җәмәгать үзегез дә сизмичә тамагыгызга китергә мөмкин, чөнки сез аны контрольләп тота алмыйсыз. Шуңа күрә тешегезне инде җәмәгать чистартырга кирәк булар, сәхәр ашаганнан соң сразу. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләр җәмәгать күпләребезне борчый. Күпләребезне җәмәгать борчыган сораулар бар. Без әле алдагы көннәребездә шундый хөкемнәр бик күп. Уразаның сөннәтләре бар, уразаның мәкрухлары бар. Булар турында да сөйләшеп барабыз. Бүгенге шуның белән без төгәлләнәбез. Әмма ләкин җәмәгать бер мәгълүмат әйтеп китәсем килә. Күпләребезгә игътибарга дип. Ураза Hicraның 2-нче елында фарыз кылынган. Hicraның 2-нче елында. Ни өчен җәмәгать? Мин моны әйтәм сезгә. Әгәр дә бөтен пәйгамбәрләрнең һәм бигрәк тә Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem'нең дәгъват усулын карасагыз, кызык бер парадокс килеп чыга. Шәкбарда кайберләрегезнең аңа игътибар биргәне. Мин җәмәгать кызыксынган идем. Ни өчен Расулыбыз Мәккә мөшрикләренең Кәгъбәтулладагы путларга гыйбадәт кылуын тыймаган Мәккәдә яшәгәндә. Ә үзе кылмаган, тыймаган. Бу сорау мине бик бер şey иде. Ни өчен 13 ел буе берсе бер тыймый? Җәмәгать менә нәрсә. Бер пәйгамбәр дә һәм Расулыбыз да моңа дистәләгән мисал бар. Әгәр дә кавымда тиешсез бер гамәл бар икән, шул гамәлне алыштыра торган шәригатьтә бер хөкемне тәкъдим итмичә аны тыймаган. Русча әйткәндә башта альтернативаны тудыра, аннан соң гына тыя, әйтә, менә мин сиңа хәерлесен бирәм. Мәккә мөшрикләре гыйбадәт кылалар иде, ягъни гыйбадәт кылу ул җәмәгать тән белән генә чыгылып түгел кыт каршында. Ул бит аны сөя иде, ярата иде, курка иде. Бар иде пәйгамбәребезнең 13 ел буенда тәкъдим итәрлек гыйбадәт рәвеше. Юк. Тәкъдим итәргә альтернатива юк. Менә барлыкка килеш кенә, Мәдинәдән килгәч кенә тәкъдим иттем. Менә безнең гыйбадәтебез, менә безнең мәхәббәтебез, менә безнең йылаларыбыз, менә бусы хак, менә бусы батыл. Ураза да җәмәгать Мәдинәгә килгәч, андагы яһуд кабиләләре Ашура көнендә ураза тоталар иде.
Müslümanlar karadılar da ağırda urazaları var, bizden yok. Sizge de uraza. Meclis bir ay uraza, onlarga da takdim edildi. Şolay kirip cemaat, Peygamberimiz kildi Medine'ye, Yahud kabilelerinin beylemleri var, kavmi beylemleri. Peygamberimiz kildi de etti, sizge iki beylem bilen, fitr gayti hem Kur'an gayti. Yani onlarga alıştıra turgan amel kılındı. Sözüm şu cemaat, bu gündeki halk tıygamçı aldan kuylarga kirip, bu kişinin, bu yaş kişinin, bu ılık kişinin menfaati nersede, min şeriatten bu kişinin menfaatin kaygırtırlık nerse takdim italam. Şuna başta takdim et, ondan soň onun amelini tıy. Mine cemaat bu hakiki peygamberler yolu bular. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lakum estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت كثيرا يا رب bizning şuşu meclislerge ve hem de meşetlerge kirülerimiz her kimni birer adımına bulsa da, birer gine basqış bulsa da, işke alıp dönüşü jiyularız bulsaydı. Ya Rabbim bizning her bir amelimiz, her bir namazımız ve hem de her bir adamımız bizlerini Allah Subhanahu ve Teala'ya yakınlaştırga tiyişen bizning maqsadımız şuşu bulurga tiyişen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin de eğer de sünnetine itibar etsek, onun da her bir ameli, her bir işi ve hem de onun sahabelerinin amelleri de cemaat her günde üzerine hesap kılalar idi. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu aytti bir kendi cumğa vaazında hasibu enfusekum qabla en tuhasibu dedi. Kıyamet günündeki hesapla kadar özünüz hesap kılın dedi. Özünüz hesap, özünüzni her günde her daim barlap hem tekşirip. Qarın cemaatlerine misal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin müezzine Bilal'ın ulema jite. Bilal yatağı ölüm yastığında yanında yeri hatını hem ede ya veylete hatını ede ay nindi kaygı deyip kaygırıp yerişin ki Bilal'ın ölümün küre. Şundan soň Bilal şunun tavuşun işite deydi la taquli ya veylete etmesin di ya nindi kaygı iken deyip emme lakin et ve quli ya farhata et nindi şaklık deyip ölüm yastığında yatkan Bilal özünün hatının tınışlandıra et şaklık kiledi. Hatını gajaplanıp Bilal'ga qaralaş. Bilal ayta gadan eltaqi Rasula ve sahbe. İrteyeni işraşan Allah'ın Resulü hem sahabeleri bilendi. Şuşunu koydu. Bu şatlık sahabeler ölgen vakitte her birisi işladı. Resulümüzün sahabeleri ölgen vakitte işladılar nereden? Sanık namaz vakitleri. Namaz vakitini sağınıp işlap koydular. Niçin? Başka namaz okuy almayayım indi deyip.
Чөнки алар өчен иң көтелгән, иң мөкаддәс вакыт намаз иде. Алар намазда ял иттеләр, алар намазда үзләренең иманнарын арттырдылар. Һәм дә без дә шушы намаз без өчен җәмәгать иң мөкаддәс вакыт булырга тиештер. Чөнки һәрберебез дә бу вакытта җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршысында басып торабыз. Һәм иң ишеткән дуа Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajidun fakthiru ad-du'a." Адам баласының Раббысына иң якын булган вакыты ул сәҗдәдә булган вакыты, иң якын вакыты. Сәҗдәдә булган вакыты, сәҗдәдә дуаларыгызны күбәйтегез диде. Әлбәттә фарыз намазында тиешле дуаны кылсак, нәфил намазларында сәҗдәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааляга дуаларны күбәйтергә кирәк, чөнки бу иң якын вакыт. Анардан ераграк руку, ансын кыям. Шушы иң якын вакытларны, иң мөкаддәс вакытларны мин күргәнем бар, кайбер мөселман кардәшләребез мөкаддәскә санамыйлар шу җәмәгать. Ишеткәнем бар, әйдә намазны укып алыйк әле тиз генә. Тиз генә намаз укып алу дигән, ягъни шушы вакытны мөкаддәскә санамау күп вакытта бар. Ни өчен? Чөнки бер кечкенә генә сәбәпне аңлап бетерә алмыйлар. Ислам дине килгән Адам балаларын үзгәртү өчен. Әмма ләкин без тырышабыз үзебезнең эшебездәге җитешсезлекне төзәтергә түгел, ә үзебезнең җитешсезлеккә исламны борырга. Менә безнең нәрсә белән аерыла, сахабалар белән безнең ара. Алар теләделәр үзләрен үзгәртергә, һәр вакытта үзләренә ясадылар. Тикшерү, ай булай килгән Коръәндә мин булай эшләмим, ай булай әйтелгән мин моны эшләдем, ай булай тыелган мин моны гамәл кылдым, булай кушылган мин эшләмәдем дип үзләрен үзгәртәләр иде. Әмма ләкин без ничек бар шулай алабыз. Үзебезгә яраклаштырабыз ислам гамәлләрен ва гыйбадәтләрен дә без генә үзгәрмик. Шуңа күрә җәмәгать ислам дине адам баласына хәерлегә үзгәртү өчен китергән. Һәм менә шушы безнең уразаларыбыз да, безнең шушы намазларыбыз ва таравихларыбыз да. Карагыз җәмәгать, тәһәҗҗүд дигән намаз бар. Хәзер инде җәмәгать ураза аенда сәхәргә торгач 2 рәкъәт тәһәҗҗүд намазы укымыйча калган кеше юктыр дип уйлыйм. Сәхәргә торгач иртәнге намаз вакыты кергәнче тәһәҗҗүд намазы бар. Аллаһ Субханаһу ва Тааля дөнья күгенә төшкән вакыт. Иртәнге намазга кадәр Аллаһ дөнья күгенә төшкән һәм әйтә: "Кем миннән сорый дөнья өчен бирәм, кем сорый миннән ахират өчен бирәм, кем миннән тәүбә сорый, тәүбә итә һәм гөнаһларымга тукталамын." Сәхәргә торгач 2 рәкъәт кенә булса да иң әзе тәһәҗҗүд намазы укыгыз, әмма ләкин белегез. Белегез, тәһәҗҗүд намазының бер сыры, тәһәҗҗүд намазының сыры бар. Аның сыры гөнаһы кичерелмәгән бәндәгә Аллаһ тәһәҗҗүд намазын укытмый. Гөнаһы кичерелмәгән бәндәгә Аллаһ тәһәҗҗүд намазын укытмый. Үзегезгә үзегез хисап кылыгыз дигән идем. Тәһәҗҗүд намазы белән хисап кылыгыз. Әгәр дә бүген сез тәһәҗҗүд
tahajjud namazı okuyalmadınız iken biliniz, eli sizden kişirilmeyen günahınız var. İrtege tahajjudni okuyaldınız iken, tahajjudni okudunuz, o'zingiz o'zingiz qarang, men tavba da qilmagan edim. Nishitsin, mening gunohim kechirilgan deb o'ylagan vaqtda biliniz, sizning shunday bir izi amaligiz bilan bo'lgan. Shu izi amaligiz sababli gunohingiz kechirilgan. Yoki siz bu kunda birgina mezgilga bo'lsa da namoz o'qiganda, yoki duo qilganda, yoki bir g'iybat qilganda ixlosli bo'lgansiz. Shu zikr. Rasulimizning sahobalariga 6 oy tahajjud namozundan tuydi meni Rabbim deydi. 6 oy tahajjudga tura olmadim deydi, siqiraydi. Jamoat, birov oyga farzni o'qiy olmadim deydi. Birov oyga sunnatni o'qiy olmadim deydi. Birov oyga nazrni o'qiy olmadim deydi. Aralarida tegizmi bularni? Yo'q. Bu sahobaga 6 oy Rabbim tahajjuddan tuydi. Ya'ni tura olmaydi, uyana olmaydi, turg'iza olmaydi, uyansa da o'qiy olmaydi. Nishin deb so'raganlar. Nishin? Shit xotinning qo'lina ko'zim tushdi edi dedi. Shit xotinning qo'lina ko'zim tushdi. Jamoat, shuni bilingizki, bir zo'r hikmat bor. Adam balasi ali imonda tuban bo'lganda, ko'p gunoh qilsa da ali Alloh subhanahu va taolo jazosin zo'r bermaydi. İman ko'tarilgan sayin, Allohga yaqinaygan sayin, kichkinagina gunohga da Alloh subhanahu va taolo qattiq jazo bera boshlaydi. Aning misoli bilan aytik, mashina bilan borganda, agarda mashinaning tezligi akringina borar ekan, onda bir shakar bo'lsa da, u akringina burilsa da, aning burilishi zo'r rol o'ynaydi. Agarda u zo'r tezlik bilan borganda, ozgina burib qolsa da, aning jamoat ayirmasi bek zo'r. Shunga ko'ra bilasiz, siz har kimni Allohga ko'targan vaqtda sizning ishin kichkinagina gunohda, alitigindagi tubandagi imonsiz dandaning Alloh gunohi bilan tegizlasha olmaydi. Sizga iymon xalqqa o'ylaydi, yarar endi biz namoz o'qishlar, biz ibodat qilishlar, bizning halimiz alhamdulillah ali tutilamiz, ali mana bunda Qur'onda namoz o'qish jirishlar bor. Onlarning hali nishib bo'lar ekan deb aytadilar. Jamoat, shag'ishtirmag'iz ular bilan. Nishin? Chunki qiyomat kunida o sinov, maktabdagi ekzamen kibik. 11-klassdagi shagird bir klassga qarab kelu nishik ma'nasiz bo'lgan kibik. Chunki ekzamen vaqtida 1-klasslarga so'rovni beradilar, ularning bilimini qarab. 11-klassga beradilar so'rovni, uning bilimini qarab. 11-klass balasına egzamenda 1-klass balasının sınavını vermiyorlar. Bu ma'nasizlik. Biz o'ylaymizmi? Bizga sınavını qiyomat kunida Allah bütün xalq bilan birga beradi. Yo'q.
Bizga ayırım sırao. Bizga sırao ayırım, bizning bilet ayırım, bizning mümkinchilik ayırım, bizning ilm ikinchi, bularga o'zlarine sırao. Bizga ayırım sırao. Şuna göre alar bilen kim imanға kelmеген, kim әлі қамыр ішіп жүре, kim әлі тыйылмаған günahtan шабыштыра көрмегіз. Аларға айырым сұрау. Ләһүм мә кәсәбу, вә ләкүм мә ктәсәбтүм, вә лә тусәлүн аммә кәнү яъмәлун. Аларға өзіне хисап, sizге өзіңізге хисап, siz сұралмассыз аларның ғамәлі белән. Şuna göre Resulümüz eyde, min bularının üç ümmetim bilen, İsa aleyhisselam üç ümmeti bilen, Musa aleyhisselam üç ümmeti bilen, ümmet sırav bular. Her bir kişinin mümkinçiliğine karab sırav verilir. Gıylımına karab, imanına karab, mümkinçiliğine karab. Şuna göre Cenab-ı her birimizning hisobi ayırım, her birimizning sırov derecesi ayırım, biz her birimiz cemaat g'oyamizda, tura turgan o'rnimizda turli, xalqimizda turli, tilimizda turli, Qur'on o'quv derecesi turli, Allah kulisiz bizning de her birimizga bir turli sırov berilirmi deb yo'q. Menga bir sırov, sizga bir sırov, ikkinchiga uchinchi sırov. İmam bilen mezin de bir türlü sırav alınmaz. İmamga bir sırav, mezinge bir sırav. Mahalle halkına işinişi sırav cemaat. Her birisinin mümkinçiliğine karab, vazifasına karab sırav verilir. Mene nefsige cemaat ezirlenigiz. Hem ezirlenik. Şimdi cemaat bizning Ramazan şerif ayı أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدم balası yer yüzünde yaşayan vakitte her vakitte nersegedir, kimgedir ışanıp, yaki tayanıp yaşay. Birov ayda, birovning tayanışı, ışanışı, cemaat iptaşında, birovning ışanışı, tayanışı etisinde, birovning ışanışı, tayanışı malında, birovning ışanışı ve tayanışı ayta o'zimdadi. Bir kimga tayanmayım, men faqat o'zimagina ishonam. Ammo qoy birovlarning jamoat ishonishi ham tayanışı Allah subhanahu wa ta'alada. Mana jamoat Allah'a tayanu, ishonu tugul, tayanuni g'arab tilida aytalar tavakkal qiluvdi. Tavakkal qilib. Ayta Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bir ko'p o'rinda ham shuning birsisi va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Müminler bulsanız Allah'a tevekkül kılınız. Yani Allah'a dayanınız, Allah'a tapşırınız. Müminlerden
булсагыз. Тәвәккәл дигән сүз барлыкка килгән әл-вәкәлә дигән сүздән. Әл-вәкәлә кемнедер үзеңнең вәкилең итү. Ягъни әгәр дә син бара алмыйсың икән бер урынга, үзеңнең ышанычлы бер кешене җибәрәсең. Әйтик, мисал өчен, тәвәккүл кылу бар, авыру кеше үзе өчен кемнедер җибәрә хаҗга. Әмма ләкин ул сайлый шундыйны кемгә таянырга була? Берәү сайлый үзенең вәкилен берәр кеше белән сөйләшергә, бар әле барып, шуның белән сөйләшеп кайт әле. Ул сайлый, теләсә кемгә бит ул мөрәҗәгать итми, таянган, ышанган кешесен җибәрә. Берәү үзенә вәкаләт кыла сәүдә эшендә. Менә мин карадым, тикшердем ди, менә шушы кешегә мин таянам, чөнки ул минем шушы сәүдә эшемне җиренә җиткезеп үтәп кайтачак. Хадиша да радиллаһу анха Расулыбызга кияүгә чыкканчы сайлый үзенә сәүдә кылырга вәкаләтле кеше һәм аңа әйтәләр: Мөхәммәд әминнән дә син сәүдәңне үтәрле кеше тапмассың дип. Менә ул Хадишаның вәкаләтле кешесе була, чөнки ул аңа сәүдә эшендә таяна. Ышана. Менә бу таяну, ышану җәмәгать вәкаләт дип аталса, иң бийек таяну, иң бийек ышану һәм тапшыру үзеңнең эшеңне булырга тиеш Аллаһу субханаһу ва тааля. Әмма ләкин җәмәгать тәвәккәл кылу, Аллаһка тәвәккәл кылу 3 дәрәҗәдә була. Аллаһка тәвәккәл кылу 3 дәрәҗәдә, мөэминнәр арасында 3 дәрәҗәдә. Беренчесе җәмәгать, Адам баласы Аллаһка тәвәккәл кыла, Аллаһка таяна, үзенең тормышында, үзенең сәүдәсендә, үзенең гамәлләрендә таяна Аллаһка. Теге яхшы иптәшенә таянган кебек. Яхшы иптәшенә таянган кебек, шушындый дәрәҗәдә Аллаһка таяна. Мисал өчен, бар икән бер вәкаләтле кешең, синең авыр чакта ярдәм итә торган бер врачың бар, терелгәч син инде ул кешегә таянмыйсың. Бар иде синең вәкаләтле кешең, сәүдә буенча, әгәр дә ул кирәкмәгәч аңа таянмыйсың. Менә шулай кай вакытта кайбер кешеләр Аллаһка тәвәккәл кылалар кирәк вакытта. Бу беренче дәрәҗә. Әле бу да җәмәгать Адам баласының тәвәккәл кылу дип санала. Чөнки ул Аллаһка таяна. Әмма ләкин дәрәҗәсе түбән, чөнки ул кешегә таянган кебек кенә таяна. Бар икенче дәрәҗә тәвәккәл кылуның. Бусы бераз бигрәк. Сабый бала анасына ышанган кебек. Сабый бала анасына таянган кебек таяныр. Сабый бала берәр хәл булса анасыннан башка кешене танымый, анасына гына ул бара, анасы белән генә йоклый, аның гына сүзен тыңлый. Сабый бала анасы янында ничек булган кебек, мөэминнәрнең дә Аллаһу субханаһу ва тааляга таянуы шушындый дәрәҗәдә булуы җәмәгать икенче дәрәҗәдәдер. Шануның, таянуның, тәвәккәл кылуның.
Әгәр дә берәр генә сәгать күрелмәсә, баласы елый, анасы кирәк. Ул аның янында ана тынычлана, аның янында ана күңеле, аның рәхәтлек таба. Әмма ләкин бу әле икенче дәрәҗә. Тәвәккәл кылуның иң бийек дәрәҗәсе бар җәмәгать. Инде сорарлар, саби баланың анага карата булган ышанычыннан да тагы нәрсә биексең дигәндә, җәмәгать, саби бала анасына таянса да кай вакытта киреләнә. Кай вакытта саби бала да нишли? Анасына киреләнә, кай вакытта тыңламый. Кай вакытта анасының сүзен сүзгә салмый. Менә шушындый вакытлары бар саби баланың да, хәтта яраткан әнисенә дә кирләнгән вакытлары булганга күрә, ул икенче дәрәҗәдә генә тәвәккәлнең. Өченче дәрәҗәсе бар җәмәгать. Аллаһ каршында мәйет гысылләүче кешеләр каршында яткан мәйет кебек. Бөтен тәнен, тормышын, кәсебен, гаиләсен, эшен Аллаһка тапшырып йөри. Идән чыкса Аллаһ тапшыра, ия кирсә Аллаһка тапшыра, бер гамәлен башласа Аллаһка тапшыра, бөтен уенда, бөтен фигылендә ул таянган фақат Аллаһка. Менә бу Аллаһ каршысында мәйет кебек булган кеше. Әмма ләкин җәмәгать, күпләребезнең монда уйлары киләдер. Әгәр дә мөмин кеше тәвәккәл кылып Аллаһ каршысында мәйет булгач, ул гамәл кылыр микән? Менә бу җәмәгать үзенә бер зур сүз. Без моңа әле кайтырбыз, без моның турында бүген сөйләрбез, әмма ләкин тәвәккәллек хакында Расулыбызның бер хәдис шәрифен тыңлап китик. Әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям беренче хәдисендә әйтә, кемдә кем Аллаһ субхана ва таалагә хакыйкый рәвештә таянып тәвәккәл кылып яши, мин аны кышлар һәм хайваннар кебек ризыкландырырмын ди. Менә кышлар эчеп йөри, меңләгән кышлар шушы салкында җәмәгать, берсенең бер кесәсендә акчасы юк. Берсенең бер җәмәгать анда урамында кибете юк. Кредитный карточкасы да юк аның. Кышларның һәм хайваннарның җәмәгать ризыгы Аллаһ субхана ва тааладан, әмма ләкин Аллаһ бит әйтмәгән. Кышлар һәм хайваннарныкы да дип, Әдәм балаларының да җәмәгать ризыклары Аллаһ кулында, әмма ләкин тәвәккәл кылса Аллаһка, ул аларны кышлар һәм хайваннар кебек ризыкландырырмын ди. Кышлар һәм хайваннар кебек ризыкландырырмын ди. Икенче бер хәдисендә әйтә Аллаһ субхана Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хәдис шәрифендә әйтә, Җәннәткә хисапсыз 70,000 кеше керер ди. Һәр берсе янда тагын 70,000. Санап чыгарга кыен түгел. 70,000, һәр берсе янда тагын 70,000. 70,000 тапкырга 70,000-гә. 4,900,000 кеше бу өммәттән керәчәк хисапсыз җәннәткә.
Калганнары кирми дигән сүз түгел, керә, әмма ләкин хисапсыз җәннәткә керүче 4,9 миллион мөселманның җәмәгать кыямәт көнендә бер сорау юк. Мизан да юк, сорау да юк, икрар да юк. Бер нәрсә юк. Мәхшәр мәйданына чыкканнан соң туп-туры юлы җәннәткә бара. Әлбәттә үтәчәк сират күперен яшен тизлегендә ул аны сизмичә дә кала. Кемнәрсең дигәндә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәллям хисапсыз җәннәткә керүчеләрнең 4 сыйфатын әйтте. Аллазина ла яктауна ва ла ястарқуна ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Хисапсыз җиңел рәвештә калганнары җәмәгать уйламага шушы 4 сыйфаттан калган кешеләр җәннәткә керәләр, әмма ләкин имтихан белән. Менә шуны аңларга кирәк, 4 сыйфаттан калган кешеләр иншалла İmanlı bəndelər kirələr, əmmə ləkin imtihan sınao bilən, əbularga bir sınao yox, 4 türlü kişi kim digəndə birincisi cəməgət gəcəyib xəllər, la yektəun. Əgər də birər jirləri avurtsa, qızdırğan timir bastırmaslardı. Qızdırğan timir bilən dəvalau şarası var. Devalanganda kızdırgan timir bilen devalanmaslar. İkincisi وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Busu cəməgət tağın bir mərtəbətəm diriz anlağız bu məsələni. Şuşu sifatlarga kirmegen kişiler cennetke kire hisab bilen, əmmə lakin bularını işleyen kişiler hisapsız kire وَلَا يَسْتَرْقُونَ. Sıramı, mini ışkır ələ deyib sıramıydı. Mini ışkır ələ deyib sırağan kişi imanlı bulup cennetli bulur. Uyli kurmaya yaramı iken sırarga ışkır deyib, yarayı sırarga mini ışkır ələ deyib sırasan devası bulur, əmmə lakin cennetke kırığın hisab bilen bulur. Əgər də mini ışkır ələ deyib sıramasa, cennetke hesapsız kirer deydi. İkincisi وَلَا يَتَطَيَّرُونَ. Tatayyur cemaat bizning xalqda da bik keng taralgan. Tatayyur cemaat ol xurafatga ishonu. Misal için minder oldu mu konak kile. Kaşık düştü mü şulay bula. Oy kuzim tarttı, kolum kışıta. Akşa kireşek. Vilki düştü hatın kız kileşek. Kaşık düşse er kile. Он kul kışıttı bugün zarplatı ili pensiye bula. Kılağım kızışa meni kimdir sili. Kara meşhuttu koya taba nindi düşte. Mene bu atala tatayyur deyip. Bu cemaat şirk. Mene mındı xirafat bulurga tiyiş tugel. Bütün нәрсә cemaat Allah'ın takdiri bilen. Bütün eybir Allah'ın rahmeti bilen. Әмма ләкин шул миндәргә, шул кашыкка бәйләп син кунак килүне, кунак китүне бәйләсәң cemaat бу инде улуг гынахка санала. Һәм дүртенчесе ва ала раббихим ятаваккалун.
Allah'ka tevekkül kıluşlar di. Allah'ka tevekkül kıluşlar yani dayanıp yaşi Allah Subhanahu ve Teala'nın üzerine fakat şu hadisni silegeç arada bir sahabe onun ismi Ukaşa isimli bir sahabe bir yigit qo'lin ko'tarib ya Rasululloh duo qilali menda jannatga hisobsiz kirsam edi dedi. Rasulimiz qo'lin ko'tarib duo qila ya Rabbim Ukaşani da hisobsiz kirishlardan qilsang edi dedi. Rasulümüzün duası cemaat bir qaşanda qabul qilinmisha qolmaydi. Şundan so'ng bitinisi qilib ya Rasululloh bizga da duo qil ali. Rasulimiz ayta birgina o'rin berilgan edi. Ol o'rinni birinchi oldi Ukaşa, qolganlaringizga o'rin berilmadi dedi. Şuna ko'ra jannatga jingil kirga tilak har bir adam bolasında bulur, amma lekin onun negizinde yata cemaat tevekkül kılu Allah'a işanu. Biles bir cemaat Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir hatun kız kilede ya Resulullah min bir şir bilen intigam Minim epilepsiydi, yığılam mindi. Mine duo qilib, meni davolay olmassanmi deganda Rasulimiz bir vaqtga tik turadi ayta. Sabr etsang, senga hisobsiz jannatdi. Yoki men seni ishkiramdi. Ammo lekin jannat turunda aytmay. Şunun qaysisin saylaysın? El cennetu ya Resulallah de. Cennetni saylayım. Şundan so'ng ayta bu xotin ya Resulallah, men yig'ilgan vaqtda menim g'avratlarim oshila. Mene ansına duo qilirman de, yig'ilg'ach g'avrating oshilmas. Mene bu cemaat tevekkellik eden bağlarında hem bilgerek de mümin Müslüman bendelerinde ulug' bir terbiye şığanağı hem biz cemaat azan hem sünnet namazından so'ng onu devam ettirbiz. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum festağfiruhu innehu gafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah subhanahu ve teala bu dünyada şunday bir özünün hikmetini yaratkan. Bu dünyada bütün narsa sebep bilen başkarıla. Her narsanın sebebi var. Ruş etmişli причина. Sebep bulmasa bu dünyada bir nerse de kılınmıyor. Eğer de adam balası tuğur için birer sebep kılınmasa atası bilen anası tarafından bala barlıkka gelmiyor. Bir kişi bu dünyadan sebepsiz gitmiyor. Bunday binalarda sebepsiz gene barlıkka gelmey. Her bir narsenin cemaat sebebi var. Yemiş alu için sebebi onun oturtu. Kiyim kirek iken onun sebebi tıgı. Aşısın kileyken onun sebebi pişiru. Hem başka. Ama lakin cemaat adam balaları
үч төрлегә бүленәләр. Берәү безнең бүгенге мәсьәләбез тәвәккәл кылу иде, ягъни таяну. Адам балалары үч төрлегә бүленә. Беренчеләре таяналар сәбәпнең үзенә. Берәүләр таяналар мусаббибкә, ягъни Аллаһның үзенә шушы сәбәпне кылдырган зат Аллаһка, әмма ләкин сәбәпсез. Өченчеләре таяна мусаббибкә, Аллаһка сәбәп белән. Аңлашыл өчен һәрберсенә дә җәмәгать мисал китерәм. Менә җәмәгать кыш алдыннан күп машинада йөргән кешеләр күпчәкләренә шипы куйдыралар. Әлбәттә, ул әйбер бызда шудан саклый. Ул сәбәп, инә куйдыру ул сәбәп. Әмма ләкин машинаның шуамы, шумимы, тәгәриме, тәгәрмәве Аллаһ субханаһу ва тааладан. Күпчәк менә мондыймы, зурмы, кичкенәме? Инәсен нинди куйдыруым җәмәгать сәбәп ул. Аны эшләргә кирәк, әмма ләкин күңелеңнән инәгә тәвәккәл кылма. Инәгә таянасың икән, шушы инәң синең юлда Аллаһың була. Синең Раббың юлыңда күпчәгендәге шипы, ул гына кыткарамы? Менә шуңа күрә җәмәгать бу мәсьәләдә тәвәккәл кылу сәбәпкә генә булса, менә бу җәмәгать дөрес булмый һәм бу беренче мисал. Кай вакытта авырып киткәч, дава эзлиләр бер аптекадан бер аптекага йөреп. Әлбәттә, давалану кирәк. Ул давалануның сәбәбе. Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Фатадавау ва ла татадавау бил харам", давалан, әмма ләкин харам юл белән даваланма. Давалану сөннәт, әмма ләкин тәвәккәл кылу шушы даваның яраткан һәм авыруны яраткан Раббыңа таян, әмма ләкин сәбәбен даваны кыл. Әмма ләкин күпләр давага тәвәккәл кыла. Даруга тәвәккәл кыла. Менә бу дару, менә шушы кыткарса кыткара, кыткармаса кыткармый. Яки белгән врачына тәвәккәл кыла. Врач Аллаһның бер мәхлуқы, Аллаһтан аңа бер гыйлем бирелгән, шул гыйлем белән гамәл кыладыр. Әмма ләкин врачка бару сәбәп, аны үтәргә кирәк, әмма ләкин шифага тәвәккәл кылырга кирәк Аллаһ субханаһу ва таалагә. Хәтта безнең арабызда да бар хаталар, җәмәгать, күп вакытта бити тагалар. Битинең тарихын беләсегез килсә, Расулебез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең сахабаларына килгәннәр саташа торган, әле укый яза белә тормаган, җитешмәгән балаларга нишәргә дигәндә, Расулебезнең сахабалары шушы укый яза белми торган сабый балага яза торган булганнардыга җиннәр килмәсен өчен. Җиннәрдән саклау өчен балаларга шуны язганнар. Әмма ләкин җәмәгать бала уку, язу, сөйләшү яшенә җиттеме? Бу җәмәгать инде ярамый. Бала үзе дуга кылырга,
һич югында ата-анасы аны иретергә тиеш, дуа һәм тәвәккәл кылып бала Аллаһка таянып яшәргә тиеш. Түгел тире эчендәге бер кагазгә таяну җәмәгать тәвәккәллек мисалында зур хатадыр. Инде җәмәгать сәбәпкә таянучылар турында сөйләдек, аның нинди ялгыш икәнлеген сөйләдек. Һәр вакытта Аллаһка гына таяну, әмма ләкин сәбәбен кылырга кирәк. Минем дөрес аңлагыз, күпчәккә инә куйдырга кирәк, чөнки ул сәбәп, әмма ләкин ышанырга кирәк, таянырга шушы дөньяның халык иткән Аллаһка. Инде китик икенче якка. Шуның капма каршысы бар җәмәгать, тәвәккәл кылалар Аллаһка, сәбәпкә кылмыйлар. Сәбәпне кылмыйлар. Аллаһка тәвәккәл кыла, сәбәбен кылмый. Бу да җәмәгать шәригатькә туры килми. Ягъни кайберәүләр әйтәләр, шул ук мисалда дару капмыйм, авырып китсәм шунда ятам, Аллаһка тәвәккәл кылам, әмма ләкин даруга тәвәккәл кылмыйм. Сәбәбен кылмый, авырып үлсә үлә, әмма ләкин сәбәбен кылмый. Бу җәмәгать шәригатькә туры килми. Моның мисалы истәлеңгә куелган ризыкны карап утыру. Мин тәвәккәл кылам, хәзер шуның белән туйырга. Яки минем ишеткәнем бар җәмәгать, гыйлем Аллаһтан килә. Аны укып алмыйлар. Гыйлемле булыр өчен укырга кирәк, аның сәбәбен кылырга кирәк. Коръәни Кәримдә Аллаһ әйтә: "Икра". Укы. Уку сәбәп, шул сәбәбен кылгач кына Аллаһ Тәгалә сиңа гыйлем бирә. Әгәр дә җәмәгать миллионнаган кеше укый миллион китап. Китапка гына, гыйлемгә генә тәвәккәл кылсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа хакыйкый гыйлемне бирер микән? Китабыңны ук. Аның сәбәбен кылабыз. Кайберәүләр бар әйтәләр, ничек инде сез уңыш үстерәсез, шуны складка салып куясыз. Ризык бит Аллаһтан. Шундыйлар бар, әйтәләр, малны җыярга ярамый, базга төшереп куйга ярамый, кишерне складка куярга ярамый, аны таратырга кирәк. Кемдә кем складта саклый икән бер генә капчык бәрәңге, ул Аллаһка тәвәккәл кылган булган кеше түгел дип әйтүчеләр бар. Җәмәгать, гаиләсе булган кеше, хуҗа булган кеше уйлый, ничек кенә шушы гаиләне ризыкландырырга дигән малны ул җыя, әмма ләкин складтагы капчыкка тәвәккәл кылмый. Аллаһка тәвәккәл кылашын ки ул бәрәңге иртәгә бетергә мөмкин, берсе көнгә нәрсә ашыйсың. Әгәр дә аңа гына тәвәккәл кылган булсаң, Аллаһ Тәгалә ризыкландырмаска мөмкин башка вакытта. Бар шундыйлар җәмәгать тәвәккәл кылам дип гамәл кылмыйлар. Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анху мондыйлар турында әйтә торган булган җухал вал баттал дип. Кемдә кем Аллаһка тәвәккәл кылдым дип эшсез, эшкә бармыйча, хөнәр кылмыйча, кәсеп кылмыйча йөри икән, Гомәр бин Хаттаб әйткән булар баттал, бездельниклар. Гомәр бин Хаттабның сүзе баттал, бездельниклар һәм җухал, гыйлемсезләр дигән. Һәм Гомәр бин Хаттаб шунда әйткән:
Әгәр иң хәерле тәвәккәл кылучы кеше Расулуллах, нишенсен дигән Расулуллах, дошманнарга каршы барганда, менә монда кигән ул кылчуга, ник кигән? Гомәр бин Хаттаб әйткән, ник кигән? Менә монда ул каршына дирак кылчуга, ягъни сеңге һәм ук эләкми торган, ул кимәс иде. Һәм киргә кушкан үзенең сахабаларына да. Әмма ләкин сахабалар кигәннәр калчугыны, әмма ләкин тәвәккәл кылмаганнар ул тимергә, тәвәккәл кылганнар Аллаһка, чөнки Аллаһ Тәала сакласа саклый, Аллаһ сакламаса һеч нәрсә сакламый. Менә мөмин мөселман бәндәләре, хакыйкый мутаваккил кылган мөминнәр уртада булырга тиеш. Сәбәпкә дә тәвәккәл кылмый, мусаббибкә дә сәбәпсез тәвәккәл кылмый, әмма ләкин Аллаһка тәвәккәл кыла сәбәп белән. Расулыбыз янына кергән бер кеше, беләс, ул мәшһүр Раваху Тирмизи риваятында сахих хадистә әйтә, я Расулуллах ди, атымны ди, аты белән килгән дә, атынан төшкән дә кергән Расулыбызга, сырый Расулыбыз, кая атың ди, атымны тәвәккәл кылдым Аллаһка ди. Әйтә Расулыбыз, атыңны башта бәйләп куй, аннан соң тәвәккәл кыл ди. Атыңны башта бәйлә, аннан соң тәвәккәл кыл дигән Тирмизи риваятында сахих хадистә булар бар, җәмәгать. Шуңа күрә ике якка да бәрелмичә, нахну умматун васата, уртада бара торган уммат буларак сәбәп кылып тәвәккәл кылсак, җәмәгать иң хәерле юл булыр. Ни өчен? Чөнки бу көндә һәрберебез җәмәгать калебен тикшерсәк, кемгә без күбрәк таянабыз? Әгәр дә халыкны карасак, җәмәгать берәү таяна иптәшенә, берәү таяна үзенең зур дустына, берәү таяна акчага, менә акча бар, миндә көч, миндә власть. Менә минем дуслар бар, 170-200 мең кеше бар минем. Хәзер вопрос решим. Минем абый бар, минем әти бар. Әмма ләкин җәмәгать, кем Аллаһка тәвәккәл кыла, ул иң көчлесе. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иртәнге намаз алдында Гали белән бер үзе бер бүлмәдә калганда, Әбу Җахилнең командасы 40 кеше 40 кылыч белән ишек төбенә килеп баса. Күз алдына китерегез, әгәр дә сезне подъезд төбендә 40 кеше көтеп торса, подъезддан чыгармыйча, күз алдына килеп карагыз. Һәм шунда үзенең бер дустына хәбәр җибәрми. Шалтыратмый ул теге. Давай сюда быстрее. Приезжай. Кил, хараб хәл. Әмма ләкин тәрзәдән дә качмый. Җир астыннан да казымый. Ул җәмәгать Ясин сүрәсен укый. Ясин сүрәсендә 83 аят. 83-нче аятның соңгы аятны гына укып карасак, бөтен сорауга җавап бар. Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шей. Фасубханаллази биядихи малакуту кулли шей. Аллаһ биек булды. Аның кулындадыр bütün dünyanın kişi.
Кемгә шуннан соң таянабыз? Телефонгамы? МЧСКамы? Дусларгамы? Менә шушы мәсьәләдә әгәр дә без тәвәккәл кылуны дөрес аңлап, сәбәбен кылып, мин әйтмим, дуслар кирәкми, мин әйтмим, ярдәм кылышлар кирәкми дип кирәк, дуслар да, иптәшләр дә, мал да кирәк, әмма ләкин аларга таянмыйк. Чөнки алар фәни, алар бүген бар, иртәгә юк. Аллаһ субханаһу ва тааля бақи. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى من أمتنا جبرجان إن قدر إك غيتنا الغصندا قربان غيتنا جيلغان وهمدا شوشا غيتك كلا المغان بزنن طغنربس قردشلربس غيلا أهلربس bizning sirxovxonada va hamda kela olmovchi hamda g'izilli bizning qardoshlarimizga har birimizga da ya Rabbim Alloh subhanahu va taolaning rahmati va saadati va shafaqati bo'lsa edi. Hamma bizga da ya Rabbim shu shunday muborak g'oyib kunlari, o'ngishlar, iymon boyligi, ilm ham taqvolik, poklarni Şiştarını elhamdülillahi Rabbil alemin hamda Rabbimizga yaqinayırga bir sebep bulsa idi. Hamma bizde bugün şuşu mübarek meşitke o'zimizning eng shista pok kiyimlarimizni kiyib va hamda Rasulimiz qo'shgancha g'usullarimizni olib kim tahorat bilan shistarini poklanib şuşa g'ayibga keldik. G'ayib jamoat bayram degan so'z. Niçin bayramsın bugün? Bayram jamoat ol şatlık, ol şatlanu, nindidir bir münasebet, nindidir bir sebke açsan balası şatlana. Ama Müslüman kişisi bugün nik şatlana. Biz nindi sebep bilen şu şimdi uluk bayramga şatlık bayramına jıyıldık. Elbette Müslüman dünyasında gayet ham bayramlar köp tugul. Olar yıl enesinde ikevgine min elhamdülillah köpten tugul nekta 70 gün ilik 70 gün ilik biz Uraza gayetini bilgilep o'tgan edik. Bugün elhamdülillah indi biz qurban gayetine de jetdik. Nindi şatlık, nindi sebep, cemaat, elhamdülillahi Rabbil alemin. Müslüman dünyası bugungi kunda 1 milyard 380 milyon Müslüman yer yüzünde bugün şuşu büyük gayetini bilgilep o'tdi. Her bir ilde, her bir yerde cemaat Müslümanlarının turmuşu türlüçe. Qaysında ağırlık, qaysında jengillik, qaysında qaygı, qaysında hasret, qaysında cemaat soğuş kiteler, qaysında soğuştan türlü olmaylar. Türlü yerde, türlü hal. Hem de Müslümanlarının cemaat bu günkünde elhamdülillah büyük şatlığımız cemaat minde 500 yıl boyu Resulümüzün kaldırgan Kur'an-ı Kerim'in saklap yaşayız. Bu günge kadar, şu günlerge kadar nindigine ağırlıklar, nindigine kıyımlıklar, hasret ve kaygı kişirsek de biz özümüzün dinimizni yo'qotmadik. Bizning neslimizni, bizning tilimizni, bizning shajaralarimizni kesgandan so'ngda, bizning manoralarimizni kesgandan so'ngda, bizning Qur'onlarimizni yondirgandan so'ngda, bizning madrasalarning eshiklarini yopgandan so'ngda
аның галимнәрен Муса биги кебек, Буби кебек олуг галимнәрен чит илгә качырга мәҗбүр итсәләр дә, инде бу дин халыкны исерткеч дин, башка кайтмый дип хәтем куйсалар да кайберәүләр Аллаһның хөкеме җәмәгать өстен булды. Аллаһның хөкеме өстен кайтты. Чит илгә куылган безнең галимнәребезнең шәкертләре калды. Шәкертләрнең шәкертләре калды. Саргайып беткән китап битләрен әбиләребез сындыкларында саклап калдылар. Яндырмыйша жер астына күмеп калдырдылар да,ыныкларына күрсәтеп калдырдылар. Biz укый алмыйбыз, бездән соң алып укыгыз дип. Идан астына төшеп, икшәр-ишәр җәмәгатькә бүленеп намаз укыдылар. Бер каяда намаз укырга мөмкин булмаганда, һич югы зиратта укымаслар дип, зиратта да бабайлар намазларын укыдылар. Әмма ләкин изелмәде дин. Изә алмадылар. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hikmi, onun kudreti üstün buldu. Hem karağız, bugün meşitte, şuşundi Tataristan'da, işinci urun alıp durgan zorluğu bilen şuşu meşitte cemaat gayette urun yok. Elhamdülillah, günden gün bizning cemağa kirişlerimiz de arta. Elhamdülillah, bizning gayetga kelishlarimiz da orta. Qayg'urasi yo'q. Gayetga nima kela ekan deb kelsin, gayetga kelsin bugun. Ertaga jumg'aga kelir, ondan so'ng ila namozina kelir, ondan so'ng Qur'on o'qiy boshlar. Elhamdülillah, ol deb erta bilan bugun turib, ati ani gayet deb gayetni iskatchirib, Allohni iskatchirib, shu yo'lga bosgan. Elhamdülillah, bizde cemaat ümit üzülmegen. Bizning imanға ümit üzülmegen. Mine bizning nindi bəxit, hem nindi halkımız, balalarımız şuşu yolga ımtıla. Bu tügülmü cemaat bəxit, bu tügülmü bugün şatlanırga, hem üzebizning şatlığımız bilen barımız birge ortaklaşırga. Elhamdülillah, yılı boyu mana şuşu meşitlerimizde şakirtlerimiz okuy. 600'lab kişi şuşunda ilim ala. Her günni 5 vakit namazga kileler. Saflarımız günden gün arta. Qaragız, kitap kibitlerimizde günden gün yana kitaplarımız bastırıla. Yana halimlerimiz çığa. Yana şakirtlerimiz okup bizning Şirligimizde imamlar hem galimler bulup tarala. Elhamdülillah, şatlanırga cemaat sebebimiz var. Ama cemaat, tarih o tegermiş kibik eylemi. Onun cemaat bir günü üstü bulsa, ikinci günü şu üstü as bula, üçüncü günü astağısı tağın iskemine, tarih ol cemaat. Tarih ol tegermiş kibik eylemi. Şuna göre ilikki tarih elbette cemaat başka kabatlanmaz deyip inanırga da yaramıyor. Çünkü bugünkünde de biz ilikki tarihimizin şağılışların görəbiz. İlikki tarihimizin şağılışlara görünə, ilik cemaat manarani kesirge ildagi bo'lgan qonun edi negiz. İlde tuğan yana zakon negizinde şu yana zakonga ishonib, avul yigitleri
шәһәр кешеләре менеп манараны кистеләр. Ә бүген яңа закон нигезендә манараны кисергә кыдрәтләре җитмәсә дә, кызларыбызның яллыкны төшерергә кайбер ирләребезнең кыдрәте җитә. Мискин кызларыбызның, хатыннарыбызның гыйффәтен бозырга кыдрәте җитә. Бу да яңа әйләнеп килгән тарих буенча, шәт яңа закон буенчадыр, әмма ләкин Аллаһ субханаһу ва тааляның кануныннан чыга. Шуңа күрә бүгенге көндә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, ислам дине турында, безнең турында, Татарстан турында һәм башка безнең төбәкләребез турында әллә нинди исемнәр, әллә нинди терминнар белән әйтсәләр дә, безләрне кеше үтерүче дип, фитнәче дип, яки башкача дип атасалар да, Аллаһ субханаһу ва тааля безнең юлыбызны һәр вакытта ача. Карагыз, ислам дине турында телевизорларда, радиода һәм дә газет битләрендә 1% булса гына, исламга тискәре булган материаллар 99% булганда да, карагыз җәмәгать, халкыбыз мәчеткә агыла. Халкыбыз иманга алышкына. Без илгерә алмыйбыз. Менә бездә дә җәмәгать зургаеп, без дин әһелләре артта калып киләбез. Бүгенге көндә халыкта ихтияҗ зур. Халыкта мәгълүматкә, гыйлемгә хирыслык зур. Biz ilgirə olmayız. Яки инде тырышмыйбыз. Менә без җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, әгәр дә үзебезнең мәдрәсәләребездә шәкертләребезне укытып, аларга гыйлем биреп, һәрберсендә җәмәгать шушы юлга юнәлтсәк, әлбәттә алар илгерерләр иде һәм халыкның диндә булган ихтияҗын, гыйлемен һәм дә барлык мәнфәгатен кайгыртырлар иде. Әмма җәмәгать, миңа ишетергә туры килә, кайбер җирләрдә бер ай эш хакы алмаган, 2 ай эш хакы алмаган, яки 6 ай эш хакы алмаган, ә безнең җәмәгать иң кирәкле гыйффәткә, иманга, әдәп, әхлакка өйрәтүче безнең күркәм хәзрәтләребез ала микән эш хакы дип уйлап караганыбыз бармы? Безнең авылларыбызда мәчетләр салына, мәчет салынып бетә дә, анда кемнең барасы килә? Безнең укыткан шәкертләребез дә анда бик атлыгып тормыйлар, чөнки беркем уйламый, хәзрәт, авылдагы имамнар нинди малга тора икән дип. Гайбәтне шәчү җиңел. Шуңа күрә менә бүгенге көндә, әгәр дә без үзебезнең авылда эшләүче имамнарыбызның, бабайларыбызның, әле пенсияга да чыкмаган хәзрәтләребезнең шушы мәнфәгатьләрен дә шиша алсак, ул бит җәмәгать безнең кулда. Менә шушында җәмәгать безнең исламыбызның да үсеше булыр иде. Һәм дә без үзебезнең авылда булган халкыбызга динне, Коръәнне һәм гыйлемне җиткезә алыр идек. Без дөньяда яшәгән вакытта күпләребез җәмәгать язмыш дибез. Язмышны күп кеше туганнан алып үлгәнчә кадәр дип кенә уйлый. Язмыш, минем язмышым язмыш булмады. Мин бәхетсез дип кеше саный. Әгәр дә үзен авыру күрсә, яки үзен фақир дип тойса, язмышын гаепли. Яки җәмәгать берәр кешесе сабый баласы үлсә, яки югалтса якын туганын, хәтта җәмәгать ишеткәнебез бар,
Аллаһны астагфирулла яманлаучылар бар. Bir cemaat yazmış cemaat başlama bizning analarımızın karnında 4 ayda 10 gün bulgandan başlana 4 ayda 10 gün bulganda ferişte Redircan şundan yazıla anın birinci yazmış kelimeleri hem yazmışının cemaat azağı yok. Kimde kim uyli yazmışının azağı var deyip hata, yazmışının azağı yok. Ana karnında 5 ay yaşay. Onda da o takdir bilen yaşay. Çünkü eğer de takdiri bulsa tuva, takdiri bulmazsa cemaat tumi, yeki meyit bulup tuva. Şundan sonra cemaat, ana karnında bala nişik yıklağan kibik bulsa, nişik bu dünyaya tuğaş, küzü açıla başlay dünyaya, nişik kine küp nerseler küre başlay, tanışa başlay, gımırı boyu bu dünya bilen tanışa, kübre ilmi orta, şula yok cemaat, Adam balası ulgeç tağın bir uyana. Ulgeç tağın bir uyana. İşinci tırmış, barzakhi tırmış. Bu dünya bilen ahiret arasında barzakhi tırmış var. Adam balası ulgeçik. Şuşu barzakhi tırmışka kilip kire. Hem şundan soň közü açılıp gite. Onun karşısında nerse açıla cemaat, ol uzun tıya bu dünyada yıklağanmın iken deyip. Nindi nerselerine körmegenmin iken, nersege közü açıla Kur'an-ı Kerim'nin İslam'ın, imanның negizine közü açıla. Hakikatte közü açıla. Şuşu bulgan iken ol hakikat deyip közü açılacak. Dünyada yaşayan 50, 60, 70 yıl gımırın yıkığa sanıyacak. Şundan soň cemaat, mana biz bu dünyada yaşayız. Nişik kine ağır bulsa da, nişik kine jengil bulsa da, anabızның karnına kire kiru mümkün bulmagan kebek, barzakhi tırmıştan da kiri bu dünyaya köşüp bulmay. Koy bir evler eyteler, hatta meşitte, koy bir meşitlerde işitkenim var, ey bar mısın ol ahiret kim barıp kaytkan anda. Yani barıp kaytırga kirek. Ama lakin cemaat ondan bu dünyaya baru yok. Şuna göre ana karnında mengi yaşap bulmagan kibik, koşandır bardır bu dünyaya şansı bulgan kibik, bu dünyada da mengi yaşap bulmay, koşandır köşerge kirek barzakhi tırmışka. Şuna göre eyte Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Elhâkumut tekâthur hatta zurtumul makabir. Bu dünya adaştırdı kübügizni. Bu dünya adaştırdı degensiz barzakhi tırmışta küzge açıla tırgan hakikatten dünya meşakkati kapladı küzni. Dünya meşakkati küzni kapladı. Hatta zurtumul makabir. Kabrigizni ko'rgancha. Qabrini ko'rgancha. Kalla sawfa ta'lamun. Qabrda anlarsız. Yani ko'zingiz ochilur. Ko'p narsalarning haqiqati ochilib ketadi. Aytalar g'olimlar,
Ана карына караганда, ана карны белән бу дөньяны чагыштырып карасагыз, ничә мәртәбә масштаб белән бу дөнья ана карныннан киң булган кебек, барзахи дөньяда бу дөньяга караганда шундый масштаб белән киңрәк. Әмма ләкин барзахта да мәңге яшәп булмый. Адам баласы 4нче тормышка, ахирәткә күчә. Шуның хакында әйтә Аллаһ Тәала менә бу сүрәне дәвам итеп, "Кәллә сәуфә тә'ламун, сумма кәллә сәуфә тә'ламун." Соңыннан ахирәттә сез тагын да күбрәк белерсез. Әмма ләкин җәмәгать, кем менә без укыган Коръәни Кәримнәрне бу дөньяда укып, бу дөньяда шуның белән яшәргә тырышкан кешегә барзахта да, ахирәттә дә яңалык булмаячак. Чөнки ул Коръәндә укыганны күрәчәк, Расулыбызның хәдисендә әйткәнне күрәчәк, аның өчен җәмәгать әллә ни яңалык күрми, чөнки ул аңа инанып яшәгән. Бу дөньяда адам баласы җәмәгать ниндидер бер дөньяви максатка ирешү өчен кем беләндер килешеп яши. Яки ул сәүдә кыла кем беләндер, яки кем беләндер ул бергәләп бер эш, бер һөнәр башкара. Әйтик, җәмәгать ике кеше сәүдә кылырга теләделәр. Менә җәмәгать әгәр дә сәүдә кылырга теләсәләр, буларның максатлары бер файда алу, русча әйткәндә бер прибыль алу. Моның өчен ике дус нишләргә тиеш? Менә җәмәгать адам баласында да ике иптәш бар. Аның берсе гакыл, икенчесе нәфис. Гакыл һәм нәфис ике иптәш, ике шәрикә. Булар икесе дә бер сәүдәдә. Шушы сәүдәнең җәмәгать файдасы Фирдәүс җәннәте. Адам баласы аңларга тиеш, менә бу гакыл белән нәфиснең эшчәнлеге файдасы була Фирдәүс җәннәте. Шунда ынтылган вакытта адам баласы иң әүвәл нәрсә эшли? Шуңа күрә галимнәр 5 баскыч билгеләгәннәр. Аның беренчесе атала мушарата. Бер-береңә шарт бирү. Русча әйткәндә дат условия. Эштә шарт бирү. Ягъни менә без икәү эшли башлыйбыз, мин әйтәм инде анарга, әйдә, менә шушындый шарт белән эшлибез. Яки менә шундый сәүдә эшлибез, яки син вакытында килергә тиеш, яки син шушы акчаны вакытында илтергә тиеш, ниндидер бер шарт бар. Гакыл нәфискә бирә җәмәгать шарт. Безнең барачак урыныбыз азын үтәргә һәм бөтен Раббыбызның кушканын үтәп барырга. Җәмәгать, җәһәннәмдә 7 капка. Һәм нәфисне дә бозучы капкалар 7. Ягъни гынахлар адам баласына килә 7 капкадан. Шуңа күрә җәһәннәмдә дә 7 капка. Беренче капка күз. Икенче капка тел.
Üçüncüsü qılaq, dördüncüsü qırsak, beşincisi jinsi a'za, altıncısı qol, yedincisi ayak. Mine şuşu yedi a'za adam balasının nefsine yaki savab, yaki günah kirte turgan qapqalar. En zor qapqa küs. Andan soң til, andan soң qulaq, andan soң qırsak, andan soң qol hem ayak. Mine şuşu yollarını Müslüman kişisi akıllı bilen şuşu yedi qapqanı saklarga tiyiş. Akıllı bilen yedi qapqanı saklasa cehennemnin yedi qapqasından saklangan bulur. Cehennemnin yedi qapqasından saklangan bulur. Şuna göre cemaat en evvel akıl bilen şart, nefis bir-birsine şart koyalar. Göz bilen haramga karama. Gözün bilen Müslümanlarga tekebirlik bilen karama. Miskinlerge gözün bilen tekebirlik bilen karama. Tilin bilen yalgan sileme, gaybet sileme, sögünme. Kulağın bilen günah tınlama, İğtibar verme. Cemaat, orta kişi bek köbeydi, biraz kısılığız yine hazır. Orta kişilerini qarağız. Olga, olga. Taqaddamu. Devam etemiz. Birer kişini de işke algan vakitte ana başta şart koyalar. Şundi işini işleysin, şundi vakitka kilesin, şundi vakitta kitesin. Akıl da özünün nefsine şundi şartlar koya, hem özünün günah kapkalarına sakşı koya. Şundan sonra ikinci adım. Şundan sonra ikinci adım cemaat atalı murakabe. Sak. Mine hazır akıl nefisini küzetip turga tiyiş. Ötemi şu şart mı, yok mu? Murakabe her vakitte adam balası özünün nefsin tekşirip turga tiyiş. Vakitinde namazga bastı mı? Duasın kıldı mı? Günahtan tıyıldı mı? Közün katlı aldı mı? Tilin saklı aldı mı? Her vakitte akıl nefisini tekşirip turga tiyiş. Gamel aldığından da hem gamel vakitinde da. Mine bu cemaat murakabe, akıl bizning her vakitte nefsimizni tekşirip tursa, günah mı bu, yaki savab mı, bu ikinci adım bula. Üçüncüsü cemaat muhasebe, hesap kıla. Bir ay işlegeç, bir yıl işlegeç, kişini biz hesap kılabız, Rusya etkende atşot kılabız, nefsi bizge cemaat atşot kirek, yaki her gün, yaki her atna. Her günü yıklar aldığından adam balası özünün ömrüne 24 saatine hesap kıla. Boşqa o'tdimi? Necha günah kıldım? Men hazır şıqlayım, canım kete шығып, qaya uyanam. Yarı uyansan әлі sen өзіңнің yatağında
бит икенче урында уянырга мөмкин адәм баласы. Икенче урында уянса, тәүбә итмәгән, кешермәгән, гафу итмәгән, гынахны кылган Аллаһ Субхана ва Тааляның хакын үтәмәгән бер кеше 60 яшендә ничә көн яшәгәнен санап чыккан. 21,500 көн. 21,500 көн яшәдем дигән. 21,500-ны тапкырлаган бишкә килеп чыккан җәмәгать 100,000-нән артык намазы калуы. 100,000-нән артык. Уйлый. Шушының кадәр югалтуны мин катлый алмыйм дип, бу бик изгеләрдән булып, тәүбәгә килеп, ихлас күңеленнән тәүбә әйтә дә, шуннан мәйет була. Аллаһ Субхана ва Тааля шуның кадәр ихлас үзенең үткән тормышына хисап кылганы өчен 60 еллык гынахсын кичерә. 60 елга калмасын, һәр көнне хисап кылып барсак, һәр айда яки һәр елда бит җәмәгать үткән гомерне, үткән тормышны кире кайтарып булмый. Инде җәмәгать 4нче адым мухасабадан соң, әгәр дә адәм баласы хисап кылганнан соң санап чыкса, минем гынахларым күбрәк икән, иртәнге намазга тора алмаганмын икән, гынахларны күп әйткәнмен икән, ялган күп сөйләгәнмен, гайбәт күп әйткәнмен икән дигәннән соң 5нче адым җәмәгать муакаба. Үзеңә үзең газап бир. Үзеңә үзең газап бирергә кирәк. Менә бит бала эшен эшләмәгәч, яки сезнең подчиненный сезнең шартны үтәмәгәч, хисап кылганнан соң аның җитешсезлеге чыкса, аңа бер җәза бирәләр. Адәм баласының акылы үзенең нәфсенә җәза бирергә тиеш. Кем ничек булдыра инде җәмәгать? Гомәр бин Хаттаб радиллаһу анһу көннәрдән бер көнне үзенең бакчасына чыгып китә. Карап кирем әле бакчаны дип, бакчасын әйләнеп килгән вакытта икенде намазын җәмәгать белән укуга өлгерми. Кире әйләнеп кайтса бакчасыннан, җәмәгать инде икенде намазын укыган, Гомәр бин Хаттаб бакчада калган. Шуңа хисап кыла да икенче көнне бакчасын факирләргә садака иттереп бирә. Шерне башка Гомәр ди. Әгәр дә ул бакчада йөрүең намаздан сине калдыра икән, йөрмә. Адәм баласы уйларга тиеш, нәрсә тыя мине намаздан, нәрсә тыя мине гынах, нәрсә мине этәрә намаз гынахка. Әгәр дә гынахка этәрә икән, телевизор сүндерергә ирен. Әгәр дә этәрә икән гынахка, үзеңнең ишеңдә булган җитешсезлегең. Кай вакытта кирәләр дә әйтәләр, менә эшебездә безнең тискәре хылкыбыз бар, хәзрәт. 40 яшьлек, 50 яшьлек кешенең күңелендә кичкенә чагыннан ук формалашкан җәмәгать тискәре хылык. Берәү кызучан, берәү җәмәгать мөхәббәтле, берәүнең икенче төрле загыйф яклары бар. Киләр дә әйтәләр, хәзрәт, әллә эшкереп карыйсызмы? Нишлим икән, һаман менә шушы хылкымнан арына алмыйм ди. Җәмәгать 45 яшьлек кешегә эшкерне, 3 яшеннән формалашкан хылкын үзгәртеп булмый.
Тау белән тау үзгәргәнгә ышан, Адәм баласының хылкы үзгәргәнгә ышанма ди. Соң нишләргә соң дигәндә, менә бу тискәре хылкым бар, үзем иманга килдем, намазны үтим, дua кылам, Коръән укыйм, һаман шул тискәре хылкымнан арына алмыйм, җәфа чигәм, нишлим дигәндә, җәмәгать, аңа да дәва бар. Дәва бар аңа да. Аны җәмәгать кайберәүләр үзенең шул тискәре хылкын үтереп карыйлар эчендә. Гаиләдә ыгызыгы китә. Хатыны аңламый, баласы аңламый. Яки бер бүлмәгә бикләнә дә, бер нәрсә укымый, бер нәрсә карамый, бер нәрсә сөйләшмий, янәсе бу үзенең эчендәге иманга килгәч тискәре хылкын үтерә. Кайберәүләр чыгып китәләр дә тау кушында утыралар. Үтерә алмыйсың. Үтереп булмый. Бер атна утырасың икән бүлмәңдә җабылып, шуның кадәргә җахил каласың, һәм артта каласың, һәм шайтанга якынаясың. Нишләргәсең диләр күпләр. Нишләргәсең эштә тискәре хылыкны ничек бетерергә дигәндә, җәмәгать, Гомәр бин Хаттабны тагын мисалга алыйк. Гомәр бин Хаттаб иманга кадәр дә кызу кеше иде. Әгәр дә берәү Аллаһ Тәгалә турында сүз әйтсә, ул иманга килгәнче авызын жала иде. Әмма ләкин Гомәр бин Хаттаб иманга килгәч үзгәрдеме хылкы? Кызулыгы биттеме? Юк. Әмма ләкин Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Гомәр бин Хаттабның кызулыгын юнәлтте шайтанга таба. Кызулыгын, ачулыгын юнәлтте иблискә, кешегә таба түгел. Һәм шуңа күрә Расулыбыз көннәрдән бер көнне Гомәр бин Хаттаб белән очрашкан вакытта шаркылдап килде. Гомәр бин Хаттаб әйтә: "Я Расулаллах, нигә киләсең?" дигәндә, "Синең кариның, ягъни синең шайтаның сине әйләнеп үтә" ди. Якын килергә курка. Адәм баласында бар икән явызлык. Иленгәч тә, иманга килгәч тә явызлык яки хатынына, яки баласына, яки атасына, яки анасына, яки хатынының анасына һаман да явызлык икән җәмәгать, бу иблисның кыткысыннан һаман чыга алмый. Менә бу явызлыгын юнәлтергә тиеш иблисның үзенә, шуннан соң хатыны да, баласы да, күршесе дә дуска әйләнәләр. Әгәр дә берәү бик мәхәббәтле икән, менә туктый алмый инде мәхәббәтлегеннән. Тегендә дә мәхәббәт, монда да мәхәббәт, тегендә дә гыйшык. Ничек туктыймсың дигәндә, әллә эшкерәсезме дигәндә, 45 яшьлек кешене эшкереп бетереп булмый инде бу хылкым. Бу кешенең мәхәббәтен әле ул юнәлтә белми Аллаһка. Юнәлтә белми мәхәббәтен Аллаһка. Белми ул аны, чөнки ул иләшкән яратырга күзенә күренгән, яки аңа биргән, яки аңа ярдәм иткән, яки шибәрлеге булган затка, әмма ләкин күзгә күренми торган биек затка мәхәббәтен юнәлтергә ирәнмәгән. Менә бу кешедә хәер бар. Әгәр дә аның мәхәббәте юнәлсә Аллаһка, әгәр дә аның мәхәббәте юнәлсә Коръәнгә, әгәр дә аның мәхәббәте юнәлсә Коръәнне якларга, менә шуннан соң җәмәгать аның загыйф ягы файдага әйләнә. Аның тискәре хылкы хәерлегә үзгәрә. Шуңа күрә Расулыбыз
Yanında bulgan 100.000 sahabenin birisinin de halkın ütirmedi. Barsısı da şol hılık bilen kaldı. Ama lakin ol hılıklarının yönelişlerini özgertti. Şuna göre her bir adam balası muhasebe kılıp hesap kılgandan soň özünün nefsine bir hesap kılıp yönelişin cemaat özgertirge tiyiştir. Indi şundan soň eğer de özünün günahlarını bilgenden soň 4-nji basqıç özüne özü gazap kılar idik yoki nefsine misal için cemaat Qoy birovlarining cemaat shahvat bilan jafoshiga shahvat pристрасть qirsoq munda sababchi Rasulimiz ayta uroza tut kechirarsan biraz shahvatingni dey uroza tut dushanba kunni uroza tut panshanba kunni birazgina sening nafsingga jingillik kelirdi. Amma lakin cemaat ol yo'l bilan shug'ullangancha nafsin g'azablagancha kishi ko'proq gunoh qilib bitirmoqchi bo'ladi. Hamda cemaat 5-nji bosqich ol mujahada, ya'ni turishlik. Şuşu o'zining imanın saqlab qoluş için Müslüman kişisi tırışlık qo'yirga tiyish o'zining şuşu imanın saqlavda. Cemaat eğer de tırışlık qo'ymasak, eğer de namazımızda vaqtında o'tanishga, eğer de cemaat günahtan saqlanуда tırışlık qo'ymasak, o bizlerning cemaat amalimiz, imanımız davomli bo'lmas. Bugün cemaat her birimizning de g'ayit. Her birimizga de cemaat bugün kunda şatlık. Elhamdülillah bugün Qurban g'ayiti qarag'iz ko'pmi kishi şuşu bereketli mübarek g'ayitga jiyilgan. Cemaat elhamdülillah bugün tertip saqlovchilarga da ishi yo'q. Chunki menda pivo banklari yo'q. Chunki menda sıra işi yo'q. Chunki menda cemaat sug'usi yo'q. Mina qoya islomning misoli. Mina qoya musulmonlarning cemaat o'rnagi mina nishik bo'lirga tiyish cemaat bayram. Mina bunda bolalarimiz bilan o'zimizning halol shifatlarimiz bilan kelib kichkinadan cemaat ko'rib o'ssinlar, shunday bayramda bo'la ekan deb. Şuşulay Müslümanlar safqa saf oturup qarag'iz cemaat birimizning oyog'i turgan o'ringa ikkinchimiz boshini qo'ya. Birimizning oyog'i ikkinchimizning boshi. Ham biz bularga cemaat jiranmibizda, chunki biz bilamiz har birimizda shu safdag'lar biz bilamiz har birimizda shu safdag'lar Allah subhanahu va taolaga sajda qilganimizni. Ya Rabbim qalblarimizni tağında Allah subhanahu va taolaga begaytib shu Qurban g'ayitlarida ya Rabbim Allah subhanahu va taolaga yaqinoyiga sababchi bo'lsaydi. Chunki Qurban so'zi ol yaqinoyu degan so'zdan olingan. Biz cemaat mal şalabız kubimiz bugün. Allah bitiremiz niken bu malının şalının hikmetin. Qoy birovlarimiz elbette şulay kuşkan, yaki eti kuştu, yaki babay kuştu, yaki eni etti deyipkine Qurban şalışlarımız var. Amma lakin Allah subhanahu wa ta'ala ayta, o'zingizning eng xayrli, eng qadrli malıngizni Allah rizaligi için bire olasizmi? Ko'plarimiz tağım biraz yaqinayaz olasizmi? Kishi bek ko'p cemaat, uramda salqin. Olga kelasizmi tağım biraz yo'qmi? Olga biraz.
Алга иң кадерле малларыгызны кызганмыйча Аллаһ юлында сарыф иттегез. Һәм сарыф итәсез. Әлбәттә ул кичкенә малдыр, әмма ләкин җәмәгать кичкенәме, зурмы, Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршысында садақаның, малның зурсысы яки кичкенәсе юк. Аллаһ Тәгалә каршысында малның, садақаның бер генә үлчәве бар, ул да булса ихласлык. Ихлас күңелдән шаласызмы яки рия беләнме? Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Ey iman китергән бәндәләр, югатмагыз үзегезнең садақагызның әҗрен. Шул садака биргәннән соң шушы фәкыйрьнең сез биргән садақаны исенә төшереп, яки садака биргән өчен аны кимсетеп. Кай вакытта җәмәгать без садака биргәч, яки бер изгелек кылгач, яныбызга килеп баса иблис һәм әйтә: "Әйт, сөйлә шул садакаң турында." Чөнки ул белә, әгәр дә берәр бирсәң, яки ярдәм итсәң, һәм бу ярдәмеңне бер кеше күрмәсә, Аллаһ Субхана ва Тәгалә уң якка 700 әҗр язып куячак. Аллаһ Субхана ва Тәгалә уң якка язып куя 700 әҗр. Бу зур әҗр. Әмма ләкин иблис кытырта: "Әйт, сөйлә, яз, газетка чыксын, белсеннәр, укысыннар, мактан, ничек инде синең ярдәмеңне кеше белмәскә тиеш." Шуны әйткәннән соң берәр генә кешегә әйтсәгез, ди Расулыбыз, менә кичә шул кешегә ярдәм иттем дип әйтсәгез, 699-ы шул секундта ук сертелә. 699-ы шул секундта сертелә, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем өчен кылдың изгелекне? Газет өченме? Авылдашларың өченме? Яки Аллаһ өченме?" Әгәр дә шуның белән мактанып йөри башласаң, менә монда калган берсесен сертәм, менә монда язып куям: рия дип. Рияга кылынган гамәлең дип. Бусы булды рия. Әмма ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: әгәр дә бер кешегә ярдәм итсәң, исенә төшермә. Исенә төшерсәң үк әҗрең югала. Әгәр дә бер кешегә биргәнбез икән, кием, яки анда такта, яки анда кирпеш, яки анда пешән, сорап кына куйсагыз кеше каршында, ярадымы соң без биргән күлмәк? Анда бер-ике кеше ишетсә, бетте әҗре, 0. Кайда булса язылса, аның җәмәгать бәрәкәте бигрәк тә кыерсытса кешене. Менә мин сиңа биргән идем, менә мин сиңа акча биреп торган идем, менә хәзер миңа эшлә. Беләсеңме, мин сиңа 5 ел элек ярдәм иттем, синнән бер рәхмәт юк, бетте әҗре. Менә шушындый садакага караганда ди, хәерле сүз әйтүгез
файдалырак. Әгәр дә шулай әйтәсәң булса, бирмә мал. Фақат яхшы сүз әйт тә, фақирга кит тә бар, чөнки әҗре сиңа күбрәк булыр ди. Менә бүген көндә дә җәмәгать, без менә шушы малларыбызны чалып, Аллаһ Субхана ва Тәгалә безләрне иретә, сарыкны эшкә бүлергә, үзебезнең халал ризыгыбызны эшкә бүлегез ди. Һәрберсендә үзегезгә түгел, фақат эштән берен генә үзеңә, эштән берен туганнарыңа, эштән берен фақирләргә. Карагыз, менә шушы кырбан хикмәтендә нинди зур дәрес. Туганнар хакыда бар. Үзеңнең гаиләңне дә онытмыйсың, һәм фақирләрнең дә хәлен беләсең. Шушы бер кырбан нинди зур дәрес бирә безгә, яшьләребезгә, балаларыбызга, киләчәк буынга. Мөселман халкы ул алучы гына түгел, ул иң әүвәл бирүче икән. Иң әүвәл бир, аннан соң Аллаһ Тәгалә сиңа бирер ди. Расулыбызның бар хадис шәрифе әйтә: "Ирхаму ман фил арди, ярхамукум ман фис сама." Җирдәгеләргә рәхмәтле булсаң, күктәгеләр сиңа рәхмәтле булыр ди. Күктәгеләр рәхмәтле була, син җирдәгеләргә рәхмәтле булсаң. Җирдәге ул булырга мөмкин җәмәгать, адәм баласы да, хайван да, яки җәмәгать мәши кыяфәтендәге фәрештә дә. Мәши кыяфәтендәге фәрештә дә булырга мөмкин, адәм баласын сынау өчен. Ярдәм итә беләме? Рәхмәте бармы бу бәндәнең бу җирдәге фақир һәм мискиннәргә? Шуңа күрә җәмәгать, шушындый мөбарәк көннәрдә күршеләребез ниндиенә халык булса да, урыс халкымы, керәшенме, күңелләрен күрегез. Аларга да бүләк булса бирегез, әгәр дә алар сезнең бүләктән мохтаҗ икән, әгәр дә аларның ит алырга да, ипи алырга да мөмкинчелеге юк икән, бирегез. Шәт шуның белән алар иманга тартылырлар һәм мөселманнарны җәмәгать ярата башларлар. Шуның белән җәмәгать Аллаһка тартылырлар. Бу бәйрәмдә җәмәгать һәрбер халыкка рәхимле булыйк. Бит җәмәгать, мин сүземне башлаган идем безнең язмыш турында. Язмыш җәмәгать битми. Бу дөнья белән генә. Әле җәмәгать безнең киләчәктә ахират бар. Ахираттагы җәмәгать хисап бар. Бу дөньядагы хисап, бу дөньядагы җәмәгать мәшәкать, ул фақат сынау гына. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Мин сезне сыным 6 төрле нәрсә белән. Сыный. Ни өчен сыный? Җәмәгать менә яңа самолет эшләп чыгаргач заводта, анарга йөзләп пассажир утыртканчы, башта 5 кеше испытательләр аны сынап карыйлар. Буламы бу самолетны биреп халыкны ташырга яки юкмы? Сынау үтә. Аллаһ Субхана ва Тәгалә адәм баласына сынауны бирә, сындырыр өчен түгел, кишлерәк булсын өчен. Сынау бирә, шуны җиңсәң, син кишлерәк булдың, сиңа таянырга була. Аллаһ Тәгалә сиңа рәхмәтен бирә башлый. Әгәр дә шул сынауга сынсаң, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте килмәячәк. Сынауга түзгән кешегә Аллаһның рәхмәте килә. Күпләр түзә алмый.
яки асылына, яки эчкечелеккә бирелә, яки наркотикка бирелә, Аллаһның рәхмәт капкасы ябыла. Әмма ләкин кеше түссә, Аллаһның рәхмәт капкасы ачыла. Берәүне сыный, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ куркытып, курку бирә. مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ачлык бирә. وَنَقْصٍ киметә. مِنَ الْأَمْوَالِ малларны киметә. Яки банкротка чыгара, яки бурычка батыра, яки атыннан бурычын сорап йөриләр, түле алмый. Бу сынау. Чыгаласыңмы шун сине юкмы? Килә Расулыбызга саллаллаху алейхи ва салламга бер кеше әйтә: "Я Расулуллах, кайгыга баттым" ди. Нинди кайгың ди? Бурычым күп, шуны түле алмыйм. Һәм Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мин сиңа бер дуа өйрәтермен. Шушы дуаны өйрәнсәң, һәм шуны иртәнге намаздан соң, һәм икенде намазыннан соң укысаң, 2 атнадан соң миңа килерсең" ди. Шушы җәмәгать дуаны иртәнге намаздан соң һәм икенде намазыннан соң һәр көнне укыгач, 2 атнадан соң бурычын җиңеллек белән түли, хәтта үзенең дә кесәсендә акча кала. Күбездә туды җәмәгать сорау нинди дуа икән бу дип. Хәтта җәмәгать минем үземнең дә шушындый хәлдә күп калганым бар. Һәм менә шушы дуа белән җәмәгать Расулыбыз әйткәнчә берничә мәртәбә үзең дә сизмичә каласың, бурычың түләнелә. Шуңа күрә бу дуаны хәзер әйтсәм онытасыз. Мин сезне чакырам мәчеткә. Мәчеттә безнең мугаллимнәр сезгә барсысы да бу дуаны өйрәтә алырлар. Бу бер кичкенә генә сыр булып калыр, хәзер әйтсәм дә исегездә калмый. Соңыннан җәмәгать икенче вакытларда гаиттән соң бу дуаны язсагыз да була. Инде җәмәгать икенче бер кеше килә: "Я Расулуллах" ди. "Минем ди факирлектән чыга алмыйм" ди. Расулыбыз әйтә: "Байыта торган сүрәне беләсеңме Коръәндә? Адәм баласын байыта торган сүрә бар Коръәндә. Аның исеме Әл-Вакиа. Вакига сүрәсен Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ субхана ва тәгаләнең диндә һәм Расулыбызның үрнәгендә күп кенә җәмәгать хикмәтләр бар, безнең тормышыбызга да бәхет ва сәгадәт бирүче. Безне Аллаһ субхана ва тәгалә сыный, малыбызны киметеп, исәнлегебезне алып, һәм бала, җимеш кебек сабый балаларыгызны алып та сыным ди. Сынау һәрберебезнең гаиләдән уза, әмма ләкин кыткарып кала. Шушы сынауларда Аллаһ субхана ва тәгаләгә инану җәмәгать. Менә мондый тормышта, менә мондый дөньяда, әгәр дә адәм баласы мәңге үлми, мәңге яши торган Раббыбызга таянса, ул җәмәгать мәңге үзенең күңелендәге бәхетне саклап кала. Чөнки Раббыбызның кулында байлык та, Раббыбызның кулында сәламәтлек тә, Раббыбызның кулында газап та, рәхмәт тә, кем аңа таяна?
ул бу дөньяда җиңел чыга җәмәгать. Әмма ләкин кем Аллаһны югалта, бу дөньяның нигъмәтендә яки газабында сына. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва сәлләмнең тормышы безгә үрнәк булган кебек, аның җәмәгать бу дөньядан китүе дә безгә үрнәк. Бу дөньядан Расулыбызның китүе дә безгә үрнәк. Расулыбызның үлеменә 3 көн калгач, аның янына керәләр сахабалар. Һәм әйтәләр: "Я Расулаллах, Я Расулаллах, мондый газапта син күпме калырсың?" дигәндә, әйтә Расулыбыз: "Бүгеннән соң миңа авырлык бетәр" ди. Үләренә 3 көн калгач, Җибраил алейһиссалам килә. Икенче көнне 2 көн калгач, Җибраил алейһиссалам аңа сәлам бирә. Üçüncü künne Cebrail aleyhisselam selam bire. Cebrail aleyhisselam selam birgenden soň Gazrail kile. Gazrail kile de Melekül Mevt eyte: "Ya Resulallah, Allah Teala emir kıldı miňa siňa itaat iterge. Eğer de sen emir kılsan canını alam, eğer de kılmasan almayım." Şundan soň eyte Cibril aleyhisselam: "Ya Resulullah, Allah'ın emrine itaat et." Şundan eyte Cibril aleyhisselam: "Bir kimge de Gazrail sırap kilmi, bir kimden de sırap gitmi. Fakat senin işin gene Gazrail sırap kildi, hem sırap canını alıp gide." Mine şu şimdi cemaat Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem eyte: "Ölür aldından sahabelerine, min ölgenden soň 1 saatga çıkıp turğuz barıgızda. 1 saatga çıkıp turğuz barıgızda, çünki başta miňa cenazana okır Cibrail, ondan soň Mikail, ondan soň İsrafil, ondan soň Melekül Mevt, ondan soň siz birem kirip okırsız." Çünki birevinin de imam bulup Resulübizge cenazanı okıtırga kudreti jitmey. Resulübüz sallallahu aleyhi ve sellem düşenbe gününde vafat bulsa, fakat çarşembe gününde gene defenlene 3 gün boyuna yüzlegen 1000 sahabe birem cenaza namazını okuyorlar. Min cemaat bularını ne için şuşandı bayram gününde silim, çünki cemaat her birimiz de biz seferde kişiler. Her birimiz de bu dünyada nindigine bakıtlı, nindigine halde yaşasak da bizden el ahiretke şığısımız var. Hem ahirette cemaat her birimizge hesap kılınası var. Ya Rabbim, min her birimizge de tilim şuşandı gayetlerimizde ve hem de şuşanda kilgen her bir mümin Müslüman kardeşimiz özünün kılgan hata ve kimseklerinden aranıp mümin Müslümanlardan, ebrarlardan bulup kıyamet gününde Allah subhanahu ve teala karşısında ılık derecede bulsalar idi. Ya Rabbim, biz her birimiz de şuşa gayet günlerinde, bayram günlerin hayır rahmetli revişte ötkerip, birbirimizge hayırlı muamelede bulup, birbirimizge tuğanlarşa, birbirimizge Müslümanlarşa indeşip, özümüzün gayleye kaytkaç selam verip, bugün ilerimizde de cemaat baxitli bayram ötkerik. Ya Rabbim, bağlarımızga da şuşa ılık bayram bulup kalsın idi. Ama lakin cemaat qaragız kirayakka,
Безнең шушы иманыбызны яздыручы гамәлләрнең күплегенә. Коръәни Кәримдә Хатыннар сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Валлаһу юриду ан ятуба алейкум ва юриду аллазина яттабиуна аш-шахвати ан тамилу мейлан азиман." Аллаһ Тааля тили сезнең гынахларыгызны кичерүне, әмма ләкин шахват артыннан, нәфсләре артыннан йөрүче кешеләр сезне аздырырга телиләр. Нинди генә аздыру белән булса да, һәрберебезне җәмәгать бу көндә тирә-якка карасак, иманыбыздан арыну ва һәм дә иманыбыздан чыгарга сәбәпләр бик күп. Я Раббым, безнең иманнарыбызны саклап, бу көндәге шушы истиқамәттә булып, һәрберебездән мөмин мөселманнардан булып, гомерләребезне шушы юлда үткәреп, ахирәттә дә фирдәүс җәннәтләрендә булырга һәрберебезгә дә насип әйләсәң иде. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسميع الدعاء. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى Qur'ani Karimda Karimning Baqara surasida shunday bir oyat aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى أيتاء من sizga Allah subhanahu wa ta'ala yolunda jihad qiluvni farz qildim. Jihad qiluvni men sizga farz qildim. Va huwa kurhul lakum, amma lakin ana ko'bigiz yaratmaydi. Ko'bigiz ana yaratmaydi. Qur'ani Karim ingan vaqtda sahabalarga aytilgan so'z bu. Kurhul lakum yaratmaysiz. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, amma lakin siz narsalardir bo'lsa yaratmaysizdir, amma lakin onun natijasi sizga foydali. وعسى أن تحبوا شيئا يكي siz narsalardir siyasiz, yaratasiz, tilisiz, umidlanasiz. وهو شر لكم. Bu umidingizning, bu tilakning azog'i sizning foydaga tugul. Vallahu ya'lamu. Alloh Taala biluvchi. Amma lakin siz bilmaysiz. Bizning bilmau narsada, Allohning biluvi narsada deganda misolin keltira. Agarda bir bola ko'rib ola bolni, tamli bol ekanin bila jili, siri shul bolni berularin. Amma lakin otasi bila bu bol ishida og'u bor ekanin. Bu balda ağı var. Balası nişikkine ümitlenip, yalvarıp, jilab sırasa da, atası bile, balası bilmeyi. Bilgenge kure etisi, balını bir hatta lezzetli bir kurungende, lezzetli balını da, balasına birmişin ki bile, lezzetli balını kapsa, ol ağulanırga mümkün. Edem balası da,
шушындый ук хөкемдәдер. Тик мәгә генә Аллаһ Субхана ва Тәгалә бу аятта җихад белән мисал китерми. Бер караганда сугыш бер кемгә ошамый. Аның бернинди дә рәхәтлеге, ләззәтлеге юк. Әмма ләкин азакта ул күп вакытта файда бирә. Әлбәттә бу җихадка өндәү түгел, әмма ләкин үзең тапкан, булдырган малны яки үзең ирешкән бер дәрәҗәңне саклап калу өчен әлбәттә көрәш бөтен вакытта да ул расат ителгән. Шуңа күрә җәмәгать зур мисал итеп куялар Андалусия дәүләтен, безнең мөселман дәүләте Андалусиядә үсеп, 800 ел буена үсеп, Европа һәм Франция һөҗүм иткән вакытта ул бу көрәшне тискәре күрделәр. Безнең өчен диделәр, хәерле тыныч тормыш әйбәтрәк, чөнки сугышта хәйр юк дип, алар качтылар сугыш кырыннан һәм шуның белән мөселман дөньясы шушындый зур дәүләт Андалусияны, Испанияны югалтты. Сугыш мисалы белән китерсә дә җәмәгать, бу аятта мәгънә бик тирәндер. Берәү җәмәгать никахлана, гаиләсе белән, хатыны белән торганда, менә аерылдык әле. Нигә? Характерым не сошлись. Аның теле әче. Ашы тозсыз. Хылкы да начар. Шәригать хөкемен буздымысың дигәндә юк. Намазын үтәде. Зина кылдымысың юк. Менә яратмыйм аның хылкын. Нәрсә ди? Аллаһ Субхана ва Тәгалә Хатыннар сүрәсендә Аллаһ Субхана ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Вa'ashiruhunna bil-ma'ruf." Хатыннарыгызга хәерле мөнәсәбәттә булыгыз. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Әгәр дә аларның бер хылкын яратмасагыз, فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا Һәрбер кешенең бер тискәре ягы була. Һәрбер хатынның, һәрбер ирнең тискәре ягы була. وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Шушы хатыныбызның тискәре хылкы булса да, ул хатыннан сезгә күп хәерле файда булыр ди. Siz bilmisiz, Allah bilә. Шәт шушы әше телле хатыннан Аллаһ Тәгалә сезгә йомшак телле хатынга караганда да матур, изге бала бирер. Әгәр дә ул шәригатькә каршы килмәсә, әгәр дә ул намазын калдырмыйча, зина кылмыйча, шәригатны үти икән, бу хатыннан файда бар. Улуг шейхлардан булган галим Абу Мухаммад ибн Аби Зейд әйтә: галим, улуг галим булган, мәгърифәте булган, зихне булган бер вакытны әйткәннәр: эй Абу Мухаммад, хатыныңның бигрәк тә хылкы начар бит инде, сиңа бит начар карый ул. Теле белән дә бит сиңа каты әйтә, ничек түзәсең? Абу Мухаммад ибн Аби Зейд заманында улуг галим, ихтирамлы кеше әйткән: Аллаһ Субхана ва Тәгалә миңа бик зур нигъмәт бирде, минем тәнемнең сәламәтлеге бар, миңа гыйлем бирде, миңа мәгърифәт бирде. Әмма ләкин
минем гынахларыма газап итеп шушындый хатын бирде. Әгәр дә мин бу хатынымнан айрылсам, Аллаһ Тәала моннан да катырак газап бирәчәк. Аллаһ Субхана ва Тәала моннан да каты авыру яки газап бирәчәк ди Абу Мухаммад ибн Аби Зейд. Шуңа күрә Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә үзенең хадис шәрифендә: "Ла юфаррик муъмин муъмина ин кариха минха хулкан." Мөмин кеше үзенең мөмин хатынын айырмас, әгәр дә анда бер начар әхлак күрсә. Радия минха ахар. Ул хатынның икенче яхшы ягы белән риза булыр ди. Ул хатынның икенче яхшы ягы белән риза булыр ди. Җәмәгать, менә шушы аятлар, менә шушы аятлар һәм хадислар безне нәрсәгә этәрә? Зур хикмәткә. Кайвакытта без зур нәрсәгә өметләнәбез. Үзебезнең сәүдәне эшләп карыйбыз, бармый. Ялварып сорыйбыз, Аллаһтан булмый. Менә монда риза булырга кирәк. Аллаһ Тәгалә теге баладан агулы балны бирмәгән ата кебек, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән сиңа бу юлны ачмый. Сиңа шушы акча юлын ачмый, сиңа рәхмәт йөзеннән. Чөнки синең акчасыз шәт бүген бер проблемадыр. Аллаһ Тәгалә шуны белеп сиңа бу капканы ачмый. Шәт берәү кайгырадыр, берәр авыруга яки йортын урлаганга яки берәр авария булганга кайгырадыр. Әмма ләкин белегез, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы авырлык белән сезне ниндидер бер зур бәладән коткарып калган. Шуңа күрә һәр вакытта мөмин мөселман кеше әгәр дә Аллаһтан сорап та теләгенә ирешә алмый икән, белсен, Аллаһ Тәгаләгә ачу тотып йөргәнче уйларга тиеш: бу Аллаһның миңа рәхмәте булганга күрә теләгемә ирешә алмадым дип. Әгәр дә теләмәгән әйберенә ирешә икән, менә теләмәдем иде менә шушыны бирде бит дигәндә, белегез, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең сезнең әле акылыгызга күренмәгән, күзегезгә күренмәгән бу әйбердә зур хикмәт ята. Моның астында Аллаһның бер хикмәте ята. 96 елда кайткач укыдан яңа машина алырга насип булган иде. Алган көннек капкага шуны бик яхшы иттереп бәрдем. Алган көннек яңа машинаны шәлпәрәмә. Кайгы bir караганда яңа машина капкага бәреп, вату беләсез нинди авыр икәнлеген, әмма ләкин bir караганда авырлык кебек иде. Киттем туганнарга, абыйга, апага, берсендә дә акча юк ремонтларга. Авырлыкның авырлыгы. 94 елда хаҗ кылганда bir хатын, моннан килгән bir хатын әйткән иде, аларга ярдәм иткәч Мәккәдә: "Менә минем улым бар, мин сине кайткач шушы улым белән таныштырам әле, аның мөмкинчелеге бар" дигән иде, 2 ел элек. Шул хатынга киттем. Үзенең малаена алып килеп таныштырды. Бүгенге көнгә кадәр шушы кеше белән без дус һәм туганнар кебек яшибез. Bir шушындый авырлык сәбәп булды тормышта зур bir дус кеше табуга.
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا Sen bunu yaratmazsın dey, әмма ләкин Аллаһ Тәала белә, әгәр дә бәрелмәгән булсаң dey, син бу кешене таба алмыйдыр иң дус итеп. Күп мөселманнар, җәмәгать, гыйлем алмыйлар. Тәкрахуна авыр дип күрәләр, гыйлем алырга, тәҗвидне өйрәнергә, Коръән укырга авыр, вакыт юк. Әмма ләкин күпме файданы югалталар. Гыйлемсезлек белән барып, күп кенә сорауларга җавап таба алмыйлар. Әти кеше, мөселман әтисе, баласы сорагач, исламча җавап бирә алмаса, әгәр дә үзе мөселман дип әйтеп, туган баласына үзе исем куша алмаса, бит ата кеше үзе исем кушарга тиеш. Әгәр дә ул туып килә торган кызына, үсеп килә торган кызына шәригатьчә җавап бирә алмаса, кызына берәр җавап сорауына, бу әти акча эшләү белән яки башка юл белән генә гыйлемен авыр дип калдырган булса, бик зур хәсрәткә чыга. Бөтен нәрсәне дөньяда мал гына шишми, җәмәгать, мал алдында гыйлем бар. Әмма ләкин гыйлемне алу авыр, түзеп утырга менә монда дәресләр үткәрәбез, 20-30 кеше утыра дәрестә. Әле тыңлап кына утыручылар, әле язып утырмыйлар. Язып утырырга кушсаң, аннан соң братынан сырын дисәң, 30 кеше урынына 3 кеше кала. Кая калганнарыбыз? Авыр, кирәкми дибез. Әмма ләкин азакта җавап таба алмыйбыз. Бер-беребез белән фитнәгә кирип бетәбез. Нәрсә ул фитнә? Гыйлем булмау. Нәрсә ул фитнә? Гыйлем булмау. Һәрберебез җавап эзләмәкче була, бер-беребез белән, хәтта бер мөселман белән бәхәскә керә, җавап таба алмый. Үзенчә әйтә, әмма ләкин дөрес түгел. Шуның аркасында чыга күп кенә ыгы-зыгылар. Ни өчен? Чөнки яратмый гыйлем алырга, теләми. Менә теләмәсәң, азагында инде авырлык ди. Аса ан такраху шай'ан. Шул, син шул эшне яратмасаң да эшләсәң, азагында сиңа аның зур файдасы була. Менә шушындый җәмәгать хөкемнәр белән Аллаһ Субхана ва Тааля безләргә шушындый мәгънәви Коръәни Кәрим аяты иңдерә. Шуңа күрә һәрберебезгә дә җәмәгать Коръәни Кәримнең шушы аятлары белән аятләнеп, әлбәттә бу аят әйтми, һәр вакытта теләмәгән нәрсәне генә эшлә дип. Бу аят әйтми, яратмаган хатынны гына ал дип. Бу аят әйтми, яраткан әйбереңдә файдасызлык дип. Юк, бу аятның төп мәгънәсе, әгәр дә теләңгә ирешә алмасаң, ачуланма беркемгә. Беркемне сүкмә, Аллаһның рәхмәте дип кабул ит. Менә бу җәмәгать зур иманнан. Әмма ләкин иман бер вакытны Гайса галәйһиссәламны югалталар. Гайса галәйһиссәламны эзлиләр, юк бер кая. Әйтәләр, Гайса диңгездә. Баралар, Гайса су өстеннән бара. Bir дулкын күтәрә, икенче дулкын төшерә. Су өстендә Гайса галәйһиссәлам. Әйтәләр килеп, я Гайса, бима тамши аля алма? Су өстеннән ничек йөрисең? Бил имани вал яқин. Иманың белән. Иман белән йөри. Бездә иманлы бит. Бездә иманлы. Алайса кирегез ди. Сез иманлы дисәгез, кирегез сез дә суга. Кирәләр дә шумалар.
Kishhal bilan qıtlılar. Gaysa ayta, nerse buldu dey. Aytalar, biz qo'rqdik dolqindan. Dolqinning Rabbisindən qo'rqmadingizmi dey. Shundan so'ng Gaysa alayhissalom yorga chiqa da Rabbisindən duo qilib so'ray. Ya Rabb, menga oyat ko'rsat eli. Allah subhanahu va taala bir qo'lina bir tayoq bera. Bir qo'lina bir tayoq bera, g'adi bir tayoq. İkinci qo'lina bera oltin. Şuşu iki narsa bilan keladi ayta o'zining sahabalarına sizning yuragingizga di şuşu iki narsadan qaysisi qadrliroq? Oltinmi, og'och tayoqmi? Oltin ya Gaysa diler. Mana menim ishim ikkisi de bir tegiz. Menim ishim ikkisi de bir tegiz. Mana nindi ulug' iymon ahllari bo'lgan jamoat. İmanning misollari shunga ko'ra jamoat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vaqtida Bedr sug'ushida 313 kishi mingdan ortiq Makka kafirlarına kadar asker bilan hücum etgach jingib chiqalar. Narsa bilan? Mingdan ortiq asker chiqa Makkadan yaxshi azirlangan 313 musulmon kishisining qiroli da yo'q, kishi da yo'q. Ammo lekin iymon ham yaqin bilan üstün bo'lar. Shunga ko'ra jamoat bizga Alloh subhanahu va taolo har birimizga de kuchli iymon yaqin berib, shu Qur'oni Karimning oyatlari bilan oyatlanib, Allohning taqdirine rizo bo'lib, o'zimizning halal sifatlarimizni bir jitishsizi bor deb ayrilib ketib, xoylarimizni yetim etib, turmushlarimizni baxtsiz etmasak edi. Aqulu qawli hada va astaghfiru va lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim was-sami'u du'a. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. رب اغفر لنا ولوالدينا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم. اللهم زدنا إيمانا أجمعين. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا حلالا أنت خير الرازقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم hürmetli mümin Müslüman kardeşlerim. Şu cuma günleri ve hem de başka günlerimiz, durmuşlarımız Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerge
rahmat qopqasi ochgan kunlari bo'lib, iymonlarimizni orttirib, ilmlarimizni kengaytirib hamda dunyo va oxiratga ulug' bir savob orttirgan kunlarimizdan aylasin edi. O'zining bir hadis sharifida aytadi, O'zining bir hadis sharifida Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadi, iymonimiz kamil bo'lmas. Ya'ni musulmon kishisining iymoni kamil bo'lmas, mukammal bo'lmas. O o'zining nafsin Allohdan kelgan shariatga bo'ysundirgancha vaqtida. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. İmanınız kamil bo'lmas, nafsingiz, ya'ni nafsda ol muhabbatingiz, ishonishing'iz, tilaklaringiz yoki tilaklar bo'lmagan yaratmalaringiz har birisida ko'nglingizdagi shu nafsingiz shariatga bo'ysungancha qadar, shariatdan o'zib, shariatdan olda borsa, shariatdan nafsingiz oldinroq borsa, nafsingiz bilan amal qilsangiz, siz kamil mu'minlardan bo'lmaysiz. Shu hadis sharifdan jamoat ko'pgina ma'no shiva. Ya'ni musulmon kishisi, mu'min musulmon kishisining so'zi bilan amali to'g'ri kelavermaydi. Aqli bilan fikri, joni bilan ta'mi, tili bilan aytgan so'zlari, a'zolari bilan qilgan amallari birga to'g'ri kelganda bu mukammal iymonli musulmon bo'ladi. Ammo lekin ko'p vaqtda biz kim mu'min musulmon deb so'ragan vaqtda biz yoki islomning beshtiragini aytamiz, yoki iymonning beshtiragini, ammo lekin o'zimizning shu aytgan so'zimizga, aytgan shaharatimizga bizning amalimiz, turmushimiz to'g'ri kelib bitadi. Shuna ko'ra Allah subhanahu wa ta'ala da bizlarga shu o'zining izni kitobida ko'p o'rnida nafsni shariatdan, Allohdan ustun qo'ymasqa indi. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, Bismillahirrohmanirrohim, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu, ko'rdingmi sen kim o'zini iloh etib, o'zining nafsini sayladi. Ammo lekin jamoat bu xalqlarni shu haqiqatdan botilga ishondirish uchun ko'pgina uydirmalar bilan qo'llandilar. Qarabız, Fir'avn vaqtida Musa alayhissalomning qissasini o'qisangiz, niçin Fir'avnga sehrchilar kerak bo'ldi? Niçin Fir'avnga sehrchilar kerak edi bilasizmi? Sehrchilar o'zlarining shu uydirmalari bilan, ro'sh aytganda mifologiyalari bilan, sehrlari bilan xalqqa manipulyatsiya yasab, xalq haqiqatni bilmasin uchun ningdir bir uydirmaga ishonib yashab, ningdir bir sehrchilar taqdim etgan uydirmaga, mifologiyaga ishonib, Misrda haqiqatda narsa bor ekanligini xalq bilmasa yashash uchun Fir'avnga sehrchilar kerak bo'ldi. Sehrchilarning mifologiyasi kerak bo'ldi. Musa alayhissalom kelib, sehrchilar sajdaga yig'ilgan vaqtda Fir'avn uchun eng qo'rqinch vaqt bo'ldi. Niçin qo'rqdi Fir'avn sehrchilarning sajdaga yig'ilganlaridan? Başınızı kesermen, kullarınızı kesermen dedi. Niçin? Çünkü şu kundan so'ng xalq haqiqatni
аңлый башларга мөмкин иде. Шул куркыныч иде Фиргавн. Шуннан соң Бәни Исраил кавымы Мусага иярде. Чөнки күп кенә халыкның күзеннән пәрдә алынды. Карагыз җәмәгать, якынрак килсәк безнең тормышларга, шушы мифология, халыкка сихерләнү һәм сихерлек белән халыктагы хакыйкатьне белдермәү яшәде безнең илдә 70 ел. Коммунизм төзедек, мифология, җәннәт төзедек җирдә, безнең илдә бердән-бер җәннәт булачак дип шуңа ышанып без миллионлаган халык коммунизм төзедек. Шуның өчен әллә нинди фиркалар төзеп, әллә нинди китаплар язып, әле ул мифология түгел, ритуалга әйләнгән, дингә әйләнгән иде. Карагыз җәмәгать, пионер балалары октябрятлар дип, вечный огонь дип, мәңгелек утка барып, табынып, шуны саклап торалар. Беләсезме, каян алынган вечный огонь? Зороастризмнан. Фарсларда булган элекке дин, зороастризм, аларда бүгенге көндә дә җир йөзендә 5 мәңгелек ушаклары бар. Аны шул зороастризм динендәге булганнар шул 5 ушакны бүгенге көндә саклыйлар дөньяда. Кулланганнар зороастризмнан шушы мәңгелек ут дип, һәм башка төрле ритуаллары белән халык хакыйкатьтә мифологиягә бирелеп, әллә инде ритуаллар үтәп, илнең нинди халәткә баруын күрмәде безнең заводларыбыз. Безнең шушы пионер һәм октябрят вожаклары нинди әхлаксызлыкка төшеп барганнарын, һәм коммунистларның акчалары күрәеп кая куйга белмичә тузып, илнең шушындый хәлгә баруын халык күрмәде. Чөнки без мифология белән сихерләнгән идек. Бүген бу тәпәрдә, бүген бу мифология ишелде моннан 10-12-15 ел элек бу мифология ишелде. Әмма ләкин әллә бүген мифология калмады дип уйлыйсызмы? Әллә бүген шул әкият яки сихерчелек яшәмәде дип уйлыйсызмы? Фикерләп карагыз. Нәрсә алыштырды бүген шуны? Реклама. Реклама? Сез аны уйлыйсыздыр, икътисади бер куллану дип кенә. Бер фирма, бер оешма, бер компания акча түләп реклам дип, әмма ләкин ялгышасыз. Реклама ике төрле бүген көндә. Реклама бүгенге көндә ике төрле. Бу минем генә фикерем түгел, бу улуг галимнәрнең бүгенге көндәге фатвалары. Әгәр бу реклама хакыйкатьне әйтә икән, мисал өчен бер оешма сата кирпеч, агач, бүрәнә, машина сатам шул бәягә килеп, ал телефон шушындый, бу хакыйкый реклама, бу әлхәмдүлилләх. Әмма ләкин әгәр бара икән реклама, пиво ішуден жәннәт тыйғылары тиясыз деп, райское наслаждение деп. Әгәр дә шешенген хатынны көтәләр икән, машаянда бастырып, яки башка төрле әйбер аянда бастырып, шушы шәхвәт аркылы, шушы әйберләрне сез бәхет табасыз, сезгә әнә шушы сәгадәт бирә, шушындый тормыш сезнең өчен хәерле тормыш дип, халыкка бүгенге көндә секунд сайын манипуляция бара башлыйнына, һәм халык бүгенге көндә реклама мифологиясе белән яши. Без матур яшибез. Бу җәмәгать идеологиягә әйләнеп бара. Монда сәясәт дә бар, монда икътисад да бар, монда мифология белән дин дә бар. Куркыныч. Куркыныч. Мин яшьләр белән сөйләшәм.
Yani Müslüman tüge meşitte kirişler tügül eli başka yaşlar bilen sileşen deyken nişik güzelsiz şuşu reklamı gadip yarı etisinin enisinin tügendeki kuşatken evrini alıp birige akçası bulsa bu ülkede kirek mi bu buyurmalarla satmayı telefon kirek mi şimdi tügendeki manipülasyon mifoloji şunun kadar tesir eder kirek mi o anı Allah aldıra şimdi şu satmayı telefon bilen senin kırmışın baketli buladip ama matır ettirip kurseteler eğer de etisi enisi alıp bir olmasa şu sekund payın bilip durgan reklamıdan gençler jülerlerine akılları jülerler karaklık bilen, narkoman bilen şu sotoy telefonla barbar hoca bilen turuşup özünün dinin şunun bilen kılar. Özünün turmuşunun beketin şundan kılar. Korkunç yanıyor. Ulap karasanız bir korkunç. Bizning mana shunda silagan va'zlarimiz bir yoki saat jumla qilganda shunimiz amma lekin bu kunda musulmon yoshlari bilan shoshqanda da bilasizmi nasashlar Allah. Ular bu kunda silashdilar Umar bin Hattob bilan Usmon bin Affonning nindi amal qilganlarini. Ular bu kunda silashdilar ko'p vaqtda qaysi oyatdan qaysi hadisdan sen oldin bu kundagi shu nimetini deb ularning tillarında bir qaysi telefon yaxshiroq qaysi mashina aybatroq nima jamaat bizning shunda qalban iymonimizni o'qigan namozlarimizni da 2 sekundlik reklama yo'qqa shora iymonlarimizni ham bizga shunday mustva boshqa biz motor yashaymiz bizning bitmay bir ebatish kichkinagina bir shayni ichsang da sening oilangda o'zgarib ketayotgan simya degan sutni ichsang butun simya bilan baxil ekan ham shu sut sening kimetingda bor ekan sen baxtli yashaysan amma lekin necha kishi narkoman o'qib o'la necha kishi shu reklamani qarab qo'raqliqqa boradi yoshlar butunlay baxt saodat turmushning lazzati iymondan tuval ekanligini inanib boralar turmush lazzati turmush baxti iymondan dindan namozdan shuna ko'ra janobat men bu holatdan qo'rqib sening yoshlarimizga degilikda shundan orinu eng birinchisi reklama va azrak ko'z tushiruv televizorlarni mumkin qadar azrak qarab ko'proq o'zimizning e'tiborimizni Qur'onga dinga ham diniy kitoblarga yo'naltirdik jivrlarimiz qarog'i janobat Qur'oni Karimda motor bir oyat bor bilasiz hicret qilib oldindan Mekke'den Medine'ye koşu oldindan bütün Müslümanlarga da Mekke'de kafirler, müşrikler onlarını azaplamaganlar. Köp Müslümanlar anda boy yaşaganlar, yurtları baktılar. Bütün Müslümanlarga yurtların, atların kaldırıp, baylarını kaldırıp getirgen Medine'ye. Elle uliysizmi? Bütünüsü de bir derre okudup eyde gittik dedi. Arada söz bular. Birev eyke atası uluna, ulum, neşik men gımır boyu şu şey yıktırdım, baylıklı şeydim, neşik men kaldırıp giten Medine'ye. Hatım eyke, neşik biz tügünde barbaş yaşarız. Anda bizde yıktığın işim olur mu? Kim bizde bile anda, kim anda bize aksa bile deyip, Mekke'de Müslümanlar arasında kitle arasıdır. Şundan sonra Allah Subhanahu ve Teala ayet indir. Şuşa Müslümanlarga Kur'an'da ayet indire, o cemaat tübendeki şey Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Ay hay kişi ayet. Ay hay kişi ayet ne buğuntunga aytilgan. Yani Kur'an-ı Kerim Müslümanlarını fakir bulağız deyip indemi, boy bulağız deyip, ama lakin Kur'an-ı Kerim mesela deyip, eğer de sizin için otağız, ulağız, abıyınız, hatınınız, tuğanlarınız, jivan malınız, başlayan sevde kamirçileriniz, tüzügen yurtlarınız, Allah'a hem onun Resulüne hem de Allah yolunda iştihat kılığa karaganda sizin için kadirlereyken, kütüp durağız sizge bir kayı hasret gelin. Kütüp durağız Allah'tan bir kaygı ve hasret. Eğer de sizin için şu sanılan eybirler Allah'a karaganda kadirlereyken. Yani Kur'an-ı Kerim indi Müslümanlar bay olsunlar. Ama lakin şu baylıklarının kılları bulmasın, nefslerine huca bulsunlar. Her vakitte Allah'ın emri bulgan vakitte şu malların Allah rızalığı için fida kılırga ezir bulsunlar. Bay vakitte kararız, kişinizde akşam bulgan vakitte üzerinize hesap kılınız. Bir kişi gelip sırası Allah rızalığı deyip birliğe sizin kıdretiniz yeter mi? Yaki siz şu buldunuz mu? Üzerinizden sevdinizden, boy yaşayan yırtığınızdan, yaki kişideki akşamınızdan kılı buldunuz mu? Yaki siz Allah kulları mı? Ama lakin bu gündeki reklamı var. Bu gündeki bizge mifologiya, adam balasın şu lezzet, mal, maşina, hatınlar hem başkalarının kılları bulurga indi kırgan batıl din kirip bara yaşlarımızdan baş milerine. Şuşundan kıtılsak, elhamdülillah cenab-ı. 360 put bulgan Mekke'de Ka'batullah tireliydi. Ama lakin bu ülkede müşeriklarla şunun kadar put. Bu ülkede 3.000 lira tügül, 15.000 lira tügül, milyon put. Nişip kıtılırga şundan. Mine cenab-ı mesele. Çünkü biz bir adım Allah'a yasarız iman yağından 2 adım artta yasasak biz örnek bulamıyoruz. Çünkü bizim sözlerimiz yaşlarının sözlerini tınlattıran mı? Onların sözleri televizyonda reklamdan artmadan. Çünkü bunu anlarga bular. Biz Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davet için alıp varmıyoruz. Biz yalqaylandık. Biz dinge fakat ritual gibi kine karıyoruz. Ritual. Kişiye şu hakikatini anlatmıyoruz. Lezzetin, dünyanın hem ahiretin baheti kaya ekenliğini cemaat bizge anlatırga gerek. Kubimiz hatta inanarız. Sende biraz akça bulsa sen bahitli. Bugün iman baylığı bahit birge kiliş kişiye. Şu atır Allah subhanahu ve teala ete Kur'an-ı Kerim'de İnna Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve yaghfiru. Yani Allah subhanahu ve teala ete Allah Teala sizin halinizni o'zgartmaydi. Biz bir jinirgina shiqib bosib reklamlarni ham boshqa kinolarni bitirtirga kirdik. Albatta bunday so'z aytilga kerak, gazetlarda yozilga kerak, so'z ishlariga kerak. Ammo lekin bu birinchi sabab tugul. O'zingning nafsingni davolamsa, reklamani g'ana bitirtu ustida ishlav bu jamoat iftarishmi? Birinchi tegishli bo'lgan tegish
ko'ngilingning nafsini davolaudan, imoningni orttiruvdan, taqvolarni orttiruvdan ham shu shaytonning zinnatlaridan birozgina orina boshlagan. Mana janobat o'zimizning o'zgartiruvimiz, o'zimizning ustimizda ishlayimizni janobat Alloh taolaning qavmida bo'lgan halni o'zgartirishni biz bugun ko'ramiz. Qarang janobat, men aytmayman, bu bir kishining ishi deb, bu jamoatning ishi. Mana oralarimizdagi muomala o'zgardi. Tugankami turunda hozir bir kim nashar so'z aytmay, faqat yaxshi muomalada, yaxshi so'zni aytib, tugankami mashita ham musulmonlar qarshi haqida qarag'iz butun matbuotda ham nishrik turib jamoat Alloh subhanahu va taolo bizning halimizni o'zgartira boshladi. O'rnak olirga tugankami vakillalar boshqa tibatlardan bu bizning ishimiz. Bu bizning musulmon jamoatining ishi. Alhamdulillah, mana hali jamoat bizning tuzilish ishlari boshlandi. Alhamdulillah, 3 million so'm aqsha shahar boshlig'i berdi mana shu tazalarni olishtirga, butun tazalarni olishtiramiz. 3 million so'm. Kichkina aqshati o jamoat. Endi bir shirkatiga qo'yaqat aytalar, bizga yordam itomitirga aytdi deb Nijnikamsk Neftekhim zavodi, onun direktori bu kunda 11 million so'm aqsha tushira, 56 million tushirdi. Endi bu yil shu toshni olib bitirgan materialga aqsha berdi. 11 million. Janobat. Shundan so'ng 600 mingga bizga olib berdilar, shu zalga olirga plan, hozir zalda tura 600 ming so'mni 21 ming dollar Turkiyadan maxsus qaytarildi. Hattani qaytaruv uchun İstanbulning muftiyina qadar chiqdik. U bizga yordam etdi, fabrikadan tezroq bizga shu qavrni chiqarib berish uchun. Bu kunda jamoat 63-balo bosqisida musulmon guruhi ishlab keladi. Endi 83-gi ham boshqa jihatlar oshmoqchi bo'ladi. Bir kafe açıldı, ikinci kafe musulmon kafesi inqisida ishlab keladi. Şuna göre jamoat eğer de biz birleştirerek hem yaşlarının birleşip problemleri bilen üzerine koluna değişti bu Müslüman kişisi. Problemi bilen üzerine koyarken, kaldıramız iken şu reklamı anı yutup olacak. Eğer de yaşlarımızda, halkımızda reklamı, dini, mifologisi gitmesinin için biz birdemirek koluna değişti. Birbirimizle yakın bulup, birbirimizle hayırlı nasihatini berişik jamoat. Şuna göre imanımızda Allah subhanahu wa ta'ala özü saklasın. Hem de biz özümüz iştihat kılıp imanımızı saklavda, bu mümkünde fakat şu birden bir yol var, hakikat yolu var. Biz özümüz özgertirge deyiş imanımızın üstünde işlev bilelim. Aqulu qavli hada ve estağfirullah festağfiru innehu gafur rahim. Ushbu Rabiul Awwal oyun xalqda Mavlid oyi deb aytalar. Shunga ko'ra bu oy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dunyoga kelu ham dunyodan ketuvi bilan da beyli bo'lganiga ko'ra bu oylarda biz albatta ko'rak payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqida hamda uning turmushi, uning sunnat turida ko'proq silaymiz. O'tgan shumg'ada da Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqida va'z qilingan edi. Endi bu jumg'ada sizga mashhur bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir mashhur hadisin sharhlab silamoqchi bo'lam. Albatta qabatlab silasak-da, uning qalbga tag'inda zo'rroq ta'sir etuvi albatta sheksiz. Ayta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining bir hadis sharifida ayta: "La tazula qadama ibn Adam yawm al-qiyamati hatta yus'al an khamsin." Qiyomat kunida adam balasining bosib turgan o'rnidan, g'arasat maydonida bosib turgan o'rnidan oyog'i kushmas
ягъни сілкінмес шул урыннан, жәннәткә таба да, җәһәннәмгә таба да сілкінмес, 5 нәрсә турында соралмыйча. 5 нәрсә турында соралганнан соң бу адәм баласына рөхсәт ителер аягын күчерергә, ягъни хәрәкәтләнергә. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. 5 нәрсә хакында Аллаһ Субханаһу ва Тааляның кыямат көнендәге иң мөһим 5 соравын biz бүген үк шуңа җавап эзләргә тиеш исән чагыбызда. Беренчесен әйтә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ан умрихи фима афнаху." Гомере хакында соралыр ди. Гомер нәрсә өчен яшәдең? Сиңа бирдем җан, тән, калып, акыл, күз. Сиңа гыйлем бирдем, һөнәр бирдем. Гомереңне син шушы мин биргән җәсәдең белән, акылың белән син нинди юлда сарыф иттең миннән шушы бирелгән, сиңа бирелгән тәнне, акылны һәм барча нигъмәтне. Менә шушы сорауга җавап эзләргә кирәк. Бүгеннән гомерне без нәрсәгә сарыф итәбез? Нинди максат безнең? Әлбәттә, җәмәгать тормышта теге бер максат куеп, гел аның белән генә азагына чыгу бик авыр. Тормыш җәмәгать бүген биектә, иртәгә тәгәрәп төшәсең, тагын үрмәләп менәсең, тагын хаталанасың, тагын тәүбә итәсең дә, тагын гынах кыласың. Менә шулай иттереп тормыш җәмәгать бер искә менә бер аска төшә. Гел менә шулай ул бара. Шуңа күрә әйтә Расулыбыз: "Куллу бани адама хаттаун" ди. Һәрбер адәм баласы хаталы, хаталанабыз, тәүбә итәбез. Әмма ләкин шушы тормыш юлында иң мөһиме Аллаһка тугры булып калырга кирәк. Нинди генә хәлдә дә акшам биттеме? Банкроттамы син? Сине кыйнадылармы? Кыладылармы? Син бүген байлмы? Җитәкчеме? Аллаһка тугры булып калсаң, кыямат көнендә кытыласың. Югалтма тормышыңдагы авырлык яки рәхәтлек белән Аллаһ Субханаһу ва Тааляга тугрылыгны түз, сабыр ит, әмма ләкин тугрылыкны югалтма. Бик авыр. Әлбәттә, тугрылыкны югалтабыз, хаталанабыз, гынахка керәбез, әмма ләкин тәүбә итү иманлы бәндәләргә бирелгән. Әмма ләкин җәмәгать, тәүбәнең бер шарты бар. Biz аны теоретик яктан бетмәбез беләбез, әмма ләкин үтәмибез. Тәүбәнең бер шарты үкенү. Үкенү. Гынах ике төрле. Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында гынахлар бар. Адәм белән адәм арасындагы гынахлар бар. Аллаһ каршындагы гынахларны син тәүбә итеп, "Я Раббым, төнне белән утырып тәһәҗҗүд намазында караңгы пишмакта сырый аласың, җылый аласың. Әмма ләкин бер кешенең гайбәтен сатсаң, берне рәнҗетсәң, берәүнең малын бирмәсәң, кыерсытсаң, тәһәҗҗүдтә төнне утырып сорауына җитмәй икән. Каршына барып гафу итенгәнче. Менә мин шушы әйберне әле бик әз очратам җәмәгать, үзебезнең җәмәгатьтә. Рәнҗетүләр күп, гайбәт сөйләүләр бар. Берсенең малын алып түләмәү, bir aydan so'ng to'layim deb ayta, to'lamay
рәнҗетер шуның белән, әле ул бер айдан соң килеп кыт гафу да итми. Гафу ит инде. Түле алмыйм, бирә алмыйм. Ул да юк. Кая китте гафу итү? Кая ул гафу итү дигән әйбер безнең гамәлдә. Әгәр дә гафу итми икән, Аллаһ Тәгалә кичерми бу гынахны. Гайбәт күп. Әмма ләкин кайсыбыз, менә кичә мин синең гайбәтеңне сөйләгәйдем кич белән чәй эчкән вакытта дип, кайсыбыз телефоннан шалтыратып яки үзенә барып, гафу ит әле. Кичә синең гайбәтеңне сөйләдем дип кайсыбыз әйтә ала. Кайсыбызның шуңа кыдрәте иманы җитә, менә иман кая. Гайбәтләргә кыдрәт җиткәч, гафу да итмәгез. Кем гафу итә, Аллаһ Тәгалә аны кичерә. Шуңа күрә бу дөньяда җәмәгать гынахларсыз үтәргә кирәк. Икенче әйтәсем килә, без гыйбадәт кылабыз. Гыйбадәтне кылырга була тән белән, гыйбадәтне кылырга була калб белән. Сорагыз әле үзегездән, бу тормышыгызда сез гамәлегезне, гыйбадәтегезне тән белән генә үткәрәсезме, яки калбтә бармы? Намаз укыганда калб белән укыйсызмы? Тән беләнме? Әйткәннәр галимнәр, кем үзенең гомерен тәне белән генә гыйбадәт кылып үткәрә икән, аның тәне кабердә чиреп битерди. Кем гамәлне, гыйбадәтне тән белән генә кылды, бушка үтте. Чөнки тән кабердә чиреді. Кем гыйбадәтне кылды калбы белән, калб мәңге Аллаһ тарафында ди. Шуңа күрә әйтә Коръәни Кәримдә Аллаһ Субхана ва Тәгалә: Яумун ла янфәу малун ва ла банун илля ман аталлаһа биқалбин салим. Кыямәт көнендә синең миллионнарың да, миллиардларың да ярдәм итә алмас. Хәтта балаларың да ярдәм итә алмый. Ул көндә синең саф калбың гына җавап бирер. Менә кабыбыз чыгып китә тәннән, тәнне алып барып күмеп куялар. Шушы тән белән генә гыйбадәт кылган булса, кабердә калды бу безнең гамәл. Әмма ләкин калб булмаса, калб пак булмаса, икенче бер әйбер җәмәгать. Кем калб белән гыйбадәт кылырга тели, гыйбадәтнең шарты бар, тәһарәтле булу. Күпләребез тәһарәтле без, кул җуу, аяк җууны карыйбыз да, әмма ләкин сорап куйганыгыз бармы? Шартын китердегез, тәһарәтнең, тәннең тәһарәтенең шарты килде. Әмма ләкин калбыгызга тәһарәт алдыгызмы? Гыйбадәт кылса кабул кылынмый. Тәнгә ничек тәһарәт алмыйча менеп намаз укысагыз, намаз кабул кылынмаган кебек, калбкә тәһарәт булмаса, калб гыйбадәте кабул кылынмый. Шуңа күрә җәмәгать, калб пак булганда гына безнең калбтәге галәп гамәлләр кабул булалар. Namazımız kabul bula, pak күңел белән килсәк. Намазга бассак, чиста күңелдән, ихлас күңелдән, садака бирергә була, кул белән, менә булай, кул белән. Әгәр дә менә моннан ният булса, күрсәтер өчен генә, кул белән биргән гыйбадәт кабул кылынмый, нияткә карап. Изгелек кылабызмы без, яки башка гамәлме? Шуңа күрә җәмәгать, уйлагыз, калбыгыз сезнең пакмы, тәһарәтлеме? Шул аның шарты. Калбыгызның гамәле, гыйбадәте кабул булу өчен. Менә безнең җәмәгать тормышыбыз
Rasulümüzün koygan birinci soruğa cevap, turmuşumuzni o'tkardikmi qalbimizni shiz tortu için? G'imimiz o'tirga tiyish, qalb shiz tortib, namoz o'qib qalb shiz tormaykan, namoz tug'il. Qalb eng muhimi jamoat. İkinci soru an şababihi fima ablah. İkinci soru bir kıyamet gününde Allah Teala orundan kuşkenşe yaşligingni nida o'tkarding? Yaşlik. Mana qarag'iz jamoat, aprel oyi o'zib bora, may oyi bir oy yoz qoldi. Yaşlik da shunday yoz kabi tez o'tadi. Tatar xalqında bir aytim var. Yazning bir kuni yilni oshatadi. Yoshlikning bir kuni, yoshlikdagi bir xato g'imirni kesib tashlarga mumkin. Yoshlikdagi bir durust amal g'imiringni jitirga mumkin. Shuna ko'ra yoshlik haqida so'rov u jamoat tikkagina qo'ymagan. Mana bunda bir ko'p yoshlar kelmaslikka hozir. Elhamdülillah ular Uran eşekisinden şuşu yolga kileler. Elhamdülillah. Kimden kim arta, mana yıldan 8 ay indişlim, indi men köbüsün tanıyım, ilk tanıydım, hazır tanıy başladım. Çünkü elhamdülillah saflarımız kengeye. Bu meselede cemaat biz yaşlar gitmişik. Hümmet halk taşılay. Biz yaratabız iyerge kişilerge. Iyerge köpçilikke. Bizde şunday fikir var. Avval mine şuna yaşaylar, men de şuna yaşayayım. Ol mine şuna yaşayayım, men de şuna yaşayayım. Mine hazır akşamı şuna yaşaylar, men de şuna yaşayayım. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala ayta: وَاِنْ اِتَّبَعْتُمْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. Eğer de yeryüzünde köpçülükke iyersen, Allah yolundan azdırırlar diye köpçülük. Şuna göre biz her vakitte aşçılık. Kur'an-ı Kerim bunu etken, kıyamet gününe kadar Müslümanlar aşçılık bulaşak, köpçülük bulaşak. İmansızlar. Eğer de biz onlarga iyersek, onlar iyerteler. Özleri hakkından, Allah yolundan adaşırsız deyik. Şuna göre, mine biz meşitte şunday qarraga keldik, yaşlar işi boyunca komitet tuzdik, onun bari özünün yetakçisi, hamında biz türlü yönelişler koyduk. İnşallah bu tizden işli başladı indi. Bunun bar cemaat din hem da'vat degan bo'ligi, bunun bar sport bo'yicha bo'ligi, bunun bar jamaat bolalarga ham muhtojlarga, invalidlarga yordam etuv bo'ligi. Mana shu bo'liklar bo'yicha biz yoshlar bilan shunday yo'nalishda ishlarga turishamiz. Ham shunday yo'l bilan borsak inshaalloh kelajakda da chunki yoshlar kela bir narsa olmishga qaytib ketsalar olar. Hatto ular mana mening tatarcha silagan va'zimni da yarısı anglamaylar. Kelajakda siz ularga bir rus tilida da va'z silavni kirtirib akirnab o'zimizning praktikaga. Şuna göre yoshlar kela va'zda o'tiralar, bir narsa anglamovchilar bor. Bundan ishi g'ayib. Haqiqatda men aytalar hazrat, mana tatarcha silashmilar masjidda deb. Men aytayam, men tatar tili bo'ligini bitirmadim. Tatarcha uyatirga men o'qidim, dinga shuna ko'ra dinni o'rgatam. Tatarchani ota-onasi uyatirga tegish. Shuna ko'ra jamoat yoshlar bilan ishlovni biz zo'r planga qo'yamiz. Hamda sizning yardamingiz bek ko'p kerak bo'lacak. Onlar bilan bugun kunda ishlarga kerak, ularga yo'nalish ko'rsatishga kerak, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga kerak. Turmushda mana bu ashaklikdan ayirishim jamoat. Üçüncü soru qo'ya Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam
وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه malını koyan aldın. Koyan aldın akşanı. Tağın şuluk mesele. Mine bütün kişi şundan ala, min de şulay aldım. Bütün kişi urlay, min de urlayım. Bugün kinde gadillik yok, min de gadil tugil. Şuşu mu yol cemaat bizning. Nik Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir o'zi ko'pchilikka ermadi. Bir o'zi Mekke shaharida ko'pchilikka ermadi. Bir o'zi qoldi. Ondan Hadisha xotini ona yerdi. Ondan yaqin qardoshlari, iptashlari 100 ming kishiga yetdi o'z umrida. Bugun milliarddan ortiq. Bugun milliarddan ortiq. Şuna göre cemaat Müslümanların özlerinin gadil yolun dünyaya ko'rsatirga tiyish. Mine İslam bizge, Kur'an bizge şulay qo'sha, biz şulay ishlaymiz. Albatta pribel milliard tugil, bereketli bo'lur. Jitar oshab ishib turga ham jannatga kirishga sabab bo'lar. Kimda kim butun kishi shulay ishlaydi, milliard deb ortidan shovib harom yo'lga kirar ekan, o cemaat İslam'ın ususuna işlemiyor. Biz Müslümanlar bugün örnek bulurga tiyish halk, muhtaç halkka söz bilen yine tugil. Biz bir köp silimiz imamlar ve gazni. Silimiz biz silimiz ama lakin gamel bulurga tiyish bugün turmuşqa biz nerse ko'rsatamiz, nindi örnek ko'rsatamiz. Şuna cemaat bizden ana aytdilar, kafe şolman açılganda arakısız yaşay almıyorsunuz deyip. Bir buldu söz. Ağır bilen andağı iş. Jengil tugil, amma lakin elhamdülillah ekringine bulsa da bara. Kişi kile, yirin, tüyla ötkereler, mecliste ötkereler, işe ekrine bara, bereketli ol, inşallah kileşekte, tağında şu şimdi kafirler, kibitler olsa, İslam dininin abruyu artar. Eğer de siz silep, gamelde biz, köpçülük kişi gibi bulsak, gamelde, akşaşlevde, bizning cemaat dinimiz şunun bilen işleyecek. Dörtüncü so'rov, şu algan malını kaya sarf ettin? Nindi yolda sarf ettin malını? Bunun turunda da iştirayışak, bugün sırap qarib ali o'zimizdan kaya biz malını sarf etamiz. Nindi yolda? Yarar o'zingga osharga, ishirga, kiyinirga, oilangga, ali o'zingga osharga, ishirga, kiyinganda da israf yo'qmi? İsraf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisinde var. Kullanmay turgan mal o'zingga osharga, ishirga, kiyinganda da israf yo'qmi? İsraf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisinde var. Kullanmay turgan mal ide hocasına la'nat qila. Kullanmay turgan mal butunlay kerakli, amma lakin ul bor. La'nat o'qib tura shuning hocasına. Niçin? Şuşana kullanmaysında senin uyingda şultura ikinci bar muhtaç kişi. Fakirler var. Şuna alıp çıktı bir. Eğer de şunda o senin turayken kullanmışsa Müslüman kişisine o la'nat o'qiy cemaat. Etminmin Müslümanlar tigi bütün eybirini şıgap taşaga tiyish deyip. Ol bulaga tiyish zinnet de, amma lakin artık israfını cemaat kişilerge de bilebilirge gerek. Amma lakin malını sarf etu haram yolları var.
Харам жолға қоймағыз ақшаны. Малны, әлбәттә мұнда сіз әйтмеймін мен хәмір турында deyip, әлбәттә әйтмеймін мұнда дуңгыз ите deyip, әлбәттә мен мұнда әйтмеймін başka türlü bilgi, ama lakin kıyılgan gamellерден, makruh gamellерден, hatta boşka sefer kılıp yürü de boşka israfka kire. Her bir nese ulangan bularga tiyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eteler barmağında bulgan iken pişat kırıp, şuna karab sünnet deyip kiyeler tige pişat kır. Yüzük. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatta barmağına kiyetirgan yüzüğü de zinnet bulmagan. Anda yazılgan bulgan Muhammed Resulullah deyip 3 kelime hat yazgıç, şul hatqa kuyatırgan bulgan şunun bilen pişet, her vakitte özünde bulgan. Bugün günde o pişet Türkiye'deki İstanbul'daki Topkapı Müzeyinde saklana. Onun hatta şuşusu da kirek gamel bulup sanılgan. Bir nersege malını israf etmegen. Bizning mal ko'p, amma lekin israfda. Hamsınғы gamel jamaqsınғы sırav. Aytar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve maza amila bima alima. Bilgani bilan nishik gamel qildi. G'ilmi bor, amma lekin g'ilim bilan gamel qilmaydi. Bilganing bilan gamel qildingmi yo'qmi? Mana jamoat bunda alhamdulillah men qadaqatda ortda o'tirgan vaqtda jumg'a vaqtida, va'z vaqtida silashalar. Aytar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir-birine tik tur deb aytganda jumg'a bo'lmaydi. Va'z vaqtida tik tur deb aytganda bir-birine jumg'a bo'lmaydi. Yoki bulay ko'rsat, yoki yakringina. Qo'y vaqtda jamoat bizning orada bor shunday narsa, biz oshuni sib qola olmaymiz. Oshuni eng xayrligiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oshungiz kelganda oshun bosib qolgan kishi. Kazimin al-g'ayza oshuni. Mana bunda qo'y vaqtda yoshlar kelaydi masjidga. Sotli telefonlari bor endi. Birinchi martaba kiraydi u, sundirgani dayindi u. O'ynab jibara. Sizam hozir aytam bir ikkisi bunda shotlaydi. Shotlarlar buni. Agarda birisi bir narsa aytsa, shotlarlar buni. Qo'ya oshingizni bosib. Men har vaqtda shu shunday haldan so'ng Selim Ali ibn Abi Talibning qissasin otdan istirab chirgan kafir masjidga kelgan musulmon tugul. Kafirni istirab chira, qilishi bilan kela o'tiriga bitini tikira. Alining shundan so'ng keltiga qilishinda ketib boratiga ayta, "Nik meni o'tirmading" deydi, "Nik meni o'tirmading" deydi kafir. Ali ibn Abi Talib birilib ayta, "Men birinchi martaba Alloh rizoligi uchun ishlamoqchi edim. Bitime sinti kirgach, oshun qabardi. Oshu qabardimi? Shayton kirdi. Shayton kirdimi? G'amalingning barakatida, savobida yo'q. Shunga ko'ra ketdim birilib." Bir vaqtni Abu Bakr Siddiqni bir kishi suga Abu Bakr Siddiqni bir kishi, bir jahil kishi suga Rasulimiz qilib yata o'zining yatag'ida. Abu Bakr Siddiq tuza o'rnidan turadi, tegik jahilni suga boshlaydi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rnidan tura, qayg'ira, biti qizaradi, kela Abu Bakr to'xtadi. To'xta. Abu Bakr ayta, "Ya Rasululloh, bu jahil kishi meni sukkanda sen tik yatding. Hozir men turib uni suga boshlagach men to'xtatasizmi?" deydi. "Ya Abu Bakr, men ko'rdim" deydi.
Seni sökкен кіші янында иблиснің басып тұруын. Сен төзіп тұрғанда, сабыр еткенде, ашуыңны тыйып тұрғанда, сенің янында Жебраил алейхиссалам еді. Сен орнынан тұрғаш, иблис білән фәрештә орыннарын алыштылар. Сенің яныңа келіп басты иблис, аның янына кетті фәрештә ди. Шуннан туктаттым мен, тукта Абу Бәкір, чөнки синең бөтен сүзең хәзер иблис сүзе була. Шушы гамәлләр бер-беребезне ихтирам итү, сабыр булып калу җәмәгать безнең бүгенге көндә гамәл ва гыйбадатларыбызның асылы. Инде җәмәгать намаз мәсьәләсенә килгәндә bir вакытны Муса алейхиссалам янына килә бер кеше, bir хатын кыз әйтә: "Я Муса ди, миңа бар микән тәүбә ди?" Муса алейхиссалам сорый: "Нинди гынах кылдың син?" "Зина кылдым, зинадан балага үттем, шул бала тугач буп үтергән ди." Буп үтергән шул бала. Шуннан Муса алейхиссалам әйтә: "Чык минем өемнән, чөнки син шуның кадәр гынахлы, мин куркам хәзер бу җиргә Аллаһның ләгънәте төшүеннән" ди. Бу хатынны куып чыгара. Шуннан соң килә Җибраил алейхиссалам әйтә: "Я Муса, ник кудың син бу хатынны?" дигәндә, Муса алейхиссалам аның гынахсын әйтә дә, Җибраил алейхиссалам әйтә: "Синең өммәтеңдә анардан да гынахлырак кеше юкмы ди? Синең яныңда анардан да гынахлырак кеше юкмы ди? Намазын калдырган кеше анардан да гынахлырак. Намазын вакытындан калдырган кеше, намазын вакытында үтәмәгән кеше, зина кылып, зиядан туган баласын буп үтергәннән дә гынахлырак. Юкмы безнең арада вакытыннан үткәрү? Хәзер иртәнге намазны бик иртә укыйбыз, җыклап калучылар бар. Ярар торып укырмын, шундый фикерләр йөри, иртәнге намазның вакыты зәвалгә кадәр икән. Шуңа күрә җыкларга була икән 11-гә кадәр. 11-дә торып, ашап эчеп 12-дә укысында була икән диләр. Иртәнге намазның вакыты кояш чыкканча кадәр. Иртәнге намазның вакыты кояш чыкканча кадәр. Шуңа күрә бер үк сакланабыз шушындый зур гынахлар кылудан. Намазларыбызны вакытында үтәп, калепләребезне пак кылып, бер-беребез арабызда илфат һәм мөхәббәт белән яшәгән насыйп булса иде. Инде җәмәгать гафу итәсез. Шушындый менә мәчетнең әлегә хәле шушындыйны гафу итәсез. Инде монда кунаклар булса, читтән килгән, читтән килгән булсалар, нинди мәчет икән дип безне сүкмәсеннәр инде. Иншалла көзгә таба мәчетебез гөр итәбез, Алла теләсә. Монда да кай вакытта төрле фикерләр чыга. Төрле гайбәтләр, сириләр. Мәчет шуның кадәр байып киткәнмени, шушындый кәлсәләр куерга дип, кышы буе миңа сириләр, хәзрәт бер нәрсә эшләгез әле, тимер кәрзә кыйыннан һава әди. Инде ярар хәйлесен эшләбез дип, пластикны куйгач, миңа әйтәләр, ник шуны куйдың син? Җәмәгать, иң хәйле итеп тырышабыз эшләргә. Bir kimdə monda bir indi үзенә heykəl salmay. Bir yıl, 2 yıl işlərbiz. Bu Beytullah Müslümanlarga qala. Bir kim mənə özünə heykəl salmay. Allah rizalığı üçün ihlas niyetimiz bilən işləyimiz. Hər birimizdə. Şuna görə mən sizdən sorayım. Şifa tiren kalbimden sorayım. Kişinin niyeti için cevap verməyiz. Kişinin içindeki maksatı için cevap verməyiz. Özümüzün dilimizge hem özümüzün kalbke qarıyıq. Hem
Сорайдым сездән, шушы эшне башладык Аллаһка тәвәккәл кылып, Коръәни Кәримдә әйткән: "Фәиза азамта фатаваккал ала Аллаһ". Мин акчага да, җитәкчеләргә дә иң әүвәл таянмыйм. Таянам Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә. Аның ярдәм белән сезне сәпсырга. Бик күп акча кирәк җәмәгать, агып тормый. Авырлыгы бар, сорап җиребез җитәкчеләр буенча. Әмма ләкин мин сездән бер генә бер сорыйм. Дуа кылыгыз инде, хәерле рәхмәте белән шушы эшне төгәлләргә. Мин сездән шул гына сорыйм. Дуа кылып сорагыз. Җыю түгел. Авырлыгы бар. Шуңа күрә бер ниятдә булып, хәйр рәхмәте белән шушы Аллаһның гамәлен һәм шушы Бәйтуллабызны сәтеп төгәлләп чыгарга Аллаһ Субхана ва Тәала үзе насип әйләсә иде. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسميع الدعاء. بركاته. Bizning Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu dünyaya kaldırgan örneğin, bu dünyaya kaldırgan amel ve gıybetlerin ilenip, bir-birimizge vaazlanıp, hem de özümüzün turmuşumuzni, özümüzün amel ve gıybetlerimizni, özümüzün her sözümüzni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibik ona aşarga tırışıp, hem de onu örnek itip koyurga tırışırga tiyizmiz cemaat. Eğer de biz şu Resulümizni Kur'an-ı Kerim etmekli Allah Subhanahu ve Teala'da وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ sizin her biriniz için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olup örnek var. Olup örnek. Bu söz onu kurgan sahabelerine aytilmagan. Onu cemaat Allah Subhanahu ve Teala aytgan bizning har birimizgadir. Onlardan da zor, onlardan da hayırlırak örnekli. Gımrının azapkı vakitlari jetkende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe vasiyet aytdi. Bir neçe vasiyet aytdi o'zining sahabelerine, bizga cemaat shu ummatga. Kunlardan bir kunni u aytdi, bor baxtsizlik, baxtsizlikning g'alamati durtav deydi. Baxtsizlikning g'alamati durtav bo'lar deydi. Aytdi Rasululloh alayhi va sallam, kim o'zining qon gunohlarini unutsa, Allah Subhanahu ve Teala o günahlarını unutmayın. Bu birinci baxtsizlikning alameti deydi. Kimde kim kılgan izi amelin bir de unutmasa, her vakitte isinde yetse, ama lakin bilmi, Allah Teala kabul etken mi onu yutma. Bu baxtsizlikning ikinci alameti deydi. İkincisi cemaat, dünyada o'zining istagilarga qarab qiziqir, Allohga qarab umidlanir. Busi uchinchi alamati deydi. Ham to'rtinchi alamat, dinda o'zining ostag'orga qarab quvonir deydi. Men ana ikki sura bilan ana butunlay hadisni da bilmovchi bor ekan deb quvonar ekan. Bu kishi baxtsiz. Agar bu kishi dunyoda har vaqtda ishga qarab, mana shuni olganlar, shuni kiyganlar, shuni oshilar, ammo lekin o'zidan tugan og'rilar, sirxonlar, faqirlar, muhtojlar bor ekanligini unutar ekan, bu baxtsiz. Agar da izgi qilgan amalin har vaqtda esinde tutar ekan, ham har vaqtda kishiga shuni aytirga azir ekan, yozilgan shuning haqida, bu baxtsiz. Agar da
qilgan gunohsin, g'imri bo'yi qilgan gunohsin unutar ekan, shundan tavba etmaykan, bu kishi baxtsiz deydi. Ammo lekin baxtlilikning g'alamatidir. Bilganingizcha, shuning qopma qarshisi deydi. Kimda-kim o'zining qilgan gunohsin g'imri bo'yi unutmasa, shuning bilan yuragi har vaqtda tirnoqsa, yuragim har vaqtda tirnoq tursa, shu gunohi tavba etsa-da tinchlanmasa qalbi deydi. Tavbam qabul qilindimikan, shu gunohim bilan men oxiratda jahannamda bo'lmamanmikan degan kishi baxtlidir deydi. Ikkinchisi, qilgan izgiligin shu vaqtda unutsa, unut izgilikni. Yaxshi amal qildim ekan, ona silab, onam bilan maqtanib, ona kishini isini tushirib yurgan saqlanamiz deydi, chunki bu baxtsizlik yo'li. Ham uchinchisi, dunyoda o'zingdan ostag'larga qarab g'ibrat ol. Sening bugun salomatliging bor, sendan salomatsiz bo'lgan kishilar ko'pmi yota bo'lmislarda. Umidsiz, sening bugun iriging bor, iriksizlar turmada bugun tutqinlar millionlagan. Sening bugun qizing bor, sening bugun aqling bor, sening bugun suvitirgan havong bor. O'zingdan osta shosha sen yashi ola turgan ne'matga da iya bo'lolmagan kishilarga qarab g'ibrat olsang, sen baxtli edi. Hamda dinda sendan ostaga qarab shoqlanma. Men ish so'ya bilan men namoz o'qiyman-da, ala namozni qiluvchilar ko'pmi? Men endi yaxshi ekan, mening kishamda jannatning oshqasi deb quvanaverma. Qara, sendan istagilar ko'pmi? Ko'pmi hafizlar? 20,000 hadisni yoddan biluvchilar bor. Taqvolar bor. Muhsinlar, muttaqinlar. Ko'pmi ilm o'rgangan, ko'pmi kitob o'qigan. İnnema yakhshallaha min ibadihi'l ulama degan oyat bor. Haqiqiy qo'rquv bilan Allohdan qo'rqanlardir g'imlar. G'ilmi bo'lmagan kishi Allohdan qo'rqa olami? Qayoqda aytadilar, "Mana men g'ilm bo'lmasa-da men qo'rqam Allohdan bu durust, ammo lekin g'ilm bilan taqvolik ortar." Islom diniga kirgan vaqtda mana ko'ramiz yoshlarni qarshimda. Butunisini biladi. Siz qarag'iz, islomga kirib bir oy o'tgach, u shunday kuchli qudratli bo'ladi. Ammo lekin g'ilm ola boshlagach, uni bila boshli narsa harom, narsa halal, bila boshli narsa farz, narsa makruh, narsa mubah. Mana bu asfalt turaygandan turayaveradi. Suqmoqqa qoladi. G'ilm ortgan sayin bu suqmoq bir qilg'a qara, shosha qildan nishik borman ekan deb adam bolasi taqvolik bilan boradi. Shunga ko'ra dinda sendan istagilarga qarab har vaqtda g'ibrat ol, hamshora qarab mitlanmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vaqo dedi. Vaqo ammalik shosha vaqo bilan adam oldu. Akıl bilen ferişteler ama secde kıldı. Akıl bilen adam balası büyükке kötürle, ama lakin nindi günahını eyttiyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akılını kimi tetirgan? Köz avla hatta getirip bulmayı eytti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşulanığız deydi. Bir-biringizga ashuğuzni basalmağınız bilen aqlınız kimir deydi. Nega Mecnunga qolmaysan, amma lekin Allohdan berilgan aqling kimi bir-biringa ashuni basa olmasang deydi. Sening so'zing, amaling
aqılça bo'lmay, aqıllı kishi amali bo'lmay, agarda ashurni sen qiya olmasa. İkincisini aytdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ikinci javhar adam balasında iman. İman. Ama lakin imanımızı halak eder. Hısıtlık idi. Kinçilik, bir-birimizga bo'lgan kinçilik, bir-birimizga bo'lgan hısıtlık imanımızı kimira ham halak eder idi. Albatta hısıtlık, kinçilik iki türlü bo'la, hatta şariatda da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi, oq kinçilik, qora kinçilik bor deydi. Oq kinçilik bu, kishida bo'lgan ne'mat senda da bo'lgan tilav, agarda ona ne'mat halal yo'l bilan kelgan bo'lsa, agarda harom yo'l bilan kelgan bo'lsa, ona umidlansa menda da bo'lsin deb ikkingiz da gunohga bir tegiz deydi. Senda olmay bo'lmasa da garchi niyating bilan. Amma lakin qora kinchilik, ibtashingda bo'lgan ne'mat senda yo'q, amarda da bo'lmag'in tilasang, amarda da yo'q, amarda da bo'lmasin, menda yo'q da yo'q, amarda da bo'lmasin tilaving. Mana bu janobat Alloh tarafidan tiyilgan ulug' gunoh, shusha hısıtlık. Shusha hısıtlık shiri kirdimi qalbga, kitigiz imoningizning zaiflanganin. Bu iman kamil. Agarda kishi ne'matin butun hısıtlansang, ishonchi javhar Alloh subhanahu va taala har bir kishi tug'anda kishining har bir bolaga savo uyat degan tushuncha yo'q. Uyatsiz kishidan butun narsani kitirga bo'ladi. Uyat yo'q. Amma lakin uyat narsa bilan bitadi. Mindi gunoh uyatni halak etadiganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nafsni tiya olmaydi. Nafsine xo'ja bo'la olmaydi. Nafs o jamoat ishtagi bo'lgan shaytonning bir zinnatini qizig'u, shayton zinnatin umidlanu, shayton bu dunyodagi har bir buzuq narsani zinnatlab ko'rsatadi. Shuna sening nafsing bor, shuna sen kirta qo'ya olmaysan ekan, jamoat uyotsiz halga tushasiz. Bu mol bilanmi, dunyo bilanmi? Shusha haqqa jamoat o'ylarga kerak. Uyotsizlik sizning qo'shig'ingizda aytaman, bizning bolalar, bizning tug'anlar har birimizda yurib qarag'iz, mashina bilan yo'l trassasida yo'l bo'yida bosib azmavrday yigitlar o'zlarining hajatlarini o'tilar kishi qarshisida. Yo'q, yo'l bo'yida ko'ramiz. Qo'yaqqa to'xtab chiqib aytganim bor, yigitlar, tatar yigitlari, qo'yaverasiz. Yo'qning boshында oqsha, mol, nafs, amma lekin yo'q. Nafs bilan qoplangan. Shunga ko'ra musulmonlar orasida da nafsga xo'ja bo'lmasak, yo'qsiz holga tushirga mumkin. Har biri bizda Alloh saqlasin. Men birgina misol keltiraman, amma lekin dunyomizda bizning kelayotganimizda yo'qsizlik hukm sira nafsga xo'ja bo'ladi. Dörtüncü cevher Allah subhanahu ve teala bizlerge bergen izgi gamel kılı. İzgi gamel cemaat dörtüncü cevher. Ama lakin şu izgi gamelini halak ite kıldırmayın. Neydi günah? Aytti Resulümüz gaybet. Gaybet sileyen kişide izgi gamel kalmaz deyip
vasiyet kaldırdı. Nindigine izgilik kılsan da gaybetin senin şunu helak itip barar dedi. Şoşunda namaz okup kaytabız iken, kaytıp gide kıymak bilen şey işkende, gaybet ışkındırabız iken, jımga olmaz mı cemaatimiz? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahırgı ömründe etilgen vasiyettir. Aytdı sonundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday zaman jiter. Adam balları beş nerseni yaratırlar, emlekin beş nerseni unuturlar dedi. En evvelgisi dünyani yaratırlar, ahiretni unuturlar dedi. İkincisi cemaat, yurt zinnetin uylarlar, kabir zinnetin unuturlar dedi. Yurtların güzeller, yurtların kengaytirlar, yurtların naturaytırlar dedi. Amma lakin kabirdagi yurtların unuturlar dedi. Kabir var. Kabir degan yurt var. Dünya bilen ahiret arasında barzahi turmuşda kabir degan yurt var. Şu yurt nindi halda bulup bulsun unuturlar. Üçüncüsü malını yaratırlar, hesapını unuturlar. Şu mal için her bir timin için cevap birisi var degan kıyamet günündeki mizan ve hesapını unuturlar deydi. Dördüncüsü cemaat, yalanla bittiz ışanırlar. Gazetke yazgan, televizorda silegen her bir aytuşunun, silevşinin, jurnalistinin sözüne ışanır. Şunu birisine silep yeri, ama lakin hak sözge dik ağırlık bilen ışanır. Hem beşincisini aytdı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerin yaratırlar, hem Allah'ını unuturlar. Özlerin Allah'tan da işlerek yaratırlar. Mine şu şunday vasiyetlerden soň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzak yaşamadı. Onun ölüm saatleri jitti cemaat. Kullu nefsin zaiqatul maut. Allah subhanahu ve teala ayta her bir adam balası ölümni tatıp qarardı. Ölümni tatıp qarar. Rizaddin Fakhriddin özünün kitabında nerse deydi? Kişi bulup yaşav zor hınar. Amma lakin ula bilip onu anardan da zor bulat. Ula bilip onu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaşağı, nasihatleri bizge örnek bulsa, onun ölümü de bizning için cemaat örnek. Hali avraya, avruluk kineye, başındagi ağırlıkni, qizillikni ko'tarib tura olmaydi. Shu vaqtda so'ray, 7 shishmadan suv olib kelib, mening boshima qiyg'iz deb g'usillantira. Üstüne salqin suv quyib, biraz hal kirgandan so'ng masjidga chiqib, masjidga chiqib, o'zining xalqi bilan savdolasha, g'afulkina ayta, men qaysig'izni qiysitdim deydi. Bir kishi de javob bermaydi. Qaysig'izga burishim bor.
Арттан бір кіші айтты: "Я Расулалла, 2 дирхам бересіңіз бар." Ұнытқан бұла, өзінің үмметі қаршында бір күн қалған өліміне шонда айтты: "Мен бұл дүниеде сіздің қаршыда бетімні қызартып, шушы бұрышымны төлейін, ұнытқанмын, ғафу етіңіз. Аллах қаршысында қалмасын шушы бұрышым." Шондан соң кіре үйіне, ikkinchi namoz vaqtida shigarli namozga eshigini ocha ham ko'ra Abu Bakr Siddiq namozni olib boradi. Dunyomda eng zo'r shodligim shu bo'ldi deydi. Qimrim bo'yi o'zim namozni o'qitdim, imom bo'lib, mendan so'ng namoz devam bo'la ekan deb quvona musulmon jamoatining namozga bosildi. Namozdan so'ng musulmon xalqi jiyilib kirar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yanına: "Ya Rasululloh, halim nishitdilar, bugundan so'ng jinglayashadi. Bugundan so'ng jinglayashak, bugunning kitam Sidratul Muntaha ham Firdavs jannatına deydi. Amma lakin Allah Teala sizni jisin, sizga desin itoat, sizga desin ibodat deb butun jamiyatga, jamoatini ulug' duo qiladi. Shundan so'ng aytdilar: "Ya Rasululloh, sen o'lsang, seni kafinlargami? Kafinlar ona qadar g'usullagiz." Shundan so'ralar: "Ya Rasululloh, janoza namozini kim imom bo'lib bosirdi?" Buni so'raydi Abdullah ibn Mas'ud. Kim imom bo'lib bosir janozada deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'rovga javob berdi. Shundan so'ng sahobalar chiqib ketadilar yanından. Kira yanına Jibril aleyhisselam savdullaşır. "Ya Resulullah, seni Allah subhanahu wa ta'ala bizim selamın jiberasındır sen. Hanım seni küter." Şuşa sözün etkeş, eshik tibinde o'lim farishtasi kirga ruxsat so'raydi. Jibril alayhissalom aytadi: "Ya Rasululloh, sino qadarda ham sendan so'ng o'lim farishtasi bir kimga da ruxsat so'rab kirmaydi. Kirga oladimi ya Rasululloh?" Kirsin ruxsat berdi. Allah subhanahu wa ta'ala aytdi: "Ya Rasululloh, ham senga itoat etila qo'shdimmi deydi. Tubanchilik bilan kelar o'lim farishtasi." Aytdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "O'zingning burishingni o'ta ya malakul maut. Ya o'lim farishtasi, o'zingning vazifangni o'tadi." Boshim Aysha radhiyallohu anhaning ko'kragini qo'ygan holda dunyodan ketdi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge 63 yaş bulup Rabiul Awwal'nin düşembe 12. gününün düşembesinde dünyadan gider Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem her birimizge de tuğundan alıp ölümüne kadar örnek bulgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünyadagi turmuşu devam bu. Tamam bulgandan soň gıselliler, kefinliler, kim zikir cenazaga imam bulup 100.000 sahabe bilen kirip her birisi ayrım cenaza namazı okuyorlar, başta erler, ondan hatınlar, imam bulup basırga hiç kimnin kıdreti жетmeydi. Şundan oynuyorlar, kaya kümemiz. Şundan ayta birsisi, min Resulümüzden işittim, enbiyalar kaya ula, şunda kümle deyip, yatkan urunun geri köşürüp, şu urununda kabir kazıyorlar. Ama lakin o vakitka kadar o yerlerde yer bizim gibi katı tugel, yumşagırak, şuna göre katı travmalar lahit, yaki tüp-türü asqa taba şak deb atalar Arapça, aytalar, qaysini qazıymiz? Lahitmi yoki tüp-turig'ini opchamizmi deganda, shaharning bir shag'inda bular lahit qazuvchi kishi, ikkinchi yog'inda bular tüp-turig'ini qazib chatirgan kishi. İkisini birga chaqiramiz. Qaysi birinchi kela shunda ko'mamiz deydi. Lahit qazuvchi kishi oldinroq kelib yetadi. Hem lahit qazib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni lahitga sovg'ar. Ham shundan sunnat mumkin bo'lganda lahit qo'yu xayrliroq jamoat. Hem Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem'nin cesedi kıyamet gününe kadar çürümeydi. Eytti Resulullah bizinin hadisinde İnna Allah harrama lil ardi aklul ecsatil enbiya ve şuhada. Allah Teala haram kıldı jirge enbiyalar bilen şahitlerinin cesedin tenin aşağı. Teni anın bungi halde kibik, şuşun bir halde isen hem bir teni de bir kuzenegi de anın bozulmagan. Her birizge de Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin vasiyetleri bilen hem de amel ve gıybetlerin özünün turmuşuna kirtip, şunun bilen turmuşun ötkərige, hem insonga kelimesini de La ilahe illallah Muhammed Resulullah bilen təğillirge Rabbimizin nasip eylesin idi. Aqulu qavli hâzâ ve estağfiru ve lekum festağfiruhu innehu gafur rahim ve semi'u du'a.